tanu o talau whanua o Samoa lea le whaa moe moe yanga lulue mo le se lenga lo tanu o lo tainga lo tanu o talau whanua wa whaatelehina le whaa moe moe tamau ainga wa sele e o na tanga hata ua whaalaina mo le anganga paia This is our land, this is Samoa, this is our home, a land of reaping, a land of harvest. This is our land, this is our home, this is our nation. This is our land, this land of plenty, this land of hope. This sweetest harvest is in her people. We'll see revival. His Spirit's gone. This is precious land on the we will see
O te o wholofa ma whawhere atu le tunu ne nei tai o fau whamalot fulau manuia, o tātou au dia te tai au le nei o le stofi o le aso sifuru ma le valu o se te malua a whelua sifuru ma le lima, tā lofa lava, o le waunanga ma le tautua le si ufonga le laumua. A mai alvi ingo le tua o le whafonga iai, ia ona o saunia leo se tatalo, a mtaria ia tātou whasalalunga le nei tai au, tā lofa lava. O le a tātou te talo. O mātou wana whai le nei aso fau I lo alofa ma lo wha maoni ta mā. O mātou mai mātou te talo ma wha manuina lo sua whapa ia. Whaftai te le lava I lau tausinga I le malo longa sa whenga I eilo watunu. O nisi sa whai ngā luenga. O e sa whiwa I rungo le ala. O whi malanga inga. Nisi olo iei pē le whare mai. A tau olo le whare pui pui. Mātou vi ia lau whio I lau tausinga. Mātou whaftai lea so fau e whaupopo I le soifua ma le mātou wola. Whaftai lau leo leonga I le pō na pō. Whaftai le mālama o le aso fau. Whaftai le tau mātango fie. Mātou whaftai le li ia I le ea fau, le mā nawa o le ola, o mātou toi maua fau I le nei aso. Whaftai mavi ia lau a fio. E le whaititia le ngā whaftai le li ia I lau tausinga I le tino nei I mea uma mātou te mana o mia.
o mea ai, o lava o vainu, o tupe, fale, o whanua, o tāwale, o ngā luenga, o a onga le whanau, mātou te whawhitai, ma vi ia lau o fio, whamalia ina ai o mātou loto. Si te pēr le, vi inga ma le whawhitai a te oe, o na ua fio ngapa ia e te le o tū la fo ina i mātou. Mātou whawhitai le utau singa, whawhitai le li ia i le whaola tangatele na saunia e lo walo Jesu Keriso. Lona toto na malingi, o lona soifua na ofo atoa mai. O lona toi tū manu malo mai le tunga mau o le whailonga o le maua ai o le mātou wha moe moe. Ia vi ia lau fio matu mau ia te oe le vi inga. Te leo mātou mana onga na lafo i atu, whawhitai lau tali mai. Whawhitai lau wha malo longa i e sa mamai. Whawhitai lau wha ma whanawhananga i e o mawhatia. Whawhitai tali tatalo. Mātou whawhitai lau wha palepale i le te leo teimi mātou te se ai. Whawhitai wha mangalo, whawhitai alofa. Whawhitai le file mū ma le oli oli. Mātou whaafo i atu lava le vi inga i lau a fio. O mātou whaasifo mātou te ilo i mātou o tangata angasala. Mātou te whaatua tua i le toto lo walo Jesu mātou te maangalo ai. O le nei aso ma on fuafuanga le li ie mātou si itia i lau fio. Lai o mātou ta matina mātutua se e anga le leia i lātou. Nisi o lo i le whane mai polo o maua i mai o le tino wha au lau wha amalo o longa pa ia. Ia e wha manuia le li ia iau au na tofi. O whare tua. Na i ta mamana i tina o malo o lo mai le ngā luenga i le whaiva sa tofi ai. Wha manuia mai anga le leia i lātou. Talo i mana tua le malosi o fuafuanga o le nei aso. A watu i ngā luenga nisi o manava se ia anga le lei mai wha manuia. Ale lei nei whanau ia onga o toi o le nei kuata. Ta pena tuai mo na kuata i su enga. Ie whamenuia i la tolo o whaia ngā luenga le lei mo istangata wha mole mole. Anga le lei whai ngā māloa sa moa i lona amatalia. Whamenuia i taita inga uma. Anga le lei e o iei le pule. Mātou ta talo mo le nei atunu o ni usila mo na tai tai. E iei lo wang le lei. Mātou mana tua lau nuu ma ona tangata. Tālo e whamenuia le li ia i le au kewisiana uma i le lalo langi. Whamenuia i le whaiva tāla ia nei misi o nare mwhai e vangalia. Ta tālo mo e wa o tawina mo lo malo ia e whamalo sia ma e whamenuia. Le nei aso, te le mana onga o le nei au nanga le li ia. Whamenuia ma e anga le lei mai, ia o taita ia e maise o mātou lau whai ngā luenga. Whamenuia leu whaalongalonga ma leu whaafonga mai se mātou le anga lulue. Whaatasi mo mātou mana o ngalilo i to tonu o mātou lo toleli i e se i e talia mai. E ala atu la mātou te talo i le suafa, e sili suafa umalava, le suafa o Jesu Keriso. Amen.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sao oil melna.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Yo il tato por kalame le ata o le tae au le neu tato toi whiro ai kia ora. Ia, ma no orso I fua malu ia le ia so fau.
ata marie ia pe morena o mai tai fo le lo famlanga leo le i nei tatu te filo ai patalo fatu le nga fifi te le malo fo lau le fati tia le nga ngol fa tai le i o to mai nei ya so fa popo i lo so i fu mo ola tatu te filo ai lungo pe o le ea Kari tonu sa manuia malo longa o le poni sanga lue le o tatu o le tai o le stofi ia o le o tatu te ese mai le afo le masina o se tema e ye ni se pele ye tatou o le aulia le yaso ia mo tatou le aulia le yaso ia wa mai le tu le yaso tatou te fatino ai lo finangalo ala ile lofa o fa mangalo o le ngale le o file mu le oli e ia se fa vesi le tayon le ia angale ai tatou ye la langyo tau masui me fa pena ia tatou ia wa ina tatou ye la langyo fa mangalo me le lofa o le silesi el tatou por kala me atel tayo mo fia mo oli ya tari tonu ya o isi atu no la langi la yala mai le papa o fana mai le papa o pomu o tau o mamisa o fainga malo le ya o tatou atu no ni usila ya fa pele tu la langi ya o lo alfa mai la vale manuia o su fia fainga luenga fo fia el fale o tamai tile aonga ya tu o el fale te lo fo sisio manga le nga luenga esele matango fia man nei el sisio manga le nga luenga te mo welo fia e pe fosi matou nanga i le tiu fongo le mua e o li pule matou lo fanga luenga ia pe ia se a inga tateri fia mtal no fia ia e isi taimi a manava ia listangata ia eva ia i volele lo pole mana ia tu ina lo le alfale ia so ia teltono lo va pena voila unga luenga ai mau le fia ina ia le altele o te tongi le singa luenga mai le mana ia i mo le fia le pesi a inga o fenga luenga ya malor so fu malor fo la we fo lo fatu mto fa felo ya tu tono ni usile nei ya o Australia America Hawaii Samoa ya o Alaska Africa South ya o Canada pe na le ma te maua to inisio le tonu o mafuta fa fonga mai ya malo fa tele la tele o tatou pa anga falongo mai tonu ta vale fa fenga luenga tonu ainga tonu ofisa company umtanga luenga ese ya malo fo lau ya malo tau atai atalo fa to ina tamamtina matutua ya fa pe ya fa fenga inga fa tua lo le tonu mai fa na fa tele fo ina tatou pa fa fa sol tatou ritio lungo na Facebook fa malo fa ia e fatalo fa mo follow fa tu e selma nei o le vava ia tu sa mo il filo inga malo lua malo big sa mo malo sa mo nei ia ina mata mai il fainga malo talua i le fa solo mai fainga malo le to matu e le sa fainga malo nei o mata o fie ia fatalo fa tu teresa ene o tele mo o sunga elen mo luenga le taya malo to fi lo fa tu ina yo matua fatalo fatu ya fu avam samtoa fatai tele lava mafuta mai a pe fu tapso ma la fenga lunga ya gilani sunga ya fatu la wano mai Hamilton sunga le wana mai lo tele tu saulo mo ia fa nga lunga ya so telefo ya sunga fu ya tu epa mata utia malo lava rita ya malo fa malo silita ya o lo tele tu ya mo ia fa nga lunga sunga fu ya po fiti fito ai malo tiulilo o lo tele tu ia senga peni fa malo fa tai pele tangaloa ia o sifalome fa tai lava va lele ba fa ngalunga o tara pali ia masiona tu am tu ila yo pei ia malo fa tai tele ma futa mai la tato se atu lo fa fianga o tai a matari ia tato fa salongo le tau si fongo le mo talo fa lava Onu ole fui diu
matai aua olo na sua ua vae mo iai tauna na fua le tetea ae manino lava o matai le mai olo na winga ia le toi ai ni matai E usi mai whawhonga le tātou talo le tau pēna whāri e official vai tau le so mānolosi o savili e na nafi māna pō. O le tai au ne ifsusu ia iwingo le tau e mātele na langi le lei. E tutusa le lei le tau nei matai ao e ina i timu e amata na langi le lei le tau. E langi le lei le tau le asto nai o le asama le ason fua e fōringa mai e ina i timu mwha malu malu. Mo tātou lo tō fasili swing o le taimi e sui le tātou taimi le aso sā a sau le aso luas fuluvalu o le masina o se tema e toi kia i lumana wati. O le wawai le so i kapiti manuatu a whanganui whapea i a manawatu, whanganui mataranaki e ieina i timu le so e whapea taupo to uruti munga. Langi le lei le tau Marlborough, Hawke's Bay e matele ina paolo le aso le nei o Wairarapa e ieina i timu nisi o taimi i a aiva ia le mata le lai le tele o taimi nei aso. Au kilani ia whamaunia mai le tātou wala au nei i le staimil taio nei. Fōringa mai o le whamanu malu mai nei timu i au kilani. O le motu i saute e to uluti munga i Dunedin mai Invercargill ia e susu ia i winga le tau Queenstown kala estete ma Nelesoni manu ia i lunga mai Blenheim Picton manu ulatane ia i nai timu nisi o taimi va ia le mata le lai nisi o taimi. O le malulu o le ele whamawine Queenstown to esel tasi wha solo i le lua anga i lunga lima le motu i saute e ma whanwhana ro i sfurutasi anga i lunga le sfuruma le iwa e ma ulunga le ma whanwhana ro i kala estete. O leo te renga o lea tunu nei aso le motu i matu nei e matele i na timunga. Ma vai a pia i le soina i timu i le tele. Lusu fitu le fuore e ma whanwhana e lufurwha. Lufurwha le e ma whanwhana e lufurfitu le e vevela. O lea ngoto i fule lai le so Wellington e le 5 minute te ai leono na nei le fiafi e oso a ele na tai au le 5 minute te ai leono i le tai au a tai au. O le fuore e ma lulu fa mawine Wellington e manu tua oi o lo le vau le iwanga i lunga le 5 e ma lulu na e ma whanwhana o lo ia le sfuru iwanga i lunga lus sfuru ma le lua. Le wanga a matana langona le ma whanwhana o le tau le nei taimi. O le tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai le afore fitu i le tai o nei sua le tai to e sfuru tolu minute le lua i le awa uli o le toi pe le o le tai le te o le valu na nei. Tato vai i porirua sua le tai le toi e 5 minute i le fitu i le fiafi. E sua le tai i le taimi le nā, to i 5 minute le fitu, nei le tai au, so i wha mararu atu. Ai pē le tai to i 2 minute le tasi i le awa uli. Na to i sua le tai le afo le fitu nā nei le fiafi. Pori rua le nā, maru ia whai ngā whaiva, o le nei aso. Ia, pui le lei oe mai whio inga o le nei aso, ia ma, tau tō rama orsa o le mūpe alu sau whaiva. Ia mo la tau e lafo la tau o la tupe le nei aso, ia ma lo la valeanga le lei talo whai. Ia, i le whaingo fia le soifuanga lo tatu i nei, i le nei atunu, ia e wha ba alo wanga le lei na iua inga i sa moa. O le tala le tupe pio na whaelo mai, e le vaenga le suia tatu tupe, tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia, e valus furu valusene, o le tupe Amerika e 5 valusene, tasi tala New Zealand, maua lau tala fiti tala lua ono sene. Tala lua ono sene, o le tupe sa moa le, tala 5 furu tasene, ia pa uta to tupe. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe sa moa tala 5 tasene.
o le paanga tonga le watastesi ma le lua iwa le paanga tonga i le so. Tasi tala New Zealand, ia maua lau tupu Samoa tala lima suta sene, pe anu whaino atu, e iei fale tupe la iti le taungu lai le lei e le tupe, ia o le vanone u whamnianga wa soifua. Ia, o le avano whamanianga wa soifua mo i lata o mara soifua nei aso. Tatu i le aso sifuru ma le valu o le masina o Setema. Ia maruia telelo wa soifua. O tatu i mili level na pe afia maini aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Whamanuia le tua ia te oi. O le tuswai tauro o maua i le salamo tolu whawhe upo e valu. I nā tofo ia o tau mai o tau loa le lei ova. Amu ia lava le tangata o le whātua ia te ia. Nei ala ni fwoi tau. E whengtana i loa le lei o le ipea e le tofo iai. Ia ona i loa le o lona le lei. Ia o le maila ia e amu ia lava le tangata o le whātua i le tua. Ia manuia lo wasa i fua. Pese na lei e whamanuia i uto wasa whanau.
Ia talo falava Usmail Fafonga o le vavaile I tātou tala o mena tupu le langi nei aso o tātou ria le aso sfuluvalu o le masina o Septemba. O le aso o tausanga e tasi fitu iwa tolu. O le tamaloa I suafa ia George Washington. O ia leo le urua I Palestine o le malo Amerika. Na ia tu ua le maaturi manu o le faletele nei ta o le United States Capitol Building. Whamtalanga o le whale nei, toi a to le se lau tausanga o whau. Alona maaturi manu na tu ile so e George Washington tausanga tasi fitu iwa tolu. O le sol tausanga tasi valu tasi o, ia na whaeloa I le nuu leo Chile I le atu Amerika I saute. Ua tuto tasi mai pulenga Spain, po se pania. O le sol tausanga tasi valu tasi lua, o se afi tele na mu o le taulanga o Lucia o Moscow. Fitus furulima pasene o le taulanga o Moscow na mu le so whaaleanga ina uma. E se furu ma le lua afe la tau na afi e so I fua. O le asol nei tausanga tasi valu limas furutasi. O le lo minga mua le newspaper e ta o le The New York Daily Times. E o mai lo le tausanga tasi valu lima fitu sui lo le ingoa The New York Times. A o le aso nei tausanga tasi valu lima tasi o lana lo minga mua. O newspaper la le o sui le ingoa I le The New York Times. O lo su il teimil nei e Donald Trump. O na o le tele o whamtalanga se la tau te lo mia. Fai tau fia piliona la mōlia tu la fono po awe il whamsino. Leva tele la nei newspaper. O le asol tau sanga e tasi iwa testasi. O le pale mio Lucia le teimi na tangata suafa ia Piot Stolibin. Na maliu le so I le mai au le faso na tangata vale ina ipe na whanaina le tangata I to tonu Kiev Opera House. O le sol tau sanga tasi iwa tolu fitu. Ia o le urua I whale lea le malo, le tau te loa ia I le Housing New Zealand, ia po le ka inga ora. O le whale mua le State House na whausia I le sol tau sanga tasi iwa tolu fitu. Na whaia la lepe na whauina I Miramar. Ia na whesoa soani toia o le patia le leipa atuana o whesoa soani. E la umea whale le ainga lea na mua no fo ia le whale lea. E le tausanga e tasi iwa tolu fitu. O le sol tausanga e luafes furfa. O le nuu leo skotilani. Na pālota I le so, la tau te te atua I se la tau tuto tasi mai pūlenga peletania tele. O le United Kingdom. Na tupu I le so, I le tausanga e luafes furfa. O tala mai sa moa I le aso nei. O le so I le tausanga e tasi valu fafa. Na soifua mai le tangata leo Henry Clay. Aide. O ia le whaamasino sili o le malo Samoa. E muli ane. Fai o ia mako vana o le malo Filipino po Filipaina. Philippines. Na whanau lai le so I tonu ia o le atunu Amerika. O Henry Clay Aide. Na whanau le so sfuluvalu o se te maltausanga tasi valu wha. Tatou talana e toi maua le whapoponga te masani whaftai. Malo whaftai toi o wholo whatu le porokalame. Nei tae o fau o tātua ulia ia lo whatu malo whaftai le mafuta mai te songa ia sai wholau. While aliva a blin masua ia I wausu fo ngā luenga le yaso ia winga naro nei o langa. E usu ai whai ngā luenga. Ia lo whatu whawawina tānielu tina ia lupe Maleno Wenski mai o Brisbane Sunnybank ia malo whaftai Erika Moe manuia tele nei tae au malo lava. E fsusu ia I winga le yaso te loa o alu umalava ia whingalo mawhau ngole atunu. E le tātou whai ngā malo fau pe o le whatau tonga le whai le neiva yaso. Ia te lo le a telefo ini tala nei aso tātou tala noa ma whasoa ai I tātou tautua. Ia o le tautua le nesi ufonga le mua whasoa atu le tātou Facebook whamole mole. O le YouTube, ia subscribe ane le tātou YouTube. Ia ala tātou pese le
vai ai fo nei taimi e le ua tapena pena mai le vaenga o telefou a ua tātou telefou nei aso le tautua si ufonga le laumua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
alofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le laumua i Wellington. Oh
Aso tofi manuia le tātua tunu o le isi whaopoponga le neo tala fau mai Samoa o si mai le whaafonga. Ua whaamaunia mai le whionga le pālemia le launi le mali ato planta e wao fosi o lo whaamautu ma whaamai a tāpenanga po le ilo ilonga ilo ia o ni tangi se 5 ale vaenga whaapufai le whaatuatui le tua Samoa tasi e tui nātu le whaamasinonga e whainga whaatosina o le pālota ma o loo ilo ili foi ma vaavai, pe leo ni mata au pe mwhai antoa lau pule tua, pe tu ina tu loa ile whaamasinonga. Pe tai o loo tā pina foi ile vanga whaupu whai le JPP, pe ono whai loa le te ile vanga whaupu whai, e ono o atu le fitu ni alato mata au po loo ilo ile foi alato lo ia, e feso o tai ma whainga whaato sino le whainga apa alota u mawai. Ai o le whailoa inga mulimuli le autu stala ma le pātia le Samoa ua poto na whaalia manino ai o lo lātu teitai le whionga whia mena o mimata awha e le ainia lātu tangi e tāpena ina. Wa apa le whionga le pālemi e whaanga ioi le isi vaenga lo na lua o la sanga whalitu la whono e whaanga ioi e le pāketi e le atunu. Ina ia aua ne to alia ngā ruenga le malo o wala o matua mana o mia le visoa soani tau se leni. Ona na ia wha ai loa, e leo lava le se leni leo lo tutoe mai le pāketi na whaonga aina e se whai ngā malo tau si lau lo tu la whono, mo le vai aso e tasi leo lo tutoe. Tātou lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tātou budget. O lo lava isi tu tino i tu langa lava o lo whaasolo ia tina e whaawau ma mea. A le mea le urgenti le teimile nei, ia o te tongi o tangata whai ngā luenga, o mafua wa maua foi ele o mawhaina to tongi o ba teimile nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol tanga luenga o tupe, e te tau na tātou ngā ioi lo le tūlanga masani, o le kātou whaangaingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whaonga ina le tasi o 5 i lalo le whaabaya le malo, e ta pena i se paketi to tonu le tolu sfuwaso. O mawhoi na avel whatonunga ta pena i alava. E le to e manaumia le mea lea o le umo le tolu sfuwaso e to e whaapema i to extend le ai. A wa avel tu alalo le mtanga luengo tupe, ma la togo lo ngafa, ma le whaso so ino tātou tupe. Ta pena le tātou 105 po le tulafono le ai mawhai ai, o na pasi i le fionga i le au mamalu o le malo, i lalo le fautuanga le kapeneta, e mawhai ai o na whaanga i oi le tātou malo i tonu le tolu suwaso. Ai le teimila mai tasi na whailo foi le fionga pālemia, o la lātou wha mua le ua iei le teimile nei. Suwaso, o ina e ta pena i le tātou paketi e teipo le pālemene. Lona winga he te tau na fuo whataitai tau no o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa. Wa tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tono le pālemene. Ma le tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tono le tolu sfuruaso. A e ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process aua nei toa iese tūlanga le whaanatinasi ma mea uma a matal whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu ula vanua le pālemene fa solo at committee, fa solo ma fai launga fai pule fou lo lato wa vanua e launga fa tau pou, fa solo le tatou ruva yaso masani. O lo wha moe le fionga le pālemia o le vahasolona lua po le vahasolona tolu le masina fou o ki topa, e te tau wailo o na folosia le tala wha te tau o tu o le tupe lumo le kāpeneta, mo le lua afe lua se fulmale o no lua afe lua se fulmale fitu. O le sole le a wha mai e nai se wha la wiloa sa wha tau teia le Universitea le Pasifika i saute, e maua awa noa ai le mamalo le atu no, e tala no ma wha soa whisa nga i ei
ma sui mai pisinisi o kompani ma fale whainga anuenga, e le ngata ina i o lātou mālamla mai, ai loto nuaile tu ai ngā anuenga o lo o iai lona to mai, o nā ngā waa malona mālosi, ma fia fo i inga lue ai. O lea o onga o lo so swani e fo ili universite, i le whaia leo tusi tālu sanga moni awa no whainga luenga i lātou ia. Whatase ma le whatau teio ni awa onga mo i lātou, e ta pena ile tangata mo le whatala no ino se awa no whainga luenga. O le au ngol wha moe ina i e so swani, ma wha au penga ina tangata Samoa, i to mai i ngā luenga e fili, e fia ngā lulu e ai. Wa mawale si awa noe te tali malo ailu tātua tanu, mai o se fesoa soani telefo ile le tamau a inga, e pi o nei ai Samoa le fontanga malo le tau pulenga, e lana fontanga na usue mai i Samoa. O lea tari ngā malo e le tau sanga fau lea wa whaatu langai, e tau wala mai i le asosia le ausi si ua mea mamafa Samoa, i le tau vanga whaavao malo i le ipo le laulangi, le na wha e loe le whaia onga o le asosia le ausi si ua mea mamafa le atunu, tu au Pepe Cherry Warwick, e si lia i le lua hafe tangata ta alo moa lātou au ofisa, le o le a awai mai ei Samoa. O tu alalo foi tu au Pepe o ia foi o le presidente o le asosio ta alonga le atunu, e anga i atu i le whainga malo ina i e fisoa swani e tutu fantasi, e langolango ina ma upongi le nei wha moe, o na orse manuia foi mo le atunu atoa. Ma wa amata mea le whaltupe le National Bank i le wha moe, e ala le ele fo ino se sia ki tupe 5 feta la. Mai o tūlanga fo i whapea o lo tā pai le fesoa swani le presidente o le asosio ta alonga, e le ngata o le malo ai whape nā fo inisio company, e fia fesoa swani le tāpe nanga. Pei foi o na le toi pōmale e le sila fio lo tātua tunu le laulangi, e na o le paule ne o le asosi ta alo i te tono le atunu, o lato au sia ma tā tia mau le lunga, ma o lava i ta alonga le olimpeka, wa maua mai ei pini auro, ma wha alawi loa ina lo tātua tanu, mai ana lava ta ma whanau i whanua. O tala fawia, manuia le ne yaso si o tātua tanu, whasoi foia. Tala flawa alfa poponga mo tala fong mai lisi ufonga le la mua mo le nei tae ao se folovalu o se te malua whelua 5. Na utu o sui alfa la potupoto ngā tau si soifua le minista al soifua maloloina i le taimina whaiela na saunua ngai la lātou kone Wherenesi. Na saunua Simon Brown i le whaatasinga i le te papa i Wellingtone o le te tea tau si soifua wa whaina i tangatanga ngase e whaataua le malo le ngā lue ngā tau si soifua ma ua iauna ina i le iuni ina ia whaamua tangatanga ngase. Aina saunua rangi Black Tufi le na taita ia le te e le ifuafuaina na osolo na ita ona o le tau mawhainga le minista e fōlinga e whaatupu se langona salamoi tau si soifua e peio i lātou ua mafuai peitai e a awhia lava ngase ia sa uma ona o le lava o le au whainga luenga ma le lava o tupe o le luava ia sa talwai na whaiaile te e moa soi lua a le to otolus fulo no awhi o tau si soifua whaato sanga mai e efsosani le tau singa o ngase ona o le lava o tutongi ma ia whaau popo le au whainga luenga o le asolu o se tema le aso mo le te e tau si soifua na whaate pai i lātou nei whafole ofisa whaitu Malo Brown. I ni whailo na whaapipi i whaamalama o tū siei ni whaupunga e whaapea ua whaina le silia ma le sefulu tolu awhi o tautonga masiaki i fōmai ona ole te e le iuni. O se li potin whaalauloina le asoana nafi ale Infometrics. Na mawai, petu samale 5 se lau walu sefulu fitu le fua whaatitau le numera sale lava i tau si soifua i sifi taitasi i le tau sanga Januai. O le potin whaingoina o le how many more nurses does New Zealand need. Mana whaavai lungo whaamaumaunga ale te whaatu ora, mai sifi e tasi te simaleono iwa miliona, i le vao le lua lua, ma le lua wha, i whale mai e 5 sefulu iwa, ale malo. O whaitoina le minista o vai whafo wawa samana e Winston Peters le sui pa le Mia David Seymour, i lona talanoi mata upo,
Ele o ielo na silafia e whaatataule ia Palestina. Peitai, ua te ene si mua ia tu wa inga. Ua iesa fuafuanga po se whai ungal ka peneta. E ui e le i whailoa ina. Se ia o ile taime wha iesa saunoa nga awawasa mānaia. Ile whaafina unga tele ile fono tele malo o whaatasi New Yorka. Ile vai aso a sau. Na tali si mua i whesile whaatatau ile mata upu. Mana ia ulua i saunoa. O lea whaasirsila lo i ele minsta e whitou tonu male mata upu ile taime tala whia ngai. Le whai unga o whai ele malo i lea mata upu. Na saunoa e winga ile manatu mali tūlanga o la lato vaenga whai i lea mata upu. Ao le i whesiringi e ina po le asona whina ngalo. Pe mo mio na whaasa o lotu tangata o lo tau fia whaapango tā. Ina ia mawhai e New Zealand o nā mana ia Palestina. Na saunoa si moa. Na te lea mana ia ina se malo o lo whao penga ina tangata o lo tau fia wha malosi. Ma tau fia mo tau sanga e tele. Ni tangata ini whainga i le to sai male soifuanga. Na saunoa vawasa mana ia leo aulia na nafi. E le se pule si mo e whaisana wha matalanga. E le o le tūlanga leo le malo. Ma e wha iloma wha matala e le matanga lwenga le vai fafo. Ai o le wha alua i leo na tala noa se tangata i se mata upo. E le o ia ilona i lopo lo na malosi. Pe o na saunoa le minista o le vai fafo. Wa tau fia mo le taimine i le malo New Zealand, nisi o polkalami o tamaiti vai tama mai fafo, ai pito silio na a fia i Samoa, ona o atungalunga i mata upolo o sawa ina ini tamaiti, na vai tama mai atunu i fafo. Na whaalia le minista langolango whaamsinonga ni Colin McKay, o lo whaanga solo le taimine, tau mawhainga male malo o Samoa e whaiasa fuwhanga i whaafi tau li o lo o tutupo. I le polkalami o lo vai tama mai i tamaiti mai fafo, peita ina i a saunoa i tū maupeona tau fia le vai tama mai o tamaiti se i wangana ua mautu ma lava ni puipuinga. Na whaalia Maki e awheleo whaingo tamaiti e vai tama mai fafo i tau sanga taitasi. Na nofo sila fia Maki i le mata upu talu mai no ve mal tau sanga talu ai mai a sauno ai. O le tau fia i le taiminei o le polokalame o le tali atu le mata upu na vai tama mai i tamaiti mai fafo. Ma whea ngai ei masawanga, o le asoluana fula sia whaana tinati i le teuteu ngā le pili o tamaiti vai tama, ma waweo na pasia i o na vaenga uma i le pale mene, o le vai o sone i amata whaamamalu i nai le tu la fono, ma o le a whaatu maupea, se i aulia se aso e whaatu langa mai i le kovana sili, pe se i aulia fo i le aso mua i o lai, i le lua whelua fitu. O le taiminei e valu se fuluono atunuu, e le o awhia le tu la fono po o le tapu, mai na o tonga mawhiti o le Pasifika, o toke lau ni ue ma le atukuki e le o awhia i foi, ai ona o atunu o lo ilalo le whaamalmalunga o le pule ngā New Zealand. Na saunoma ki, o lo ngā lulue whaatasi le matanga luenga o le vai whafua New Zealand, masui le malo Samoa, e whaavaeni malilienga mo le whaasoa ingo whaamatalanga, e tusa ma le fitse lauta maiti o lo vai tama mai Samoa, whaatusa i le 5 se lau maisi atunu, e le ima whai e Maki o na whaamaonia, po waitonu atunu e pitosilo na tele tamaiti, o lo o sawaina o e na vai tama mai, e se fulutasi tausanga na whaasalai le whalepuipui, Joseph Aunga Matamata, i le tausanga lua whelua sfulu, o na whaafita au le whaapea. E te le se vai ngā tupe fau mo le fuafuanga le Pasifika e puipui e una o ngā sami. Na whaasilsila le Bezos Earth Fund e ilunga la ititi ato le $2.5 miliona Amerika. Se tupe ua fua ai e langolango ai tau mawhainga mo le puipuinga o ngā sami i atunu uma teritoria se fulumalelua le Pasifika o lea whaaputu ngā tupe. Na whaawaina i le li i bilionea Amerika o Jeff Bezos. Lea na amataina le company telo le Amazon ma ua whaatulanga whaapitoa e puipui ei le nātura matali e tuai suinga o le tau o a awhia i le lalulangi. O le a whaatupe i fuafuanga ma polo keti a le atu mai Polynesia, Melanesia ma Polynesia. O se vai ngā tupe le tau maunga le Bezos Earth Fund e se lau miliona tala Amerika e langolango i atu moto le Pasifika mo le puipuinga o le Sami. Wa le mawhaiana tai alu se tamai te se folutolu tau sanga lea o ngai Waikato, talo mai lava le amatanga o kuso, ma o le whaamatanga alo na tina, e le ise ngai o inga le matanga luenga o ngai fesoa soani, ina ia mawhaiana toi fo i lea onga. Na whaalia Shannon Rees, o Riki o se tamai te lelei, e poto, e alofa fo i isi,
mai alofa tele ilana tama tu salava pole ali tu langa o looa a fiai. Na ala ona le to e talia ilea o ngai hamili tone, ona winga faalia e loto maalosi, mai le tasi se mata upo o tula i maila na tama ilea onga, ona ile i se tasi o ia wa aia lelei, i taimi e le mawhaia ila na tama ona pulea na mionga, po ona langona, mai le o malamalama foi i mana onga o lana tama, o rikia a fiel faafi tauli soifo maloloina, e ta uole ADHD, pole attention deficit, hyperactivity disorder, maisi mai tau ile mafau. Taluai ona ilalo i folisfulu ono tau sanga le matua o Riki, e te taula na onga ona saili seisia onga moia, e tu saima le tula fono, po aia inga le matanga luenga, peita ina whailo ele pulea onga ile tina, e tolua onga i Hamiltone na talo sanga iai, ai leisea onga e talieina lana tama. O le taimi tonu lea e te tagona anga i ane le matanga luenga wa onga e feso soani. Ua silia ma le ona vai aso ele ito yalu le tamaiti lea onga. Safa alia le matanga luenga e tu samale fitu se fulu valuafe tamaiti. Na resi tala ya onga le ito malo o Waikato, mai lua se fulu iwa tamaiti na faasaina mai ya onga i le taimi nei. Na solia e Casey Costello, ai inga ilona wa aingo mata upu po o faa matalanga faa minister, e ala ilona tu inato se pepo faa matalanga se kampani tapaa, i suyol soifua malolo ina mole tapenanga o polisi, e au noa maleiloa po ai ana lea pepa a ofia foi na au mayai. Na whaiele Chief Archivist, se su engale amatanga o November lua whelua whaa, ma wai ele i mulmulta ia le minister langolango soifua maloloina, le tula fono o le Public Records Act, peitai ele i whailo lava le suenga, po aina tusia le pepa o wha matalanga, le ana whiinauina ia wha pa ula fonga mo tapa a wha vivela, po HTBs, wha tase ma le wha matalanga tusia i lea lava pepa, e wha apea o le nikotini, e le sili ato na fianga, na ilo le caffeine, le tele ina maua i tutono mea whaitie pe o le kofi. Na sauno Costello, na tele ilo aina po aina tusia lea wha matalanga, a o aifo ina tu uina i lungola na kesi, o iu lailu a whelua wha e 5%, na whaititia i Costello le tiu teo HTPs po tapa a wha vivela, e wha peo se wha ta ita inga e tasi le tausanga, o na toi whaileo se ilo ilonga, o iu lai tausanga neina i sauno ai, o iu lailu a whelua fitu, o le a wha ato a wha atino i le ilo ilonga, mai wha atino lava le wha pa ua la fonga i HTP se ia uli atu le nā taimi. O le tau mata le matanga luenga o tupe, o la fonga po o tiu te i e wha pa uma wha ititia i HTPs, e le maua ia le atu nuu, le lua se lau iwa $13 miliona tala se ia o atu le lua awhilua iwa, na wha ititia lava i Costello la fonga i HTPs, e ui i le whina ua sui o soifua maloloina, e leini wha maoninga po o ni mau malolosi. E iloa ia o ngale wha pa uo ia la fonga e tau fia i leulaula tapaa, e le ei fo ini wha maoninga malolosi, e ta o mai ei e matua asili atu le saunga le mo o HTPs na ilosi kaleti. Na wha alia le matanga luenga o tupe, o le kampania le Philip Morris e pule tuto o tasi i le maketi o wha atawa inga o ia tapaa i tutono New Zealand. Mai paufo ilo le kampani e pito manuia mai lea fuafuanga, pe ona ta weli poti aleleiti o New Zealand. Ini tala i alonga, Satu la ile li isa ta alo le ausoka New Zealand o Clayton Lewis, ile fa amsinonga i New South Wales ile asolulu, molo na fa salanga, ona ola na matafa yo i se tasio mata upo pitch tele i whainga pio i ta alonga i au se ta lia. Na tutu whaatasi, maleli o Karen Packers, saula ta alu whaatasi, na awai fo ile whainga pio i tutongi tupe ai whaiasengai o inga le ta ala whengai, ile taimi o ta alonga ina ia sui eile unga, o se ta alonga, po le spot fixing scheme, na iei tua ingai whaapea, na amata whawhau mai le sa avia makapetene, o le ses tavila, na tau whai i o e Uma Lewis, ma Packers, i o la molianga ta itasi, o le awai ni whainga pio ile masino i o lai, ma o ananafi le ana foi tolo lo wina yo la fa salanga pe taina umini fola sanga lo ia Louis moto e tolo poile tolo longo fa salanga se ia ulia le solulu le vai so fo o le fa matalanga ana lo ia na lo na fa atu tunga yo inga ya Louis ona nei lo lava le ma fai ona tu o lona ta alo ta alonga fai tupe sa fonga ina lumal fa am snonga le fa maonia o afianga o le ta masoka ta alonga fai tupe ma lo fianga i matonga fitinga. Tala fawia mali si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
whaafonga le tunu le whaaponga mo tātou telefon nei tai au tāpenine Severino Casiano tala mai Samoa tu ina mai le sunga e tāse Salam Sam tu whaafonga le tū laiva le tau nei se etu tātou teimi sifulu ma le 1 minuti o te nei le tū la e valu malo lava tātou tunu malo tasi o matai ya manuia whaftai vue malo yo whalongolongo mai whea ale teimi sa wai lunga la wala i teimi fo i au forasanga mana nei o tai ini semua sangat lemah deh. O volele la utilo ta vale le taimilete volele fatalo foi le tinu ala tu malta vale sitina ile sipito ola el tato litio te ya lo valongo tu ya fa mai le tala le sitina ka se mane ya le sta mari fa o me i roi tu o tu no wali fa fu te o ilo mai ya na no ta vale fa tu fa mai ma nga yo le sta male fa mai le stina o tu foi sta mai ya tu foi io per iso vai in almana io chi lo le tio vai in almana io chi lo le tio me fa lo mai le ta o per fe lo i no wala matata ya o vivesi Ole o te ofo le masani di Savili Wellington. Na le ngano ja. Ole Savili ai etele moele le ye lo tex atu lo fefe. Se va Savili ya fefe ya il me masani. E ma lo sai mesile we ta no mata do. O sa wale ya mo ita mo ya upu ya vanga. Wala ula fatalo fa malo fa malo tatu wa tinu eto ya fe ma yo mato ofinga wenga ne yo sa ofinga wenga fia umara ofinga wenga fa me fa tasi ngalu fa tasi ya taimina ya le stanga tana mo ya ile fa e fe musia le fa le te o pe foringa sa loto pe ai fa ofinga wenga ai le sa loto pe ma pe talo fa ya upu mo nya upu o matane i lewa i tina vatu la tapunina ofisa la ta ototo ele fia lu fale ai no ale me mo ilo solo tonga ya ale me tu na no foi na ma lo na le tu ole tu va ya so a ngal fa na le tu o ta ya ye le tamati ni usila le tu o tamati mo ya lu ta Christmas ye o ta wo le van tu o tamati sa mo nga ma nei level fa longo foi tala mai Samoa ya tato finga malo fo mon fo fuang ya pe me ale la tat fa longo le tant finga lo ngal malo ya mo nei ona tu tongi to le na final packet ye you lai ya le lo pale tu finga malo fo man nei fa longo tu sa ngal pan mia ya ono le tau la va tu tongi nei tant finga lo ave fa mo fa ye ona tu tongi ya no fa do stal tu pe passion fa nga yo ye le si tato malo ma nei pe no fa tu tai sel man nei va va tu sa mo I filo inga malo e lua pe na mata mai le pa inga le vai taimi o le HRPP sa ulo pa inga fast le umatu le to fa ulo pa inga ne ma nei au ala va nei fiua I tu o sa mo e lua na lulu e fatasi o ava inga manui ai ya lu fatasi e tato ulo le fari tele ne to tanga te sa mo le o mai America sa mo ngalu Afa pe o ele te no foi za moa ale mo atu ava no fenga luenga ni Usila Australia ma Amerika sa mo o feo va nga nei te filia o Amerika sa mo tu salita o lo ma fo na afa pe o ftia nga you na ma fo nga fo mani tala faata e ma nei Amerika sa mo la talata so a fialo fa un version ya ele pefa pelet ya ora la talata ya ele mo le se ma le Amerika sa mo ma na wa fela to fata we ave le vai so sa I va ala ya za te lo to va il tanga ta ya mo ye le va le ainga fata le mai ya mon na ya ne ya tu no ma maute ya mo te lo la o manu ya ne ta tanga ta sa mo inga lu fa vai te mi ya mi sa mo ole tato por kala mele so nei e oni ave se ina se sile wingol tato faso ale man nei ia tato no ona o le tele ona I fai pule ia o I parliament e la minister ni sui minister ele I lo tele tato tala anga o I lato ai man nei tala tato la ina te afai te sila fiel tala anga
o le tangata lea. Ia mana i whakatainga wa pēla o e tasi. Le o fai pule. Le o fai pule. A le o vini me whatu o te iloa le leisi uso ia tasi. Tasi na maa o onga. Ia nā lu le whainga luenga. Ia o ia e whaia ia le aulaka pia le matou nuu. Tenga me wa pēna, wole lea. Ia nā lu le whainga luenga i whea. Ia usai o nai te iloa le tangata le awa o se se olo ainga. Ma nei e olo wha mtala ina o tala anga o le whaita maali i po le whaila aunga po le whaletua le o le parliament. Tau te iloa ai. O le whate te inga la le mato whai pule. O le mato whai pule o te iloa e te iloa le lei al mato whai pule ta si pēr. Foi sala. Lilo. O iso le. Ia se i whamtala tula ia sau nota se. Ia ai le whamtala moa o te masani le foi. O le fa foi mama ma futa ma le sunga. Foi sala. Ala o Mateo ma fai popo. Ia wa vai la ia. Ia. Mateo ma fai popo. Ia mo mai ma fele le taimi o lai ma te no fatas. Wa na il taimi o le ia po se me o le valus fulu mai anga ile vas fulu. Ia na ma to no fatas e ma le sunga foi sala. Ai fele. Ia ile fianga tanga ile mo te sala fai. Ma le fianga le o si ona tina. Le fianga tanga. Ia na mai il taimi na ma to no fatas e. Ia la tam fai popo hale. A so do light. Ia ala ya onga foi le ia e wala ma walunga fa ya si ma walunga e umi tere ia umi to ma walunga ia ma amo ma ia ta je tiro fa pe ia ole fai pule le na nga I fo maunga no mele lua sunga ia foi sala lilo tu yuane ia ole vaila ole na taimi tala volea wa onga sa I to tu e ma to fai tu e wa u te ola ela u te le vaila I le sunga foi sala ia mulmuli ane te ua to e watu mana yo na matu mana to ainga no fo yo no le ni se le ainga wa matu no u ya no tama ia na matu ola fa tasi ala yo e matu ala stama le winga na tal na tau no tu no matu no ia e fa wa ta mai chal no wa no tama matu o tinari tanga ia o ia la za no me valu la ka pi el matu no ia tino le le tanga o tupu ala yo o stangata e tausi a inga tele tamata lea. Tu se olo na olanga e tau tua ina na iona mātua. Ua pei fōringa mai na o ia le tama le whanau. E sao na o ia. Na o ia le tama. E te vai le tangata e ana o na iana o tamati o le matonu ulau te o. O mea uma se o na inga o ia whaia le mea uma. Ia e se fo ia tō whinga le I le ua whaia ina. E na o lala I o le nuu. O se li foi le o lona to fine le fa na o la kapil tene la kapil le silver fern taimi nei o foi le ngostene le ya Mikael tu yo le tamana lon to fine e o foi se ile numero valu le Highlanders ya o Marino Mikael tu wa tamana lon to fine ya o le a fa na sta mo tamiano Mikael ia peo nei talanga fa pena ai loa tela anga nei tangata ia wel parliament e mana I velo fa so mai vai nga fo ia po pe se solo wa inga am tala mai I loi foi le tunu ana ia ia ole na ai mo le fio na we lungo le Facebook al tatu litio ia le malungo le tatu website ia lisi o fai o minister o capeneta mana tule la ta se pc ia ta ta file to e lau minister ka pene tam so minister e si la fia ina ma tu ala ia inga la to tele o si la fia ia ta to fa so na ta ia nei ia si la fia ni so la to nei pe te a inga ia I pe ia na vini mai le ta to tal no fa so ai ia si la fia foi da tu numero fa fo ia na luas fo minuto te nei le tu la e valu talo va tu sunga vai e nu le tau ma lo fa tai ma fa mai asi o si tu sani manuia lava nei tala sunga fa fenga inga ya tapo I no to pa ongo no fo inga ya o le sunga fa tua Erika Maoe ya pina te vanga ma lo fa tai ya o lini au tu funga fo no ti manuia lava nei tala fa tua Teresa ene fa tai lava le mafta mai ya o le fa tua Mau Walker Pace ya o le sunga ya Emmanuel Fiso manuia lava nei tala fa tai le mafta mai fa o liuri pule yata ya ma le to tele tatu tunu finga ve sila ya mai la to umalava nai mafuta mai nei taimi e le ngata ilunga le ala leo e fa pe lungo tato upenga te failangi ya to e fa so atu tato Facebook ya mai mo e ni tato tato poklami luas fliva minute te nei le tu live valu
le malulu le e e tātou i ni usila. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Teachers Sound e vawe aina mawhanawhana. I oe Samoa. E se fulu wha ilonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i ni usila ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha au ngā i le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a wha au ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teachers Sound i Samoa. O le a whaia se i uma i aso whawe le taitasi. Ma o le nei wha pitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei wha pitoa. Seki a Teachers Sound. Whaasirisilanga tā ua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Samoa lo o lala i le Eastern Ward. E iaino unei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau pālota, mo wa'u le suitau vātu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota, o waso tātou no foa i whainga anu o Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talaiona e pālota e whaangata i le aso sefulutasi o ke topa i le sefululua lau auli. A mai o na tusi nu mela o lau pālota, o na tuule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i kālone lanu moli, o saunia e supermarketi, po whale tusi. Mana tua, e whaangata uma pālota i le aso sefulutasi o ke topa i le utula e sefululua lau auli. O le Eastern Ward e se fulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numela tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numela tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau pālota mo wa'u, o lau sao fo ilena i le whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tu tongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awanoa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whaalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whengai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa, ma aisi tupe ai, ona e afia e pisinisi, ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numanai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tu krairangi. Wata e luas fulfa minuta na tale o le tula e iwa, ia tā ua tele vaenga na o tātou tā pena fo e waia, a wā ia whainga pālota wha purenga nuu. Moni. Whanau mea na fi le ua umon whail pālota la wano. Ia la tau o i le apahat. Ia u te loa na ua tau nu ulau, pēna e tā ua nau tau nu pe pālota i lo mauta, lo whaletasi. Ia u te loa, na iel whanau e whamanino ia oel whaingol pālota, pēa te whaingta. Pe o le tā ua foi le o le sao na i tamaiti, ia i se waenga i le manino i tātou, ia, na i tamaiti e visiri, ia. Ia, u te loa e, mo la tau atua i ona whafso tai il pulenga anu ua sui o la tau tuatusi. Mwhaina sui il official pulenga anu ua whai e lau pālota. A tātou mawhawhaune le pālota sa mō le wuma. E lua awhi e man tupu tangata le pālota. O tangata na le ua le pāua e sui ei le whai ungo isi whai ngā pālota. Pe sui ei fo isi whai ngā malo, le winga o le tala wale le. E te pālota. Ia o tātou paya inga lea na umatu nei e pulenga anu. Ele atos fast food pasene o tangata Pasifika i ne pālo. Sa ole. Sfuru ono ia. Toa la titi al foi numero. Ia u te loa e le manatu foi le whatatou e te le teimi alua ia le. Toa la lo al tatou o nanga tu ia tu o lo sao na i tangata yo i tonu e whai mo tatou leo. Ia, le na. Ia pei foi on moli mo ina wha mo le sa whatenu ina i le pōna pō. Le sa whasala ina le tatou tautua. Ia. E pe e tele ai tangata o isi atu motu mo isi atu nu. Ia pe whaale e in tātou tangata. Ia tā ua la le whaali o lo whininga loa la lau pālota. Ma whiri le po le ale sui na e te loa e mwhai o na veina lo whininga lo i o ile. I whanutanga me whapena. Ia, sa o le ia. Ma vai sui na
Nasa ye ispa inga o matu pe fiana fono I fono pulenganu. Ia. A whana tasila ni fono ye, ule ala ngā toi alu I Sa tonu. le. Awa fa pe ale na lo tu mai ya I taimi o fainga pa lota. Na lo tu po tolu pa inga e tu mai. Au vai atu ana lo te fa ai mo mai tala mai isi tanga te au fono mai. Ia ole tamana e ta itasi a fono masina. Ia ole ana me ala te pa lota ya. Tu sa pe le ta fainga o. Si le te pa lota ile te mai ta ila le to anga lui fono. Ah, esa Fono komiti. O tata leina na tala atu. O leina mai ni tala fo a Savelina le fo yo fa longa tala no na fi mauri ma ana. E le tūlanga le o le tūla fono le o me tau vai tamaina o tamaiti anu sila. O le Adoption Act ta se iwa lima. E le vai ngalo na sulfitu. O ringa mai le o ma mafa. Sa o le tala le wai phone le me le. O le vale tatou whaalongo ai I nei tausanga uma vai. I sa ili ringa le whaia I mei adoptions. Po vai tamaina o tamaiti. Ia, le ala ua whaina I masa moa. Tau te le ia o nei a inga I whaalongolongo mai teimi nei. O la e fia vai tamata maiti. O te le loa la pe o le pe a fia tamaiti la ua uma ona vai tama. Po le hali teimi. Lo whanga solo, ia. La wito tonu o le ofisa o le immigration and usila. Il tarzanga ina ona tau sitseni po ono fo mau. Ia. A leo teimi nei, o fato ato e vava ai ei le ofisa warko vanasili le titilo ye. Preso mo mo yu lai rua fitu fitu to amata ona to e silai. Pe ole whawhetai e le minista pe ona mai ni fui telefo. E malo tonga. Ona olo faso a ifa mtalanga le malo tonga ma le malo ni usila I mea yo vai tamaina tamai. A miste tangata e vai tamaina tamaiti. Ia. Eva pe o ele teini wala e teini usila. Ia msio wa inga le vai tamal tamaiti mai zamo. Pe o ina le o mau ni usila de tala anga o itu e lua ele o fetu fa I fa matalanga. E tau ona fetu fa I lo ni usila ia si bangoleta mai titi. Moleta mai titi. Fanga solong. Ia e ila le fa te inga le na mai te malo zamo na va ni telefo. Ia. Te leo tau sanga na fa pui pui ona winga sa wa na fa I tamai te to. Su tasi tau sanga le fa pui pui. Ia. Ata to vai nei lua fe lua fulu na matai le na fa ina tu le na fa sala. So e foi tatu tala na fuera lo il tatu falau talo falau. Ya, fo mangui ai lo lua sa se lua nei tai o fo le lo fo le tua. Malo se fua, le lua. Malo se fua masila, tai. Mo matai. Ya, lo mangui ala va fa kai le lo fo le ri. Malo falau, tai. Alo, malo fo ya se o ko le on sa I malo le kaukua. Tai lava. Ya. Ka le longo. E ua mai ale kulanga fo isa ka ko le mau kong wai maka ko ku le I fa mo mo ia le Mone, tai le pongi le sa wanga ma o le si le mu ia o le aso kua Mone. E ai se vivesi le ai ni me ka ko vai aku fa pe ma malu ma le maka ngo ia o fa mo mo pe yo ngalo le ia ave ala ia le o fa kai le Mone. Pe ia o pore fionga le di par mia la ko fongkanga e da songa. Awangi ia ki ka ko meu. Mone. Awangi fa pe I for kanga ka o se e fai pule o ia. Ai ave fa stai de di ia malo I ku malo o mana va sa ka o sio. Ia ne mau ngi fa nga malo. Ia ta ku. Dan fa yam va vai po a po ko manga. Okay, o ke fa kai o ma ko sui fai pu. O ela to sui fai pu. Sangongi. Na sangonga ya di tua pareni. Ola le ngole tu malo fa mo mole le dua. Sarenga lua. Sarenga lua. Ya sarenga lua. O ia le. Pelaka ya marisunga ya ku korba. Le dua sangato ka rene. Ola se tala anga ole soi fu ole ne yo. Ole or ngakai di ola wa ia kilo ia taiminga mako va feola ngai Ili o si kangata fo idea kuloa fa peanga makwa au ni beske ke Ngako fa fonga te me olang kala leng fai olanga skorsipi ore vatsanga maras. Mana ia sauna. Ore ngaka sa kau kua mai lava ngu ora kiki le wai uanga.
O ia foi de o whakamai ai le suafa mako ai ngare. O ia foi de ngai nga whapaiango for mako ai ngare no ia. Le ale matua tau sanga lon soifua, amon mole. O kele o loa la soifua nga. Ono sfulu limas. O le pose meo le limas furu mon kupu. O ia tala vo ele matua te. Ka ilo ia le au makua pe o nga ia le sunga i whawhianga inga ia ka po i penga ki sira fia. Ai pia la kilo pe maki kupulanga pe a pose meo le lima iwa nga i ongo se kupu. Ongor ka ngaka se kulo suafa. O longa fai kingo le yaso lai ki ki or kingo. Kupu lau war ka ngaka. Aua, nangonga foi le nganga fisia e matawkai. O faisi uminga le koyo or kofi ya mako sangong. Ai pe o le ala wa ver ko kula o le afionga ya le lua e kaua. Ia le o ko fo ile. Le ala ko fo i me ye kofi ya mako sangong. Pe o la kai kanga nga fa kai marfisia ia ta manguia fo i le afionga e lilo mai ava e kusai fo i o le se e no fo ni ngai di makatanga ia tanga ia i o kai la o fionga. Halo. Vale, tau ko ingo le kako malo Samoa ia mai so le kumalo ia fai malu o fai va. Ia na tai le ta tene ka ko mar par menga si o kako o. Malo. O le sunga ia honorable le lua sa ngato Karene. O ia o le sui minista po le minista langa o mtanga ring of sota inga ma fa mtalanga fani una po. Ia le saua min sui minista di lau tama. O le me. O le nganga pia ese le nganga pia pia pe unga. O le kele o fai pule le fa kwa o le kaubanga. O isi o mauara ko mingiska, o isi lai mauara ko sui mingiska. Ia fa kaideri. Malo. Ia fa tai mana il fa soa fa no watu. Ia le ka ke pisa ko ia le ka ko inga. Wa ka nga kofi. Nel tofi. Tof punu. Edua, fare edua. Se ke yo fa o maku o i dalo ngi ma ku fai ku o runga. Edua, anta tau ta paro ko sui pure ngu ia kam fai ga musua. Se o ke popolo. Ke popolo se ke lua e aule tua mo e ke ma fai ga palamba. Me fe lo ka vanga mai ngata mana. Tu za tau te pa lota uma iai ono tata uso. A o leanga waa ia. Ili se meto te pole vo ia. O ke pa loka uma ia. Ta vefe sto fia feola. Ta vefe sto fia feola pe va pe o minista. E kumuano o fisa. Tu ja la fiu ia sto ina to fa na fa tali o la to e drop e mori la onga. Ala uto tu mu lo vale. Soli. Ile taia o po. Me fia feola. E a poite o mo wala lo o e ya manguya la vanga luenga rea. Ya le. Tene lua. Lo fa mo lua ke ta ko foi nga luenga. Ya, tai, vai voir. Mana ia te. O fa lo to nei, o te mo mo le o fa lo ku ya le lua, o tana no me o pa o mo le fai sasa. E pti fai sasa. O fa tu le feto ai le ipu mal sasa, fa pe mo. O fa le fai sasa to malo. Ile o inti al tai au. Na matervason te ni va tu na matervason te ni. Aya so you te. E je a. Agora tu vai tala desse. Vai fiar una mai. O atu ia fa na o le si ta malo lo to mai so. Basta e le ol matta male. Sa lu sa mo sa o ese au no winga va to. O la mo tu mai. La lu sa mo fa lon matta ia foi mai so ese au no winga fa. O ani no winga mo me fa ile no fa sa. O mana me foi sai ai. O mana mo mo le to ana ta mo tanga lu mo TV asa de masa di. Eu no fa ia. O fa ia. Ma to io fa ia. O me na fa ia a inga tanga. Ale wo fo i me mai sa mo. Ja. O sa wo mana o a va tu de fa sa. Ai sa le masa ni. Ele va pela o fa ya tu o le lua. Ja. Al swinga. Ja. O le tele ana me le wi te min nei.
E tinga fa ana le ano il tina ma fa na e mo moli li fa sa ma li piti. Mo sa wa ya va tu na li piti. Pe ele via va tu ti le piti ele sa sa tu ero. Ya malo. Oui, va tu zo de lo va visita ya. Le le swing o fa ku ta tangi mai le fu fa sa le lu. Ya, io non swing ole. Ya, malo. Te ono le ile tan no ala so, mo lo tal fo, ya no tan le ta tan file to la mal fa nga malo le kapeneta. Ya. Na. Min sta ma tu malo ma ya. Ah, so lo ta por clame ya. Te lo le fa sa le talai. Le fa lo tu le pa o. Fa sa li pon po, I puti na po. Se lu la le fa to avi tu fu. Matayo ki su usen ya mal pesen na ya wa o le teni Samoa ina ua to iva minuta na talia o le tula iva fa talvatu mo nga fa lo le fianga le tele tale lene ma lo se fom ni ta yao fa ma lo le usul ne ta yao le lua sa se lua le fianga mai ava me se fo le sunga le ya tu fue fa talo fa tu pangal tatu kala me tono le la mua ya wa ese fo le ta yao le va ya tu le savili fo imale tau pua o mai o mato fulinga mai o naiti munga ia fori mai ya lo vai fo talo tau fo mai ina vai ngo New Zealand lo ina pata ingo savili mal lo si pele o afai nai o to Wellington ya o mato lo fianga le tele na fiel ma lo si o savili mato Wellington ya pita ya ne la nei de taiao ya le vai atu le ua tau fe lo mai le mal lo si savili ya tu langa la vai o tu langa ye le tau i mato lo ma nei le tau ma lu fo le taiao ya ai yo swinga la fo yo tau o tatu ta pena tu fo ya i le tau ma fana ya pasta ile li nawa tau
le mule tūlanga malo se savili auto. Nga lewa ia tuisi vango New Zealand. Ia o tele na pa ula au. Ia o le foi e tau mai tau watu e una te utapunia le wala papa le mātou le tele na uia toi la tau e o le North Shore. Ona o le malo se savili. Ia e lo no winga tau whapena tau le so. Ia tau mata lai fu tātou lunga wala tele. Ai te mea ngā e fo i ngā ruenga, ia, me se fo le molino o whanau. Ia, pauna ia tātou whamanatu nei aso mai am. Ia, o tūlanga fo le nei whamanuanga lo maua nei ai ngai Samoa. Te mi le te la fo nei le top up, tu solo i le whapito i Samoa a whapetau nu, top up i telefoni Samoa, maua le fast food ta la Samoa. Ia, maua fuala le lua ki ka pait. No winga fa pe paula ta pa pe feona ma wel fast food na mai manga va lo ai ngele lo ki pai o le tourist food ta la ma limas food na fa ta fa lo ai le ngata le na mo na to lo ki pai le internet sa mo ma wo fu alo ye la va no to no se ya sa mo la fa ye manu malo le food wa fe le fa da so lo food o va ya so fo ia te lena se len ma fain te lean mau fai ele lo tamiti manisi me mana mi ola ainga ia ai le faina nga valu ai ni samo ia pa ele la foina ia top up ia ma fa nga foi ele au nanga click excel la foile se len i mol neva yaso ia ma wasina entry tasi pelua ia la we la no tono sfulu se wa ele se tu pela titia ma ia sa ole le al sa no ngale fiong le weptele yo le an mela to la fol tu pe sa mo il ve tai mi ole mole tapene no lo tomo ti sa mo pe fa pe man ma lo sfulu afele ya a lo no winga ole tele a ole top up la fo ya ole telefone na le avano e man malo se ile ole sfulu afele na ma ya vale na lo tomo e alwa e markisi ma si te ofo pa un malo tomo ti ale au dia ti ma ja. Oli si vai ngale lo fi ngale tele fa file o lo fa nga pe le tatu tu tu le lunga le fa nga le app fo le e fa nga le top up. Ja, o lo ia la vai le ia tatu app na le ia mantua sa ta o te Tisal International. Ja, mo ia le fa vai fa tatu app ia le te Tisal Pacific. Ya ai mo fa fengo fie. Ya. Na no wa nga ya e pela va le tau le mato pa anga le ClickX. Ya. Ai ano no website te ClickX. Ola ma faina song e top up. Dai ma faina la for tupe. Oh. Ya. Ya fengo fie ala e tasi ala le website te alu e te le tau to e anga i fu inisi. Ya. Website ai le ya le fa nga ola va nga na. Ona la fu te vai ya. E te mi fa ya la to happy hour. Ya. O te mi foi lele e si e lato rate ma talao no sfulu anga talao no lima. E te mi wa watu si talafi to sfulu. A pena le lua i tu la ya. Lua i tu la e fai lato happy aona. Ia, tanga e foi e tatou a fai al te minna o la te lua e la fosa selen. Ia fatani se o te me la happy aona la fola ia. Ia, ona te le leo selen e molu aingi zamo. Maua lato wa no tono se e samo la fai. Ia le ngatana e mo folo wa no tatu se ile fai fai au e se fulu foi tatu tai lu se lau. Ia. Le se ina ile aso tai. Ia o tena mai famania nga mo tatu ye fai tau tu le la foto pap man la foselen. Ia ai pito te le la famania nga ila to lo no foi sa mo ma talo mai la foto tu pe ma la foto tapa. Ia e sa o le ia mana ia tele vai nga le man fa ma mai non vai nga le ne fa fai ngofia ia me se la o nanga na pe ona ta ua. Ia la foli tu pe to ya no top up. Ia fai ngofia na mo tanga tale top up ia me sa fo ina ia nga lo fai ma vili mai ni top up ia mani tu pe la foto mana ia tele tu langa nea. Ai lo fiona tele ia te o ta se ese. Ia au le fai pem fa mana tu ta tu nei le ia palota le fa pulenga nu le fo e mai ta watu le tele ina e fa la wiloma fa nga pena e ta ua tele ta tu palota ile tu langa le la ta tu anga e palota e fa pulenga nu ta illo ye il topito nu i Wellington ia o mato au kilan o le mato fa long ta ngata so e to titi tau sanga mai fa no tan e mai fa
pito i tō la iti a tangata Samoa, tangata tonga, tangata fite palota. A o la tu le tu mo eu kilan. Pito i tō tele. Ai, reo mawhaina o matua palota ina ia mawhai, ona sao i tonu na i o tātou tangata Pasifika ia. E o whai e momoli mea tātou te finangalo ma mea le tātou te mana o whale leia. Mo mea tātou te mana oi. O le ana o mātou, o tō tele nisi o mātou levo, o mātou tamu whai e sosoani. E ta vili nei o mātou a inga. O i tono mātou e kalesia. Ma whamanatu iei. O le pānota mua nei le whaingofie le pānota sa. Mua le na... O le mai tuwai atu ai. E tau salo mua ia tātou i New Zealand. Alu le aso ato. O mata whainga pānota sa mua. A le whātou munga le pepa le pānota i mo New Zealand. Nofo Ele ato ses 4 minute. Ele ato ses 4 minute whātou mua. Ana na umato e tū tusi. Anu watu i te countdown pole lai pele ato se 5 minute sa valie. E momoli e lo pānota. Ai matua le mwhai foi na foi. Sone, ona matua ia uofoa. Ia, ai tātou te tatalo pēr ma tātou ina i o tātou tangata whaamomoli. Whai le pālota ia sao te tonu na i o tātou tangata nai o e whai mo tātou sui. A ora teimi e mea tātou te mana na o e mea foi o le whale tonu ma mea olo a fia i o tātou ai. O le awanga tonu na tātou te ui ei. Moi. Malaya whamlatu. Ia le ngata au tō kirani e meise ia le lo New Zealand. Ia le uwha whonga mai tātou o pālota. Ia i lau si whonga, ia malau tu alalo lau whionga lau tele. Ia, se vāenga le tātou tau tua i ona, ma le tātou numera ona, whama ele o le tanuanga nei tai hao lau whionga lau tele. Ia, o le tātou numera masani lava, o lua tasili maono tau tolu whawha, o le tātou ofisa i le mauto Samoa, le maulo iele ofisa o konsula i Mangele, ia mwhai ona maua i nā tātou ofisa te tisau, ka te oto wasiasi mai lunga nei. Ia, e manu i tele, ia whi amu tiute o le weekend, ia, Moses whapoponga le tātou pukalame i le asong fua, a whaftai tele lava mai ava mo lewa no. Ia, whaftai tele fo i lau whionga le kuip tele, ia mo le tātou tanuanga o le nei aso. E meise nei vai aso, manu ia le anga ia tu le whaingo le vai aso, ia whaasoi fua ia. Ia, soi fua. Soi fua. E se mele whafonga i tātou tala mai Samoa. Asa tofi manuia le tātou tunu o le isi whaopoponga le neo tala whau mai Samoa o si mai le whafonga. Ua whaamaunia mai le whionga le pālemia le lauli le mali o tō plante vau fosi. O lo whaamautu ma whaamai a tāpenanga po le ilo ilonga ilo ia, o ni tangi se 5 ale vaenga whaapufai le whaatuatoi le tua Samoa o tasi. E tui nā tu le whaamasinonga, e whainga whaatosina o le pālota, ma o lo ilo ili foi ma vaavai, pe leo ni mata au pe mwhai ansoa lau pule tua, pe tui nā tu lo ile whaamasinonga. Pe tai o lo tāpena foi le vaenga whaapufai le JPP, pe ona whae loa le te al vanga whaupo whai. E ono o atu le fitu ni alato mata o polo o ilu il fo i alato lo ia. E veso o tai ma whainga whaato sino le whainga pa lota o mawai. Ai o le whailoa inga mulimuli le autu stala ma le patia le Samoa ua poto. Na whaalia manino ai o lo lato te tai le whionga fia mena o mimata afa e le aini alato tangi e tāpena ina. Wa apa le whionga le pālemi e whaanga ioi le isi whaenga lo na lua, o la sanga whaltu la whono e whaanga ioi e le pāketi e le atunu, ina ia awane to alia ngā ruenga le malo o lo o matua mana o mia le visoa swani tau se leni, ona na ia wha ailoa, e le o lava le se leni le o lo tutoe mai le pāketi na whaonga aina, e se whai ngā malo tau si la lo tu la whono, mo le vai aso e tasi le o lo tutoe. Tātou lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tātou budget. O lo lava isi tu tino i tu langa lava o lo whaasolo ia tina e whaawau ma mea. A le mea le urgent i le taimile nei. Ia o te tongi o tangata whainga luenga. O mafua wa maua foi ele o mawhaina to tongi o ba taimile nei. Ma ua umana ave le whaatonunga i le sol tanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo le tūlanga masani o le kātou whaangaingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget.
tātou te whaongai nei le tasi o lima i lalo le whaavai le malo. E ta pena ai se paketi to tonu le tolu sfuwaso. O mawoi na avel whato nunga ta pena ia lava. E le to e mana o mia le mea lea o le umo le tolu sfuwaso e to e whape mai vo e to extend le ai. A wa avel tu a lalo le mtanga luengo tupe ma la tau o ngafa ma le whaso so ino tātou tupe. Ta pena le tātou 105 po le tulafono le ai mawhai ai o na pasi i le fionga i le au mamalu o le malo. I lalo le fautuanga le kapeneta, e mawhai ai o na whaangai o i tātou malo i tonu le tolu suwaso. Ai le teimila mai tasi na whailo foi le whiunga pān mia, o la lātou wha mua le ua iei le teimile nei. Suwaso, o i nā e ta pena i le tātou paketi e teipo le parmene. Lo nuinga he te tau na fuo whataitai tauna o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa. O tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tonu le parmene. Ma o le tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tonu le tolu sfuruaso. A e ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process a wane i toa yeise tūlanga le whaanati nasi ma mea uma a matal whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu ula vanua le parlemene fa solo et committee fa solo mo fai la unga fai pule fou lo lato wa vanua la unga fa tau pou fa solo el tato ruva ya so masani o lo fa mo le fiunga le parlemia o le vaso na lua po le vaso lon todo le masina fo o ki topa e te tau wai lo ona folosia le tala fa te tau o tu o le tupe lu mo le kapeneta mo le lua fe lua se fulmole o no lua fe lua se fulmole fitu. O le sole le afa mai e nai se fa la wilo sa fa tau te le Universite al Pasifika i saute e maua ava noa i le mamalo le atunu e tala no ma fa soa fesa nga i ei ma sui mai pisinisi o kompani ma fale fai ngā nuenga e le ngata ina i o lato malamla mai ai loto nuai le tu ai ngā nuenga o lo i ei lona to mai o na nga vaa malona malosi ma fia fo i nga lue ai. O lea o onga o lo so soani e fo ili universite, i le whaia lea o tusi tālu sanga moni awa no whainga luenga i lato wia. Fatase e man whatau te o nea o onga mo i lato, e ta pena i le tangata mo le whatala no ino se awa no whainga luenga. O le au ngol wha moe ina i e so soani, ma wha au penga ina tangata Samoa, i to mai i ngā luenga e fili, e fia ngā lulu e ai. Wa mawale si awa noe te tali malo ailu tātua te nuu, mai o se fesoa soani telefo i le tamau a inga, e pi o nei ai Samoa i le fontanga malo le tau pulenga, e lana fontanga na usue mai i Samoa. O lea tari ngā malo i le tau sanga fau lea wa whaatu langai, e tawala mai i le asosia le ausi si ua mea mamafa Samoa, i le tau vanga whaavao malo i le ipo le laulangi, le anu wha ai loe le whaia onga o le asosia le ausi si ua mea mamafa lea tunu, tu au Pepe Cherry Warwick, e si lia i le lua hafe tangata ta alo moa lato au ofisa, le o le a au waimai e Samoa. O tu alalo foi tu au Pepe o i foi o le presidente o le asosio ta alonga le atunu, e anga i atu i le whainga malo ina i e so swani e tutu fantasi, e langolango ina ma upongi le nei wha moe, ona orse manuia foi mo le atunu atoa. Ma wa amata mea le faltupe le National Bank i le wha moe, e ala le ele fo ino se sia ki tupe 5 feta la. Mai o tūlanga fo i whape o lo ta pai le fesoa swani le presidente o le asosio ta alonga, e le ngata o le malo ai whape na fo inisio company e fia fesoa swani le tampe nanga. Pei foi ona le toi pomale e le sila fio lo ta tua tunu le laulangi, e na o le paule ne o le asosi ta alo i te tono le antunu, o lanto au sia mata tia maua le lunga, ma o lava i ta alonga le olimpeka, wa maua mai e pini auro, ma wha alawi loa ina lo tātua tenu, mai ana lava ta ma whanau i whanua. O tala fawia, manuia le ne yaso si o tātua tenu, whasoi foia.
Tala falava le whaapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao se folovalu o se te malua whelua 5. Na utu o sui al whaalapo tupato ngā tau si soifua le minista al soifua maloloina i le taimina whaiela na saunua ngai la lātou kone Verenesi. Na saunua Simon Brown i le whaatasinga i le te papa i Wellingtone o le te ea tau si soifua wa whaina i tangata ngase e whaataua le malole ngā lue ngā tau si soifua ma ua ia una ina i le uni ina ia whaamua mua tangata ngase. Ai na saunua rangi Black Tuffy le na taita ia le te e le i fuafuaina na osolo na ita ona o le tau mawhainga le minista e fōlinga e whaatupu se langona salamoi tau si soifua e peo i lātou ua mafuai peitai e a fia lava ngase ia sa uma ona o le lava o le au whainga luenga ma le lava o tupe o le luava ia sa talwai na whaiaile te e moa soi lua a le to otolu sifulu no awhi o tau si soifua whaatou sanga ma e efsosani le tau singa o ngase ona o le lava o tutongi ma ia whaau popo le au whainga luenga o le asolu o September le aso mo le te ea tau si soifua na whaate pai i lātou na i whafo le ofisa whaitu Malo Brown. E ni whaeilo na whaapipi i whaamalama o tū siei ni whaapunga e whaapea ua whaina le silia ma le sefulu tolu awhi o tautonga masiaki i fōmai ona o le te ea le iuni. O se li potin whaalauloina le asoana nafi a le Infometrics. Na mawai, petu sama le 5 se lau valu sefulu fitu le fua whaatitau o le numera sa le lava i tau si soifua i sifi taitasi i le tau sanga taluai. O le Potin whaingoina o le How Many More Nurses Does New Zealand Need? Mana whaawai lungo whaamaumaunga ale te whaatuora mai sifi e tasi te simaleono iwa miliona i le vao le lua lua ma le lua wha i whale mai e 5 sefulu iwa a le malo. O whaitioina le minista o le vai whafo wawa samana e Winston Peters le sui pa le Mia David Seymour i lona talanoa i mata upo. Ele o ielo na silafia e whaatitaulia ia Palestina. Peitai, ua te ene si mua ia tua inga. Ua iesa fuafuanga po se whai ungal kāpeneta. E ui e le i whailoaina. Se ia o ile taime wha iesa saunoa ngā awawa samanaya. Ile whaafina unga tele le fono tele amalo o whaatasi New Yorka. Ile vai aso a sau. Na tali si mua i whesile whaatitau ile mata upu. Mana ia ulua i saunoa. O le a whaasirsila lo ia le minsta e whitau tonu male mata upu ile taime tala whia ngai. Le whai unga o whai ale malo i le amata upo. Na saunua e winga i le manatu ma le tūlanga o la lātou vaenga whai i le amata upo. Ao le i whesiringi e ina po le aso na whina ngalo. Pe mo mio na whaasa o lotu tangata o lo tau fia whaapango tā. Ina ia mawhai e New Zealand o nā mana ia Palestina. Na saunua si mua. Na te lea mana ia ina se malo o lo wha penga ina tangata o lo tau fia wha malosi ma tau fia mo tau sanga e tele ni tangata ini whainga ele to sai male soifuanga na saunua wawa samana i ele aulia na nafi ele se pule si mo e whaisana wha matalanga ele o le tūlanga leo le malo ma e wha iloma wha matala ele matanga luenga le vai fafo ai o le wha alua i leo na tala noa se tangata i se mata upo ele o i ailona i lopo lo na malosi pe o na saunua le minista o le vai fafo. Wa tau fia mo le taimine le malo New Zealand, nisi o polkalami o tamaiti vai tama mai fafo, ai pito silio na a fia i Samoa, ona o atungalunga i mata upolo o sawai na ini tamaiti, na vai tama mai atuno i fafo. Na whaalia le minista langolango wha amsnonga ni Colin McKay, o lo wha solo le taimine, tau mawhainga male malo Samoa, wha isa fofanga i whaafi tau li o lo o tutupo. I le polkalami o lo vai tama mai i tamaiti mai fafo, peita ina i saunoa i tū maupeona tau fia le vai tama mai o tamaiti se i wangana ua mautu ma lava ni puipuinga. Na whaalia e Maki e awhele o whaingo tamaiti e vai tama mai fafo i tau sanga taitasi. Na nofo sila fia Maki i le mata upu talu mai no ve mal tau sanga talu ai mai a sauno ai. O le tau fia i le taiminei o le polo kalame o le tali atu le mata upu na vai tama mai i tamaiti mai fafo. Mawhea ngai ei masawanga. O le asoluana fula sia whaana tinati i le teuteu ngā le pili o tamaiti vai tama, ma waweo na pasia i ona vaenga uma i le pāle mene. O le vai o sonei e amata whaamamalu i nai le tū la fono, ma o le a whaatu maupea, se i aulia se aso e whaatu langa mai i le kovana sili, pe se i aulia fo i le aso mua i o lai, i le lua whelua fitu.
O le taimi nei e valu se fuluono atunuu e le o awhia le tula fono po o le tapu mai na o tonga mawhiti o le Pasifika o toke lau ni ue ma le atukuki e le o awhia i foi ai ona o atunu o lo ilalo le whaamalmalunga o le pule ngā New Zealand. Na saunome ki o lo ngā lulue whaatasi le matanga luenga o le vai whafua New Zealand ma sui o le malo Samoa e whaavaeni malilienga mo le whaasoa ingo o whaamatalanga e tusa ma le fitse lauta maiti o lo vai tama mai Samoa whaatusa i le 5 se lau maisi atunu e le imawhai e maki o na whaamaonia po waitonu atunu e pitosilo na tele tamaiti o lo o sawaina o e na vai tama mai e se fultasi tausanga na whaasalai le whalepui Joseph Aunga Matamata i le tausanga lua whelua sifulu o na whaafita au le whaapea. E te le se vai ngā tupe fau mo le fuafuanga le Pasifika e pui ai ona o ngā sami na whaasilsila le Bezos Earth Fund e ilunga la ititi ato le $2.5 miliona Amerika. Se tupe uafua ai e langolango ai tau mawhainga mo le puipuinga o ngā sami i atonu uma teritoria se fulumalelua le Pasifika o lea whaaputu ngā tupe. Na whaawaina i leli i bilionea Amerika o Jeff Bezos. Lea na amataina le company telo le Amazon ma ua whaatulanga whaapitoa e pui ai le nātura matali e tuai suinga o le tau o a awhia i le lalulangi. O le a whaatupe ei fuafuanga ma poloketi a le atu Micronesia, Melanesia ma Polynesia. O se vai ngā tupe le tau maunga le Bezos Earth Fund e se lau miliona tala Amerika e langolango i atu moto le Pasifika mo le puipuinga o le Sami. Wa le mawhaiana tai alu se tamaiti te se fulutolu tausanga i lea o ngai Waikato, talo mai lava le amatanga o kuso, ma o le whaamatanga alo na tina, e le ise ngai o inga le matanga luenga o ngai Fesoa Soani, ina ia mawhaiana toi fo i lea onga. Na whaalia Shannon Rees, o Riki o se tamaiti tilelei, e poto, e alofa fo i isi, mai alofa tele ilana tama tu salava pole ali tu langa o looa a fiai. Na ala ona le to italia ilea o ngai Hamiltone, ona winga whaalia e loto maa losi, mai le tasi se mata upo o tula i maila na tama ilea onga, ona ile i se tasi o ia wa aia lelei, i taimi e le mawhai ia lana tama ona pūlea na mionga, po ona langona, mai le o malamalama foi i mana onga o lana tama, o Riki a fiel whaafi tauli soifua maloloina, e ta ua le ADHD, po le Attention Deficit Hyperactivity Disorder, maisi mai tau i le mawhauwhau. Taluai o nei lalo i folisfulu ono tau sanga le matua o Riki, e te tau lana onga o na saili seisi a onga moia, e tu saima le tula fono, po aia inga le matanga luenga, peita ina whailo ele pulea onga ili tina, e tolua onga i Hamiltone na talo sanga iai, ai leisea onga i talieina lana tama. O le taimi tonu lea e te tawonanga i ane le matanga luenga wa onga i Fesoa Soani. Ua silia ma leona vai aso ele ito yalu le tamaititi lea onga. Safa alia le matanga luenga i tu samale fitu se fulu valuafe tamaiti. Na resi tala ya onga le ito malo o Waikato, mai lua se fulu iwa tamaiti na whaasaina mai ya onga i le taimi nei. Na solia e Casey Costello, ai einga ilona wa aingo mata upu po o whaamatalanga wha-minister, e ala ilona tu inato se pepo o whaamatalanga se company tapaa, i suyal soifua malolo ina mole tāpenanga o polisi, e au noa maleiloa po ai e ana lea pepa a ofea foi na au maiai. Na whaiele Chief Archivist, se su enga le amatanga o Novemba lua whelua whaa, ma mawai ele i mulmulta ia le minister langolango soifua malolo ina, le tūla fono o le Public Records Act, peitai ele i whailo lava le su enga, po aina tusia le pepa o whaamatalanga, le ana whinau ina ia whaapa ula fonga mo tapa a whaavivela po HTBs. Whaatase ma le whaamatalanga tusia i lea lava pepa, e whaapea o le nikotini, e le sili ato na fianga, na ilo le caffeine, le tele ina maui tutono mea whaitie pe o le kofi. Na sauno Costello, na tele ilo aina po aina tusia lea whaamatalanga, a o aifo ina tu uina i lungola na kesi, o iulailu a whelua whaa e 5%, na whaititia i Costello le tiu teo HTPs po tapa a whaavivela, e whaapeo se whaataita inga e tasi le tausanga, o na toi whaileo se ilo ilonga, o iulai tausanga neina i sauno ai. O iulailu a whelua fitu, o le a whaato a whaatino i le ilo ilonga, mai whaatino lava le whaapa ua la fonga i HTPs se i auli atu le nā taimi. O le taumata le matanga luenga o tupe, o la fonga po o tiu te i e whaapa uma whaititia i HTPs
e le maua ia le atunuu le lua se lau iwa $10 miliona jala se ia o atu le lua afi lua iwa na whaititia lava e Costello la fonga i HTPs e ui i le fina ua sui al soifua maloloina e le ini wha maoninga po oni mau malolosi. E iloa ia o ngale wha pa uo ia la fonga e tau fia i le ulaula tapaa e le ei fo ini wha maoninga malolosi e tau mai ei e matua asili atu le saunga le mo o HTPs na ilosi ka leti. Na wha alia le matanga luenga o tupe o le kampania le Philip Morris e pule tuto o tasi i le maketi o whaatawa inga o ia tapaa i tutono New Zealand. Mai paufu ilo le kampani e pito manuia mai lea fuafuanga pe ona ta weli poti aleleiti o New Zealand. I ni tala i ta alonga, sa tu la ileli i sa ta alo le ausoka New Zealand o Clayton Lewis, ili wha amsinonga i New South Wales i le asolulu, molo na wha salanga, ona ola na matawa yo i se tasio mata upo pitch te le i whainga pio pio i ta alonga i au se ta lia. Na tutu whaatasi, maleli o Karen Packers, sa la ta alu whaatasi, na awai fo i le whainga pio pio i tutongi tupe ai whaiasenga i o inga le ta ala whengai, i le taimi o ta alonga ina i asui ei le i unga o se ta alonga o le spot fixing scheme, na iei tua inga i whaapea, na amata whawhau mai e le sa avia makapetene o le sesta vila, na tau whai i o e Uma Lewis ma Packers i o la molianga ta itasi, o le awai ni whainga pio pio i le masino i o lai, ma o ananafi le ana foi tolo lo wina yo la fa salanga pe taina umini fola sanga lo ia Louis moto e tolo poile tolo lo fa salanga se ia ulia le solulu le vai so fo o le fa matalanga ana lo ia na lo na fa atu tunga yo inga ya Louis ona nei lo lava le mafai ona tu o lona ta alo i ta alonga fai tupe sa fonga i nei lumal fa amsnonga le fa maonia o afianga o le ta masoka i ta alonga fai tupe ma lo ofianga i matonga fitinga. Tala fawia mali si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Charles fulua na whafonga le whapongo tātou telefona mai a Savina Kasiano, tala mai Samoa, le sunga i a tāse Salem Sam. Was fulu iwa minute o te enei le tu la e iwa o lo tātou e pel pukalame le atal tai au, ia toi whamalom, toi whaatalo whatu, na tu e to telefo i tātou e tunu na ua mafuta mai tonu a inga, nisi nasa ma navanga luenga le tai au, ia ua lele le se moe le pisa o atu tātou le ti. Ia, ma le fwe whai o le iputi le tai au, ma mafuta mai, ma ki mai lau TV, ia bo lau Facebook, o ia o le YouTube, ma le tātou app, ia ma le tasi o no tesi, ma le tasi whamo i tonu a inga. Ma lo fwe le tai au, avta vale. Ia oi. Le urus fulu minute te enei le tula, Eva. Malo, o le na tatal no nei sui ingole olanga, ia le fui pe e alan tal no, ono me fui le tate vai ia. Na le wino ja. Ristemi e vai atue, pe tau, ia le iloe. Ia le ipuvai mai masasa e mai lau ipuvai. Ia e whangata, ia lau tau tinga. Ma tau tu atu i la so. Wa ni fai no foi atu nei, avete avesse tu lei pulla. Ah. Fa mal tu spoi, aver fa lo lui ciao. Ole la tase atu la una i vai nga mo i ole va i foi le ata to ile. Ta to finga malo, ma to finga wo ia. Mo ia ona tai le pese. Ia ona i vai nga ia. Ia le tato Silvia o male sunga ile. Ele palmia. Right Honorable la uli le mali toa le watea pola ta ivao Schmidt ya omtanga wenga na yela na min lana tanga wenga le po nanga yela lo lana vava inga na eu fia le officer le ombudsman ya po le vainga sulfa inga o le vainga le pisa a transferga wenga le malo e au fia i mtanga wenga leo ya o le kapeneta e mtanga luenga al palmia o le sui palmia ya o le lua mal afata usanga le la tu la mai ai sunga ya Honorable Toi Lupe po mulinuku on semo ya o le minsta o ngaluenga tele le malo ya o fela wainga o ngaluenga tele fela wainga ya minsta le o ngaluenga o iana le va ia mtanga luenga le o le tamaitai Honorable Muripola Ana Rosa ale morio ia o le isi sui palmia ia fato a faongalo na to finga sui palmia pe on failo mai
I le isi lua male afa tau sanga o iluma, fa se o lua whirua valu. O ia o le minsta o tupe, ia male vaenga le o le public enterprise. Le sunga honorable ai ono Dr. Alec Ekeruma, ia o ia o le minsta o aonga manganu. Ia wa o le sunga ia Ekeruma le sa, ia i foi le universite, papa ingala ngala. Ia sa foi le fatun sili mtanga luenga so i foi maloloina, ia o temine yolonto finga na le ui o le minsta o aonga, ia manganu. Sunga honorable Fesolai a pulu tu ingamala, o ia o le minsta o Whaamisinonga, o le sunga ia honorable anga seata tanu vasa valilio, o le Minister of Sotainga, whaamitalanga whaniuna po, Communication and Technology, Information Technology. Sunga ia honorable Masina Lupe, Makesi Masina Lupe, ia o ia o le Minister o Tiute, ia o le Tamaitai, honorable Anapu Seve Te Ifui Maono, ia o ia o le Minister o Natura Marisisio Manga, o le sunga honorable Fui Maono, Maiava Tito Asafo, o ia o le Minister ia o Fatoanga Mwhainga Whaiva. Honorable Fui Sala Lilo Tu Uyoane, o ia o le Minister o ele Mafuanga Whanua. Ia o le sunga honorable Sewa Muli Fasitoma, o le Minister o Taalonga, ia malolonga po me voi recreation toi ala talata le vaingo turisi lo ngai fi tato paka lo fang fa sao me voi ta fa o tangata honorable moi fa wo Julius Tafunai o le minister mtanga luengo tinam tamaitai ia ma o nanga le tele honorable Fata Ryan Schuster o le minister o le vaingo leipa ia ma me vole o le commerce industry and labor. Ia o le sunga ia honorable va au saluma lo po ia o le minister o le soifua maloloina honorable pa unga tala le pa unga ia o ia le official so to sili mal minister o tupe maua Ministry of Revenue ia umalola tato pesetas tato se to lo le e lau ia minister lango ana ia mana ia la ia pe tato leina na ia o uma foi lá no tão vole fam tala tu la stasi o swimming style o te masani e ai le tele la sa upa e na vai nga o te ilo o te ilo ya le ya lo sul family te nei le iva fa vatu le sunga mu ese asiata talova mania lava ni taiao si o situsani after ile after mai amnia fa mona ya sunga siliva masalino casiano mania lava ni ta fa after ile after mai eniliko tanga ia marisunga Ellen Solomona te Estiva, mahalo whaftai, ia o lau papa, Tuna Timo, ia Fish, mahalo lava whaftai mafta mai, ia Rachel Sifa, ia leo whatu Mari Materi, ia Leata, Inu Lipi, ia mania lea, le nei tai au, ia pue, e tatu whalau le tong whai mai, ia tu nungal tatu whalau, ia leo e tatu whalau, alo whalau. Kalau aku lau siang atau kelai, dah fokus aku. Saya kemudian, Allah fokus fatu, fai lo tom tiap caya, malu ni ya. No, aku miai, aku bai sui, aku sifar kalau kau fat porkis. Sauson. Kira que não famu que kira vai rungo kau. Isso me kira, sabe que ia né kalau me merca la hoye un poco merca que si ya con le dan pero que me comunica eso no que no me quiero bueno le ya ma ahí le peor es eso peor como ya con pero acá la me que por qué yo voy yo no la que no hay que no que de más a mi ley ai o ahora que você yang faço a como leo se afiona aí o ideia o miscangue lá sa ia macu e o prime school ai de já lugar como aí e vai de marisi wa macu ngaro marisi was me yo macu e vai de e minga e fa ko nga vai de whisky e para fa timori me mai ngai vai Karena Amerika yang orang aku asa aku yang kaposa ia maku ibu. Sangat mau itu mai ya tadi. Dia nak kira orang Malaysia orang musuh puasnya ngaya tayan. Aku foi vai tedi.
I va ko anga de wese ke wa ke wa dis ka or kama dia e foi non pico de mga warong kama ngoya wala ngu au sala sa ko de wese ya so ya no ke yo maram na masami sa uma ko i yusu ya so ya e lo ko ko da e la mas ngu fa so ko de e lo ko ko de ngor ai ho de mi sa de ngor ho de ka ko di ko de fa de ko inga ngai pe mo sa nga wa nga ho hi ya so yo wa puri nga de e usted ala ko no pinga no nga yeto wa nga sa ke de la sin popo me mo fa penga do que da ye o nga na ke mo ke ma o yo le ma na ma ye ka mi ida mo so ko sin ngo ya ta ya no ke no ni na po sa o nga kui o lo nga o ke no po so nga anti ke ngo ya ta i sa ngo mo ti vo le sa ku le kasto na de e la kwala kinga ha pa ko mi kia na wa yeso mo piki no ke pa na mo nei o le si vai pole de wa e wa ke no na udi o ke ro po ke ma ku ai na o la udi sa he ko i se cho yeso ya ya la ni o le ho na ne o ke mi me si cho fo i ma vele mi ho yo ko mi kia o la uri na sa kai ya ko le fa le nga nga ku re mi ko mi ke po la ko le pa ku e yo ya de na bi ora u nga sa fa ye va le fo i de ma pa pe pa ko mi ki le ke man ko e to o le o nga na ye ya o ke no nga uri le sa le ko na nga sa i du ngai i o ngai sa ko yo se e me me ade de ka ura mai ho e mai o e de i fai tonga o e de a we no ma fo nga me le ma no fa de por ka fa nga ai a fa nga ngai no e de kom ku yen ma e ne si sen pin ko be sen me e ya no kana de ke fa ye ten ka sien ga ka fai do nga ko ngol mo e o nga nga so ka de pin ko ko fa pe ngora ko mo mai ku ma do e de 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 na e a fa nga ngai no e de ko e ne poinga e moringo fiau me uma e ba e la pa no e na ai or como do masinga lupe o que le ai na sango fo il ma ko uma o ngai so yo ko fa finge ma o masinga lupe se mo ka na kapita ka lo la o ma ko ko sa pa ai sa o la o ai lo wa ho yen oskamol le fama ya ai aku la yeso ye wa sa la ka aku la ngo fo dai nga o do so non kinga ia ma ngo fo a ngai wa sa nga tek ti ai yeso wa ngai la o ino ka mi do pisi o yo le maru pisi le pode ko se le man sa ko lo nga ni funga lo ni fu de dida o ngo so no ya si na ke maram na mo mai si va nga ne sa ngo fo nga on ko fa tinge ba sa onga riskinga nga ya kuingi me ni sa ngo fo me fai au ngai o ya i de sa fai au kara si u so ya na ye ngina ya riskinga ngai ya de madu nele le la sa ngo fo nga diska mi ko pa po la sa ngo fo nga ma o ka mi ki yo i ko si ma o se ma o ngai si ti ai era de vida sa ka ro in ma go de video masinaru makis o mi ki yo i ko ai fa la ko on me la no que no es como que que no fue para ella wa pio le ye maka lo wa ka kai e ho le e o ke ko mai ko sa pa ma ko au ye toi ya mare la no que no ai como ese alta vidinga le olanga yo sa de yo ka vai ko no o se ka ma wa de se fa solo ma o sa mo no lo nga ne fu de coaching ngin man sa mo ya de madu de malo va tai mo fa so e ke ro nga ke fa bona vai ka ta ko ko ni vai toka ko poka na ya va tai fa so ma to fe ya wan ne de pin mai ai ai te lo sa bulungi na ngata fa ngala lo ka pia va yusu te mio e ya yo le to fe se au na uma me te mio ngia ma mare pe o mafuli o matupulanga o to elil pipi e fatau pero ni ko la u que no con ese me a me haga sa o ma ko tungangi tungangi que no con ese me so aka fa ko ni sa ka so o con ese ai que no so yo ka ko fa o na ko a so ya a no o no que fa ko
ka mi ma mau ale te me ko nga fa i hore o ingi no me o kingi ka ma ko ai se a ke ma ho ai ku ma to ai ai mai ke ma fo fo se ia ai sa ai ke ro na o nei ma se ko sa ya ko ke ma ko ai ko me ko eri ku ngir ka me woni ni ma mai ko eri ku ngir ai nga ya to ngi wo ka mo yi sele ai ke no ai me ko mo wale o mako ngi mai ai si o mako o mako ka mo ngi fa ma ka ku ero election ai ngai de kwa pare de me pa ku ngi ai so de po ai ke non me o ele me se ele se vai wa ho ka ko e ver wa e se vai ai ka ku ring de po so de e be ai de se me o pa ngai po ai de me se se to pa po le nga mo vai pa ku ngi la me se o ka ma ngata ma ka mai fa no ka ko sa ai mo la ko ye si ya ku fai me ka me ni fai fo e la we me ya ai na fo fo sa ra e pa ku ngai runga mo me si me lo ko inga lo ko sa de ko mai ku ko de me de sa to fa no ku i de ku pa o me pa ku nga ke la pa o me de pa ku pa na de ko ma ke no la de ko ma ai o fa no so fu po pa ku nga nga su ku nga ke la inga na ku yo no po po ku na na ke no me ai la inga le me no lo ko ma ke no la ku le foi le sai da no la ku de mu ai da no o ke lo nga me la conexión e foi ai la ku ma la ko ma ali ja ko ora la foi nga la ai de popo foi de la cara popo ai la cosa e nga ka na si me exia o ngi lo nga popo me la malo na nga re o ia so ya va termine le o sui le fai sasa sa o le so di ia ele foi nga ron me nga ola mai ya mo le ya fui na le ola mo tai rungia tai fa so ya se fo e te lola tasi ya li tala pese ya o si tamari foi le o masina lupe makesi pisi o te ma sanni le oh te me o venga luenga ile o se venga fa e la tamai pisi ni sina e tu la talata ile fa tu pe atina e fa sanga i fa ri ya e la talola ile por sfululua ya la tata milova malo ya afia tu tala no ya wai o me mari ya me o langa o ngal venga ya so ye ale isa tu pete ai ile o e fa ile mato fa fule pia pa el mako au touch la ura pia pa ti vai tasi le muting tinyo la ya e na ole short le fai e le se mitia wa vole se fe ofu te was su to fai ngal ngal tartas ti vai ta mo e na le ve ole la ale to fai ai mai to tuli ngal tasi ai mata spul tasi le tu la ma touch e la ve la ma se na lupe se pe tamale se kial mato au tati ya o ma sani mato tala e te lo na ngatala ma filo inga i te taimina o te li to tau ia o ma taimina iwe mato au tati ya so ia pues vai me ole luma mai po luafe ma le lua ma tolu a so me luafe ma le ono ole le ia e mo te tali e fa tasi ya le o ese voi ese ata vidinga le langa sa ole le ya e foi si tasi o tamali ina le sui minsta ya e se tausi matua o tant ya o na swafa na o vui inga sione mo te tua oi i vaitele o le tamali i e winga o tata o si e ma nei vol tata no me e lo ile tunua ya o le tausi matua i o le tama si utina mo si matua ai e matua le le tausi ingo tua oi e mo tu tele business ia le nei e va no to fa pe o le millionaire tata le sa mo temne le si la fia wa si tala e fatu ape ana le o e fa le mori o tama le millionaire e mo tu lo na inga i na tele ya ma sava i ma ai ngo so fa tu o tama li i o yan business yan business mo tu na business tama li i o si ali nei mission fa tu le le fa ngo tanga fa nga lunga te lo ai tala no e fa nga lunga tanga mai fiti le lunga ri e ma ne lo na itala ia i lo vo tala ngona ni tanga ai le fa pito tasi la tala no i su yo fast
O fole tala no I fai pule mala o il parlemene ma fai pule ma le le lo na yo la tu tala anga. Pivon tala ma yurungia. Ma le ya te. Ya o na. Tala pe za to le na to lu sul family to tala o se fulu. Ya va fa fia nga vai foi. Awe wale
Awhawhianga malasunga a soa Felice Mikael Malpese le fatu na toto. Ina ua full 1 minuto na tale o se fulu. Ya o le tato proklame o le nei aso. Ya pe ona masani ya stofi. Ya le lafa o pe nei se pa. Ile tula tolu le fia na nei. Ya, malo lava le mafutu mai. O le isi vaenga e toile la ua tule le lisi o pe o si tamari i lea na u whaetoi nei le sunga ya i inga vui i inga sione. Sa nga lue le mtanga luenga o leo mo le tele o tausanga o ia foi se le inspector. Leo foi fuspa u foi le fili mai ai, ia le apalai fili mai kom sina o leo. Ya sa nga lue na le mtanga luenga o leo tele o tausanga o ia se le inspector. Foringa mai lao na uftau ia le ave o ia masui minsta. Ya, sui minsta o leo. Leo. Ia le la wo o lo ilfa so longa tas. O sui minsta po minsta lango nei. O le sunga ya honorable vui i inasione. Ia o ia lea e sui minsta pe minsta lango le mitanga luenga lewa ia e le palemia. Le sunga honorable la faele valo anga ta lili liona o ia o le minsta lango le mitanga luenga o ngā luenga whela wa inga ngā luenga tele al malo. Honorable asiata ta vui tafu o ia o le minsta lango le mitanga luenga o tupe, mau o tupe. Tangaluenga o tupe, e o le sunga honorable le tinganga matawhai la wina i inga. O ia o le minsta langolango o le wa mtangaluenga wa onga manganu. Honorable Sala Paulo Poto, o ia o le minsta langolango o le mtangaluenga o whaamisinonga. Honorable le lua sangato ka rene, o ia o le minsta langolango o le mtangaluenga o fesota inga ma whaamitalanga whaaneo ne po. O le sunga honorable Lavea Solomona Paulo o ia le mista langolango o le mtanga luenga o tiute. Honorable Taufua Edmund Taufua o le mista langolango o le mtanga luenga o le oa whanatura marisisi o manga. Honorable Ayolupo Tea Tony Misa Ayolupo ia o ia le mista langolango o le mtanga luenga o whatoanga whainga whaiva. Ia o le toina o le mota, Honorable Tea Toala Peato, o le minista langolango ia o le matanga luenga leo ele mafua ngā whanua. O le sunga ia Honorable Fiu wha o le tane Bonifacio Vasa o le minista langolango ia o taalonga ia mamalo longa o le wha upunga na lai sa o le minista o le Ministry of Sports and Recreation. O le sunga ia Honorable Tilafono David Hunter o ia o le minista o sui minista po le minista langolango o tina mta maitai ia mātina enga lautele. Honorable Amitua Nai Malolo Tautofi Roma o le minista langolango o le matanga luenga ia o leipa ia minista leta o le commerce industry and labor. Ninga o loa ngausi ma tūlango leipa. O le sunga ia Honorable Ale Vena Ale o le minista langolango o le matanga luenga o le soifua maloloina. Ia o minista na masui minista o le paia inga lea ua tali e sifun marvanu se ia pa ia le isi 5 tausanga o luma pe nan tatou talatano matala leina e si le fia ia nisi o latou mana ia le whaasoa mai i loa ia whaftai le whaasoa mai ioi ia mai tau atu i minsta langolango pe e tele i sui whai pule fau ia se tu le wale 5 tausanga lea e mata fo ima au ina mai ai vaenga o ngā luenga. O le mana o ngā luenga ia minsta, masui minsta. Ia. O whaururunga ma tā ngā luenga. Pe o lātou ia, o le lātou e lango malo si minsta. Ia. Ma minsta lango. Minsta lango. Ia, o tangata fo ia whaururu e mtanga luenga al malo Samoa. Ia, sa ol fo ita o lau ia tangata. Ia. E rinta mai tangata. Ia, lātou nā le tū mai tū o minsta, tū o palmia, sui palmia. Ia. O minsta, umar kapineta mas minsta lango. O whaurulunga mtanga luenga, ma sui whaurulunga mtanga luenga. Nei lal tau, nei leu whaila to whilo inga. Whaurulunga ma mtanga luenga. Ia markapeneta. E pēr ntatal no. Ia o la taula na le so matua i whaia ngā luenga malusi. Ia le pito mai luma minsta longa. Malo, ia tatu sie manuia le nei paya inga o tatu wanga ia. Ia. 5 tausanga ele umivoia e uma. Ia. Afa pēr o tanu fo mato ma fau afa pe o ta italeta ti fita vai le si di mata usanga ulu ia pe apule lo fole li 1 milion man malo si po lua fe to lutasi
O la ta mela le fai, ta te alu ea o ma fa me talanga o fai pule o il palemene pa inga ne. Le tanga o le sa ili, o una e mau ele o se ata e fua iai. Al fa te inga pe te vai atu i fai pule o tono tanga tau sinu, fai mea le i kale sia ma. Tau tua le kale sia. Ia, tau tua le kale sia manu. Ia, no fololo te ita ma fau. O me foi la leta te fai. Na. Awana i o tau no ili tu ma lo ma le no le taimi o le palo. Taimi o le palo. Au taimi nei e te alu o ile no. Na. Ala se me la te vai le no ele o le lei. Ia. Alu e amatana e masani ma alu e fai. Pea o tata noi fo le vason te nei. Ava pe le fai fat se va pe o ule la sa une palo. E te alu tau anga. Na uma le palo tale na uma atu. Taimi nei wa tau na amata la unga luenga. Ia. Ia o le no uma le tu malo ma le kalesia ma. Ai sa oi. Awane yo talu te fulele la wa. O palo. Palota. E wana na vai mai le te tempa va. Tama sa wa ya. Tau mai foi tamai e te me palo. Wa te una amata nga luenga pe afia pe fia lu le il palota ile lu afe tol sfut. Ia pe fol termine le o yai. Le wa amata la nga luenga. Ia. Termine. Ia le wa amata na u nga termine mo le lu afe tol sfut. Ala o vai la unga yo ile ye nei. E una sela o ele ka. Lua fe lo fitu ana uti me fai pele o Olivier. O sa te la o fa le mula te. Wa si le tu lo ta pena mamau atu. Mo le 5 tau sanga. Ia uma e 5 tau sanga o le o sa ta pena le lua fe tol sfulu pe apu le lo fa le li e o le o mal malus. O la uma tu ama sani uma le o lo tu fa pe. Ia o le no o le kalesia o tu pulanga tala vou. Ia o le au manga pa pe. Ia tau le fa sa ta va ngole le ta te alue. Fa sa ta campaign. No, o alua fe tol sfulu. E ta sia le va ile. Ia. Tamale ta to. Na. O le se fa le lavel tamale tas. Na. Ale me fenga ta ole. Ole. O li lifa ma li liu ma le no e mo ia le wil to file il parlement. Ia. Ale wa au ma tanga ta ai alu tau vang. Ai te fa te ma no ta. Te fa te ma no la ta palo. Esa o te fiwa te tauan. E le mfa ya no walu la kai tiri mana o ai o tala e fe tu elu ita oi. Ai le oni usa o nai me le la pe la tava i tango e fa le ia wala ai numa. Ya, ai fa te ama no o tala. Ya, não fai lo tu voi. Ya, o mo le do tol sfulu. Ya, le o te pena tu terminate. Ia. No le malanga te pena mau e tau lau le fa moi. Malo. Ale uma le por kalame. Na tato e fia pa ia tol vanga le o ia le ntal no to na fi mari ma ana ia le ntal no to ni tato telefo. A fa ina sa mo ile. Valu sfuro no to no u ia fa ta o fini usilan to top te pe vai tama mai tama. Ia le vem sa mo. Na o tonga mafiti le sa o mai mai le Pacifica. Ia manu uia i lalo le whainga no New Zealand ia i toke lau, Cook Islands, ma tu valu na watu lisa. Aia whaina umanu o le Pacifica e mai sea Samoa. Te vai la ia. O lua whelua fitu le to a matanto e pa i Ia. Ia nei loa le alo inga o le whamea o le ngā lulu el manu New Zealand Samoa ia mwhainu whaasoa whamtalang. Whato e te toi e leo Samoa i le disi o atunu e whaatanga. Ia vai la. Ai fua ia. O le tele o nei tamaiti le ua vai tama mai nei ma iao ngā i nei iao ngā i ai. Ai ana i lape i tu e lua o i tu a inga lai sa mo ana tamaiti o i tu a inga ia i nei le au mai i tamaiti ia ma tamaiti wa mai tamaiti ne e se au inga faali usa e fele le vai ngai le e ore i tu ia le pito tas ia te wa i fa no tu le le vai sa mo ia mo fele le o tala fe ngai fo i se i tau ia se le so na fele le o mai ia i mena tup wa pelana ta o fitima tonga le na ta o fa ina tonga Ia no winga lai malama le lei New Zealand i le whanga yo ina vaenga whaapea i le malo tonga. Tangata hui le fuele le la veo tonga mwhitiri. O lai whaasoa whamtalanga. Ia, whaasoa whamtalanga. E mawhai New Zealand wha ai whamtalanga tonga. Ia. Al mela nai le mwhai New Zealand na toi lo whamtalanga sa mo i mea tonu ai mana o mea. I mea i tau vai tamaina o tamati. Ia, se vai te lea whale tonu. Ai whaftai o le upoloka le mea le o man vai tamamai oi. Ja, malo. Ja, tau runga por kala mela tau tai au fa tele lava. Fa mangalo mo stala o tau o le tau tamali. Ya tau fa so pel na yaso.
Se pa ile tula tolu le fena nei. Ya, na mon. Ya ai taman le fue. Taman le nei asa. Al mele se le oli pu vai mai por sasa mai. E finga talu tu tika. Ma lo sa mo leva. Oh
Don't
fai ua tuai usita ia tima inga uma e soifua maloloina ui pui mai famai lo wola soifua lele ia tato sama mai fama male tausan e mai suka tino puta faala lo pauna kapita matku kama fala waina uma tato ola soifua manuia. Ia e whaatalo whaatifu i nei taimi o le tae au, ma lo lava le soifua ia ta uta umalava o lo mwhai on whaafonga mai le tautua maasani a le si ufonga lau mua talo lava. Ta ua tele a tato po kalame nei o le soifua ma lo loina, peo na ngalo e whaatasia tato le te o Pasifika, ma le po le ngā whaafalmai a Wellington e Porirua, Kapiti, whapea fo i ma le Hunt Valley. Ia e whaailoa ia mata upo le soifua ma lo loina, o au nanga lo mwhai na mawai so tātou sosoani mō tātou tangata Pasifika au tātou au mawai le nei atunu o New Zealand. E ia tātou malo whaatasi mal nei tae au, ia e whaamatala nisi o au nanga o lo mawhai o na ofoi nātu mō tātou tangata Pasifika. O ni au nanga fo ia tele lava ina whaia fua e au noa mastutongi ia ai au ngā tele mō tātou. Ia o tau nei leu whaatasi mai ai le sunga ia le po le fiong fo ia po la te iwawesi le lua toi lolo o le kupenga o moana ia ma le sunga ia Kathleen Codinade Samuelu o le vaenga o le Well Homes le o le atala noa tu le nei tae au ia whaamatala fo ia au nanga tāua o lo whaatinoina nei fo i vai taimi o le tau sanga ma lor soifua tā lofa lava ia o lua sunga. Good morning. Malo lava le soifua malange mama Savelina ia Kia ora na, malo lelei. Whakaloha lai atu ni sa pula vinaka. O le vai aso le ngangana Samoa, ia morena. Oi, I mean, le ngangana Maori. Yeah, we say morena if it's the morning. Ia whatalo whatu i le pa ia lasi o si o tatu atunu Samoa. O lo mawhai on whaafonga mai sui sunga i whawhia ngainga. Ma o tō whalitua la lelei. Ia o fionga i pātele, tamaita i sā. Le ngata fo i lea ia of sosoani katoliko e pikopo whalitua matausi. Ia tato mātua fo i o loo whapea ona whaalongolongo mai matapoa ia tato whi au mga ruenga ma oa onga loo whenga iai. Ia mese fo i nei whanau. Ia oai lava loo whaafonga mani netu la po o le litio, po o ne Wellington, po o nu mamao i lunga le online. Benga fsota inga ia malo lava le soifua malange mama. Ia le netai au, ia wa ofia ma te o mai whaatasi ma le susunga le tamaita ia Kathleen Codinade Samuelu ia o ia foi o se paanga i mato o le network o le ngaruenga foi lea peoring ingo i mato le upenga kupenga means net. And when you think about the net, you have to take the net to the sea and make it work. And if you look at the net, you know, the net is connected bit by bit, string by string, string to a string. So that's what our work, or a network la. That's how we meet other people who are doing different services for our community by networking and bring them to the radios and share what they do so our community can use the service. So vi ele tua ia leo mawhelua I mali matamaita ia Kathleen. Ia ale la atu ia Kathleen. Ia introduce her to lava ia. So I'm just going to let Kathleen introduce herself and who she is. Whaftai Kathleen. Tēnā koutou te whānau, ko Kathleen Codinade Samuelu tōku ingoa no Ngāti Pukenga no Tapu i ka ahau, I te tautoke māma, I te tautoke pāpā, ko Wailele, ko Papa Sātaua ngā nuu no Samoa ahau. Ai, he tino whakahihi ahau ki tōku whakapapa Samoan, me oku Māori. I feel very privileged and proud to be raised in both Samoan and Māori cultures. E mahi ana au, hei
Kairuruku Arohe, Regional Coordinator, for Mobile Homes, kei raro i te maru o Tūkotahi Māori Asthma Trust. Kia ora. Ia ore tamaitai o Kathleen, ia o Siona Tina e Māoli mai Tauranga. What's the, from Ngati Pukenga, from and Tapuika, from Tauranga, right? Tauranga. Ia alona tua āpolon tama. What's your dad's name? Maalonga Corinet. Maalona Corinet. Ia e mai le la whanga o vai lele. Ia ma papa sa tau a tēnā le papa. You know, Kathleen, there are a lot of Papa Satawa people here in Wellington. And there's a lot of, you've got lots of cousins and aunties and uncles and listening to the radio, yeah. So, Gav, can you tell us a little bit about your background? So we know that your mum is Māori and your dad Samoan. So a little bit about where you grew up and, you know, so that our listeners can connect with you and they can connect to you. So in the late 70s, my mum moved from Tauranga, Moana, to the big city here in Wellington for work, and around the same time, my dad migrated from Samoa and first settled in Newtown in Wellington. They met at Hannah's Shoe Factory. Oh, yeah. Where many of our, I think a lot of our whānau came down for work here in Wellington, you know, the big city, come down. And in the 80s, my sister and I were born. And in the early 90s, we're fortunate to buy our first home. My parents actually bought our first home in Wainuamata, where my sister and I were raised. Both of us lived with chronic asthma, so I know firsthand the challenges of respiratory health and housing. Yep. Leo whamatala mai e le tamatai a hena o le Poltasiva Fitsifulu. Ia leana malanga mai lontina mai Tauranga nei Wellington, ia masiona tama mai Samoa, ia mawheloa ai I le whalewhaise vai nei Wellington, ia mawhai poipo ai, ia valusifulu whananau, ia kef masiona uso, ia ai o le Ivasifulu, ia whaatau lato whale wainui, mai o le tatapokalame lai laso nei, o hana o ia o le Well Home, o le pokalame o le Well Homes, e sponsor pe whaatupeina fo ele ofisa o soifua malolo I nei New Zealand, o se whaalapapotonga mo New Zealand atoa lava, ai o ia o le Regional Coordinator po o ia lea na te whaatautaianga, ma waaianga luenga I totonu o Wellington e atoa, ma o le a tala noa atu ia hana, I le tautua le lato porokalame, e winga I le sosoani mo tatou whale, ia ai mai se fo I o le sosoani pe on tau e hana, na ola e se tulang fo le maua le mai sela, o le mai sela sa ta tele lava le taimile o le vitus fulu valus fulu, I o tatou tamaiti Samoa, mai loa fo ila e kef, ia le sosoani ta tauna maua tatou atunu e ale la lato tautua. So Gav, so you have talked about, you know, you mentioned that you grew up in the 90s when your parents bought a house and, you know, so, and you mentioned the asthma, Do you want to talk more about that? Yeah, so growing up with asthma, back then I think about the behaviours back in those days that we were surrounded by. So I think about smoking being in the home, and that was a normal, you know, smoking being at Housey, at Bingo, you know, and it was just around us, and I know that was a huge contributor to, you know, having asthma and respiratory conditions. Not only smoking and things like that, but there was also the home. Our homes were very, very cold. They didn't have insulation. You know, often a lot of our families had devices in their homes like a fireplace, but our whānau
didn't have the resource or didn't have the putia, the money to maintain, maintain those things, and so therefore we would look for other ways to warm our homes, which was often the a lot of stories were using the oven as a heating source to warm our home, and everybody would just sit in the kitchen and eat and be warm in that space, but then would add a lot of layers or, you know, extra blankets, thinking, oh, that'll do, I don't need to turn on the heater, or, you know, because it cost a lot of money to pay for our power. And so, a lot of, from those things, even down to repairs, home repairs, so broken windows. Prior to me working in this space, I think back to my home, and we had a lot of broken windows in our homes, and you know, you just tape it up, or you would just close the curtains with the carpet on it. You would try and hide it, you know, when guests or family came around, you know, and I think about that and I think, oh, you know, our families just didn't know that there was actually support out there to help, you know, repair those things, and probably a lot of whānau didn't realise that that was a huge contributor to these respiratory conditions, you know, asthma, eczema, COPD. E pe ona tā ua e le tamaitai a hena, ia pe o le tele o le whaamai vaitaimilia, o le sela, pe mafua mai o le mawhanawhana o tātou whale, ia pe o le aifo i o ni hita whaamawhanawhana i whaifo i se afi, se fireplace, ia pe le se tupe fo i le whakilinia i whamama, ma ia tausia ia se fireplace, ia pe tae fo i le whamalama, ia tas whaina awala sa wai tutonu le malulu, ia le se tupe e a fo i ne e whai le whamalama, ia a lai e le o silafia, o lai ai ia le tupe ma le sosoani ma whai na fo i nei, o na sosoani le whaalelei o na vaenga, ina ia wani ima mai a tatou whanau. Savelina. Malo lava. Whawhatai mana. Ia whanau longa lua tanuanga. But I just want to ask a question, Kathleen. So, what exactly kinds of support or practical solutions do you provide for households under this Well Home program or project? So the program is free. Yeah. And we are spread right throughout the whole Wellington region. So we support whānau living in Wellington, Hutt Valley, Porirua, Kapiti areas. I have two huge teams. So one team covers the whole Porirua, Kapiti, Wellington area, region, and then we have the whole Hutt Valley and Upper Hutt areas too. Two teams. And we go into our home, we talk to the whānau because we know a lot of the things come from behaviours, you know, and it becomes a habit once you start to learn the education, especially the education around supporting our whānaus, how to, you know, utilise the devices that we have now in our homes. So a lot of our homes we're seeing heat pumps, we're seeing extractor fans in the bathroom, extractor fans in the kitchens, but a lot of our whānau don't know how to use those devices, you know, or they don't use them because they think it costs a lot of money to use. Therefore, you see, I've been into multiple homes where there's mould riddled all over the ceilings in the bathrooms or in the kitchens, and that's, you know, that's, a lot of that stuff can be prevented by small changes, small behaviour changes, with turning on the extractor fans, opening up the windows for ventilation, moisture that comes from the showers actually needs to go somewhere, so you need to open up, you know, and ventilate. Just like we always teach our whānau, like, just like burnt toast. As soon as you see burning in your home, you open the window straight away. We need to teach our families, our whānau, that there's the same reaction you should have when you're cooking, when you're having a shower, to prevent mould being, you know, stuck to the ceilings.
that also, and saying you can physically see that, but you can't see the mold in the air, and that's what we are inhaling if it's not being treated properly, or if we're not ventilating properly. Some of the things that we can gain from a visit with our team is a lot of obviously education around how to use devices properly. And then also with that, we also give whānau resources to help maintain those things like mold cleaning kits, heaters, draft stoppers, door snakes. Yeah. There's lots of things to prevent cold air coming into the home and heat escaping. And so along with the resources, we also create a plan with the whānau to talk about other referrals, ongoing referrals that we can apply for, and so we would, in particular, I'm thinking of curtain bank. We have a direct connection to supporting families with curtains, with insulation under the floor and in the ceiling. Heat pumps, if you don't have one. We also have, are supported in that space through our funding to help navigate, the families to apply for these things. Yeah. Thanks. I think Vessi needs to translate that. Mana ia nei vaenga e tele yo whawhataila ma Kathleen. E se lal tele vaenga i mana ia fwele no fasilafia i o na i o tātou tangata e whaalongolongo mai. Ona ole iei vaenga e anga waala i eile to tele pe a ai e atona le ulua. E leo sila fia e le tele o tātou ia nei o onanga. Ai atonu fo i o lailua. Ai pe i ele tūna fo leo le matamuli. Pe ma fo i. Ai pe ona whailo atu o le whaala potonga le ngalua i kef o le well home o lo o au mai le soifua, le ofisa soifua malolo ina. Le matanga luenga soifua malolo ina. Ia tupe. Ona o leiloa o tātou tangata Pasifika mamaoli e tele na maua i mai o le fatafata, a fia fatafata po le sela. A fai sila fia le matanga luenga soifua malolo ina o se wha amai po se whawhita au le tupu. E se tau whaina whai la tau se awala ina ia whasoani ai ina ia whaalelea soifua malolo ina o tātou tangata. Mai beona tā wakef o le totono tātou whale a whai e malulu e a fia fo ia tātou whatawhata ma soifua malolo ina. O le tā ele se tūlou to ale vai totono e a whai nei e maua ile mea lo le lenga po le limu le mold. Le to te vai le tele o whale e uli fo ile to ia lunga tawa lunga e mafua mai le vai lai toa. Ele o ale tatala ina whamalama wha o ngā le ili e le ili peona tā ua e a whaina e kefte e le ili tona le bathroom ki ina ia wha mango ai pe mi miti ai ia le susu ele ngata ele whalita ele a le mukuka foi o lo ia foi ia ili na le ilunga o ngā umu po totono le mukuka e whaalo ile a usa ma le steam le sau mai mea ai a wā ale alu e se susul na e to ai ia ma solo e lola o le mea la le limu ele ma nga whanga whaitato i staimi la to te wa e to limu limua ia whamalama pe limu ia nunga le whale a tatu mana vaina la le ia le sau i mali limu na e a fia i la mau tatou mama te le ala ta maiti mamai e le ngata i le asthma ai o le eczema foi le lea ngai tino e mafua mai ona o le limu po o le mama o le fale te fiuala ki lingi lalo le fololo fale pe le mama ai afa pe o la e mau le limu i whamalama malunga tawalunga po le bathroom po le toilet i tulo po le mkuka e a fia lava i a tatu alum whanau e lana ta ua e kef e watu i a inga e a wao o tātou e alan tātou loni mea fōu o le awa onga e a oa o ma whaai loa mai pe whapewhiona whao ngā i ale heat pumps a le aise heat pumps whaai loa mai ina i ma whaina sosoani lātou e apalai le apalai le tusi apalai ina i a mau aise
sa heat pumps. Ai me se lato e lato community service guard. Yeah. Ia le ngata foi lea a whapea mana o mia po ame whalia o le ili le omkuka po le ili tono o le whalta ele se tulou pe ona tā ua apalai mai le ngata foi lea a whapea o ta el whamalama ta el whaito o ate o tātou ta el o se whapea e konga kai o le koe o le sau se whaifa le whamalama a le pe ona tā ua e kef longo mai, fiso tai mai, ia ona watu leo lato time va ai, ia ma faile fisosoa ni fix le whamalama, fix le faule, le whaitutua po le, to e faile whaitutua pēr whai watae, ia e whamalama, wa o nisi mea, nisi taimina, ua saule malulu, ai le mawhai le fale o na tatali le malulu le saufafo, o nei le aini e whamalama. So lātou fwoi lai mawhauna lātou wa aia po oai tangata. E whala papotonga na ia lam te au mai e whamalama. Au mai fue le se tutongi. Pei o nei o nei tautua uma. E le se tutongi. A whai fwe o sau whale wa lewa na whai. A e lo ini mena na insulator le tu le vao le wall. Le wall po o lunga le ia o lātou fo o mai wa ai o lātou team e lua lātou team te tele lātou te ngā lulu e mō Wellington e a toa lava le tūmalo Wellington e ia o CAF o ia o le regional coordinator Nunga e te lelo na tofinga o lo e to tonu e mawhai o na maua le fsosoani mō tātou e mai sa tātou community. Yeah. Thank you. Kath, so what are you saying is, say for an example, if my family is installing a new, heat pump, can we ask you to send someone from your team to be there at the same time to tell us and explain to us how it is, how to operate that? Yes, definitely. Okay. That's what our team's for, is to educate our families on, like I see now, a lot of our homes should be up to Healthy Home Standard. There was a big push for installing insulation and heat pumps. Unfortunately, a lot of our families still haven't, come to play, as in, I think a lot of our whānau worry, because it is a lot of money, but in the end, if we, if we put the money here in this space, it will work in the long run. You won't be spending a lot of money at the doctors, at the hospital, no work, no school, because of our health. If we focus on prevention. Yeah, prevention. And, there is some funding for some homes. But through our program, we really try and work hard to get the funding that is needed for our families here in Wellington to get it over the line. So it's free, or we try our best to get it free, or at a low cost. If whānau are not eligible. Pe ona fasili ia Savelina a whapea o lea ua whapipi i se lato heat pumpa a po se hita fo lea i lato whale. Ia pe mawhai ona o atu ia nisi o le team mai le Well Home po o le team a CAF. E sosoani ma whai loa pe whapewhiana whaonga leo whai mai a CAF ioi a whapea e whapipi i se tō heat pump. So insi taimina na lato tangata whapipi i alu ia pe whawatu le remote controller ia ai watu lato e whamatala atu ia pe whapewhiana whaonga e ngats whailia e mawhai ona fisosoani atu lato e apala inga le tupe ina e mawhaina mawafua ia a whai fo ele mawhaina mawafua ia pe la iti se tau ioi e whafsotai mai o le tāwana whafsotai mai ia mawhai ona maua le fsosoani e te tau ona maua o tātou ainga mo le wa le wa ia mea fol malo le wa una mai I whale umalava e te tau ona maua le soifua malolo ina o tātou ainga I o tātou whale. And you also show us how to clean all of those. Yeah, how to maintain, how to clean. We also, share,
you know, and it's up to the whānau whether they take this knowledge or not and share it with their whānau. But we heavily educate our families around saving money on their power bills. You know, that's first and foremost is, you know, we teach practical solutions around, you know, how our families, and because we understand, you know, I myself come from a big Pacific family, with a lot of children and a lot of gatherings, and, you know, it's, if we teach everybody in the whānau, then we're all supporting our homes, you know, with these practical behaviours, you know, which is turning off the lights when we're not using a certain room. It's pulling out the plugs, the switches in our homes, because I bet you right now there's a lot of families that are at work and at their home, all the plugs are plugged in at their home, and, you know, no one's using that power, and so therefore you're getting charged right now for those, you know, the power bills, and you could save up to $200 to $300 a year by pulling those plugs out, you know, and it's around starting, you know, conversation with your family in your home to change the behaviours that to save money on your power bills, closing the curtains when the sun goes down, opening them up, opening the windows first thing in the morning to let the you know, fresh air come through the home, and then you only need to open up the window for 15 minutes, then close it, because I know a lot of our elderly stay home, and, you know, it is cold, but it's just around getting that fresh air coming through, ventilating well, because obviously overnight your whole family's in there. You're breathing, you know, there's a lot of activity, the hot air, the natural things that we do, and so fresh air through the home, close the windows, and then again maybe in the afternoon open up again, and then in the night close those curtains, and secure that heat in, that free air, heat, from the from a nice sunny day. Plus, you know, if we're using our heat pumps properly, because I know a lot of our families think, oh, it's cold, put the heat pump on, and they whack it to the highest temperature, but in fact the recommended temperature is between 20 and 22. You don't need to turn it on so high, and therefore our power bills do go high from that high temperature. So if you keep it at a low, this warm heat will just maintain, and our it doesn't work so hard to try and get up to that temperature that you've set it on. So anything below 12 degrees in your home, that's when, especially for our children and our elderly, that's when they start to get unwell, and it's the cold air works. It makes it hard for our whānau to breathe and to keep warm. It's like our bodies go into overwork, you know, to try and pump that blood through our bodies if the temperature is under 12. But anything between 20 and 22, you have a good sleep, you have good rest, the children are settled, our elderly are good, Mālo, mana ia le whaamamalama a Gef, ina ia whapea ona pe ole o awa onga, ina ia suia fo e tatou winga ma tu maanga i te tono a inga i tūlanga leo le ole whaonga ina o hita ma mea tau ele tise pe ona saunoa ia Gef, o nisi taimo tatou mumusu e ki ia hita o whapea e te le ele pili ole ele tise ia le oa o tala noa mai ia Gef, ia o mea pui ai ta tala whamalama le tae au ne e whaasautong le ea le o ke sene fō wale na momoe le pō le loka o male whale ia tui ta puni lea o le auli le wasusuru mai le la ia tui ta tala fo e whaasau le o ke sene fō ia olo le pō wa ki le hita ia ta puni whamalama ai o le mana i o ta ua e Gef o le maua lunga o le maua lunga le vevele ta tauna ki ia hita o le lua se fulu anga i le lua se fulu lua degree ia wa o tātou nga la tu e vevela kilo le lua sulu valu tolu se fulu e tu ua le mle hai
Sometimes we just turn right up to the highest, to the limit. Ai pe o le taivile na ua matua i alo i lunga ma le paua. O le si whai vaenga mana i le whalonga atu i le saunanga Kathleen. O le vaenga i o tātou palaka, tu e whaamana tu pia na vaenga tāua. Ia le whaongaina e sili le sei. O le e alua i lunga le paua. Pea whai e leile o whaongaina. O le te whai ngā ruenga ala e alua i lunga le paua. Pea whai e le o se ia e se palaka i pea whai e le o whaongaina. Because, Kev, you mentioned before outside that it's not just turn it off, you need to disconnect it, eh? Yeah. Why was that? Because you're still getting charged for your power, even if it's in the wall. Because it's the circuit in there is trying to look for how to turn it on because the plug is still in, even if it's off. But if you pull it out, it's just like I always share the analogy around a hose. So if you turn the hose off, you can lift the hose and water still comes out. That's the same as electricity. You know, if you don't pull it out, you're still getting charged. So small behaviours like this will make huge differences. Yeah, leo whaafonga mai fwoi wau, si taimi o tatou complain whaapea. Kia whawhale pila ngai mōri e. Ai loa, you know, lai pipi I ale palaka so ele ngata ina tape, ai sei ese. I wau niso tatou pe toru palaka lai o lai tono le potu, o le telefoni, o le mōri, ia po le sipika po le computer o amea lai o lai tono le potu, a lai leo whanga, ia lono minga, ita tauna sei ese, pe ona tawa e kef, a wale se ia, o lai ngai yoi lava le ele tise, a wale lai pipi I ele palaka, ia lo minga la ita ua le sei, ina ia, awane ito e taamilo le tise ito tono o le fale, ia o se mea whenata, o whamanatu I whanau umalava, ia a le whaongaina se mea I tono le potu, tape se il palaka. Ai te re elu ese ma le fale, tape se il palaka. It reminds me, because o le no saune tae o vai atu lai, wasa wala o tamaititile na palaka lana lang sipika. Se il sipika alai tau mai le wai alai o lai. Palaka. Fa me over telefoni. Se ia ke fogi alu alai kau mai le wai alai o lai. So I was just saying that reminded me because I saw my son charge his speaker every night, and usually he just come pull out the speaker and the wire, the charger is there and still on. Even the phones, they just take whatever they need, but left the charger hanging there, and it's still on the wall. Yeah. So those are the kind of behaviors. So a mionga na te taunatala no ina ma o ina ia sefe ai ia mai le tele o le tupe alu le tongino ele tisema ma pili ele te tauna alu ini tupe. Another big one is the TV. You know, we turn the TV off with the remote, but the TV is still on. You know, because and that is what charges your power as well. A big charge to your power is the TV being on, but turned off by the remote. You have to pull it out of the wall. You know, turn it off, and the only thing that should be on, pull it off. Is your fridge. That's it. Nothing else. But if you think about it, there's so many plugs on right now. You know, your toaster, your kettle, your oven, your washing machine, your dryer, your everything. And there's got a plug these days. You know, the phones, the laptops, everything. You know, I can think of the things that are probably plugged in at home, but I myself, if I can share, have changed the behaviours at my home, and so I looked at a power bill from last year winter bill. The winter bills is usually your highest bills, and so prior to working in this space, last year my winter bill was over $300. And I have a household of 5 young adults, and myself and my husband, and you know, all of us use all the new devices, you know, we shower for long times, you know, you know, the kids have training, they have a shower, they wake up in the morning, have a shower for school, you know, they go to the gym and things like that, you know, so everybody's having a shower probably about 4 or 5 times a day each, so, you know, about 2-3 times a day each, of 5 members. That is another contributor, the water, using the hot water, because that's also electricity, or gas, you know, because I know some homes have gas. But, you know, it's these are the things around the education, changing your behaviours, fast showers, washing your hair
once or twice a week, and will reduce your power bill heavily. Yeah. There's lots of things. So my power bill from last year, the winter power bill, before knowing how to, and changing my behaviours, was over $300. This year, I can show you. Yeah. I brought my power bills for evidence. It was $230, That's the same month, July, August. And that was simply from changing the behaviours, like I've been sharing around the plugs, around the, showers times, the closing the curtains, saving the heat, the natural heat that comes through. Using your devices at certain times, these off-peak hours, and that includes a dishwasher, a dryer, a heat pump, the extractor fans. I use all of those. My power bill was only $230 for winter. And apparently for some families that's quite high, but for a majority of families that I speak to or present to, they're shocked because a lot of their power bills are over $500, $700. That's our people, our Pacific and our Māori people. They're suffering with those large bills. E mana il vaenga le vesi. Le mana il fatsa inga le wa mai Kathleen nei taiao. O le usawa malana pili o lana moli el tise fatus tusa ni taimele I ele I tonu I le wa matua te le o le pa u male senga. Ona le wa mata na fatsa ita I vaenga ye sauno o le so swani e tatu ai. E mana ia penta ua e kef. Ole awa onga lava. Ia o ina tato, ma I tato whaatino ina foi, wai whaalongo pea, taungatali le tise, Ia, ona le ki ina leo le hita. Ia ai malulu ina, I mamai ai. Ia au I awala penta wai Catherine. A whaapea I le whaonga ina le tipok ti wila. Ia wale stami, ka kia la koe e omi wha ni mafko a whaera kai puki. E whaapunga wha asa vali ako ko omi. Koe omi ako. Koe omi. Ala ele whai ale putia. We're just laughing because sometimes we do the kettle. Sometimes you turn it on like how many times before you make your cup of tea. O sa vali ko o omi ia sa walu ko sa foi ko fa vela ko me ai nga ko malili ia pe microwave o me fa pena o nga mu ai tsawa ale fa nga ina tape se palaka tape se palaka ia ona se fela I walu fatu sa tu sa tu Kathleen lana pili tau sang lena te ai le winter malana pili tau sanga nei le mai le tol se la mona tupu ile lua se la mona tupu te le pa u ia ala tu sa la penta o le awa onga o atu manga le masani tono la inga a fai oni ambionga fo ia aru I lunga le pili le moli o le ola fa solo ato ale moli isi time because the other thing is the light. Sometimes we leave the lights on and no one's in the room. Or they just left in the morning with the lights on. So sometimes I have to go to the bathroom at night and the lights on. It's like, o isi taminga ka kia lako le bathroom po le tole se tulo. Lai ola le moli o le mukuka ola moli o tua. Ai le ingisi ia pe o mea na tonu veva ai o au tu ma mionga tonu la inga. Ia sui. Fa o ngā fo ia se tulo ia o onga ne tala noa tua. Fa taitai. Ia nei loelo le suinga. Fa iti te tato tupe alu. Ia tu mau pelo so fua ma lolo ina lau lele. Ia sa o lele. Mana ia I o vaenga ia. E tā ua ia e tele fo ia o ngā le tau te maua mai ai e mo I lava e whaata I tai a mata mai le mela I titi. Ia umai foa, ia ua te lea, pia ona mele whaata te inga nena sau mana tolu se lau mona tupu, tā la le pili. A le ua sau wai lalo, le tui titi ana o le lua se lau, tā la le pili. Ona le uwhaima whaata I tai, whaatino. I was just thinking about, because I know I see a lot of our families going to the dryers, now, and I myself used to do that, and so, and I'm not here to promote getting a dryer, but I thought about it, and I was spending, I'd wash all my clothes, and then I'd go take it to the dryers in the winter to dry it, but then I realised I was spending probably over $60 per dry, and I would go probably about two
2-3 times a week because, you know, like I said, we have busy family, busy household, always showering, so lots and lots of washing from the rugby and things like that. And so we would go to the dryers, at least 2-3 times a week. That was an hour or so, hour and a half of your time going to the dryers, sitting, watching your dry. The cost of it was, we were always spending a lot of money, between $30 to $70 per one time at the dryers. And then time, time is, that's a lot of time and effort, petrol to get to the dryers. And so I thought about it and I thought, I want to see if this works, invest in a good dryer. And I'm not promoting to go and buy a dryer, but I'm just saying, if you can, have a good look, because I purchased a dryer with a heat pump in it. And so I invested in a really good heat pump dryer. But now I've got my time back, and like I said, the power bill, $230 for this winter, opposed to last year's winter, was over $300 before changing the behaviours. And I used it a lot. I use it a lot. And so, we've got back time, we've got back, family time, money, saved a heck of a lot of money, and also... petrol, from going down to the dryers, dragging at me and my kids with all the baskets, and I look at today, I go around and I see our families and I see the struggle, but you do what you got to do, I guess, to get by, and so I heavily educate that as well into our whānau, so if you can, invest in a good one, so you're not having to spend lots and lots of money, that way. Talo whai. Ia mana, ia whasoa ketha, pe o tele lawa tātou ia e ofo i ave, ia tātou tanga me whamamango. Ia leo whamai kefi ia lātou ainga, ia pe whaatoru nā o le dryer whamamango ai. Ia pe alu le tolu sfutala, le fitu sfutala. I le vai aso i le a leo tangolo ia whaatau ia lana dryer e ia i tonu ma le heat pump. Ia o le toinga le lei lava, ia leo se whe mai le alu le tupe i o i le dryer e whamamango ai ia lewa se fefo le taimi alu no fonofo i o mawai ia mes fo i o le alu le taavale mal pensini ia a lea ua no fo le fale ia le ai okay ia le pili le moli le pili mai pe o le sosuani na Kev, do you supply the dryers as well? No. I wish I could. I wish I could. Because some people might be asking. Say, hey, you should just get the dryer and the washing machine. We don't, unfortunately, but these are just, I was thinking, because I thought, wow, what a change for my power bill. And I was thinking of all the changes I had done over the year, and I thought, man, that even included when I changed my heat pump, changed my dryer. I got a new dryer. That's the heat pump. That's the extractor fans. We even had a dishwasher, installed in. All of that, I know our families don't use them because they think it costs a lot of money. But if you use it properly, if you know how to utilize the devices in your home properly, the bill, I'm telling you, your power bill won't be so high. Yeah, or you can take your washing outside when the sun comes up. Definitely. If it's especially in winter and when it's at night time, then bring them in and then you can dry them or hang them by the heater or whatever you do. There's another thing around that is the horses. Those closed indoor clotheslines. I see a lot of families have those. But if they don't open the windows, that added moisture goes straight through, turns into mold, etc., etc. So, if you are drying your clothes inside your house, make sure your windows are open, that there's air going out to help get rid of that added moisture through those clothes. Wet clothes, Ia penta ua ke whaapeo nei whamamango ia lava le whale. Ia tā ua fo li tatala le whamalama e whaalu ai I whafo ia le susu. Awa ale alu whafo ia e alu anga ilunga I le whaalo le whale e mauo le mapipi ia. Ia ma solo e le limu. O le limu e o ona e le anga ia tatou ma pe amana vaina le ea le ia limu. Ia po le mold fo le tā ua. Mano, do families need a referral, or
Can I just come directly to you? Yes, you can. You Okay. can come directly to me. But yes, so, we do have referral forms. I can send them here. But it's easy. It's easy You've got the to pamphlets contact as us. well. Yeah. Are there any Samoan translations of all this information that you... Samoa, do. Samoa. We have a lot of Yeah. different pamphlets, different languages, Fijian, Tongan, Cook Island, Māori, Tokelau as well. Yeah. So there's, The different lots of island. translations. Yeah. Mana ia. Ia le mana ia le whaafonga mai o le maua ia a whapele o umatuna whaamatala vaenga tā ua ne lau whaafonga anga. Ia o le maua ia le whaaliliunga wha Samoa mo i la tau fo i o loo mo mia ina. Ia ia whaafaingo fia so ta inga. Ia whaafaingo fia fo ina malama i vaenga te itasi o loo whaamatala mai. Pem whaape fia ona o tātou wanga wa ai ia maua i fo le so soani nei mantua e le i se tau po o se tutongi. Ia vesi ma... O le ea, o le pia nifta, o le pokalame, o le lalo le Health New Zealand po le te whatuora. Ia, mwhaina wa ai lunga le online, le info.health.nz/healthyhomes. Ia, nei, mawalingan Samoa. Ai, o le, Gaf, would you like to, do you want me to say your... How to contact us? Your contact, yeah. Yeah, so you can contact us, free phone 0800 675 675. You can also email wellhomes@kokiri.org.nz. wellhomes@kokiri-hauora.org.nz. I'll leave you the information. Yeah. And there's self-referral. You can get referred by your GP, your doctors, your any community health providers can also refer you. I work a lot alongside the community health providers out here, Taio Manino, Pacific Health Plus, Atamu. Yeah, Atamu. the church one. Yeah, the church service provider. There's a lot that you can contact, and also we come network through. with them, so we can refer awhape e niti nā mai tanga whailere pe fo po ai ngai e tamaiti tangata matua mwhaina refer for e mātou or you go straight me whai ana sa ulunga le online ma whailo apalai. I can leave my details, but also, Yes, it's an easy process. It's free. I highly recommend our families to come through and get support. It's there, so you know. I know a lot of our families. I did a big project here last year, Pacific Healthy Homes initiative, and with that initiative, we were able to support lots of our families out here with lots of support, and so. But it did take a while because, I think a lot of our families are either, shy. Or, Matamoli, pe whatura wha pe mā. You're really, really shy or in disbelief. They can't believe it's free, and that somebody's giving me these heaters. All this for free. All these things, But, there's some criteria, but, we can definitely help support our families to get around. There might be families that are still using gas heaters. Are there any risks? That's a huge contributor to respiratory health conditions. Yes, I know a lot of our kainga ora homes trying to disconnect the gas in those homes, in their homes. But then I know a lot of our Pacifica people migrated here early 60s, 70s and brought a home back then for those homes. And then I think they've been handed down, through the generations, and the ones that are homeowners, there's a lot of pushback, that they don't want to because they think it costs, but actually there's ways that you can be eligible, living in certain areas in the zones, debt zones that, like I said, there's so much help and support that we can provide our families who definitely need it, especially our low income and vulnerable families. Malo, pero sau no atu ia kef o hita ia alu le kesi. Ia manatua ma fau ia o le kesi
e o ona toi manongi foi a tasina tulanga le tele na mama e foi tangata ona o kesi o hitaia le kesi ia ai amana o mia le soani se hit bump ia le watala no atu aua le ma o le matamuri wa niso tatou pile tal tonu pe afetu e mawafua ia pe masa salo foi fa pe mo pele mo i te fa pe atu tonu me se tu pe a fa pe lava e mana me se tu pe e ta watua ai o tele ne o nanga e mawafua ia le soani so mo tatou soifua maloloina o le numero telefoni o le over selau ono fitulima pe a fa pe mana mia ia pete sila e lunga upenga fsota inga i le well home ia o ina ia foi eva tui famatalanga ia pe tala no foi la forma ina ia fai mai sa referral ia le fo sila fia mai matou fen fa fsota mai i le si fonga la moya sa velina pe atemana mia se si ia ma se foi ia ina ia fai ona refer ia pa fsota isa o ia le organisation pol fala putonga longa lue ia le tatou so ia Kathleen ma lo fa tai ia mo le fa fonga ta wa yo vaenga ia ma nei fo ia le pe na fa ia to tatou fa tai ia amata mali ia e umane wa ma sani ai pe ona mai fo tuanga le fo ina misi atu le si vaenga o ta ele ia minute tauna fa alu fo ile ia wa ine i tele le ia vis ia wa isita mi ka ele ya a lo tu la funu wat mato to tele le ai nga fatu lua minuto ta ele nga la kwa ia vele ulu ia uma sa fafo ia me le ai wa isita mi la ka la ku ia la ya le paipa la pese ia ala pese fa kuwi pe ala ta ele vai malulu ia wale si tele na le alu ol vai vele alu el pau ia le fa tai la vai atu ona ole wa vai atu tato taimi e si vaenga. Is there anything else, Kathleen? No, your final message to our listeners? Message. Come through. Yeah. You know, don't be shy. You know, I'm here to support all our families. So get in touch. 0800 675 675 or email me. I'll leave my details in. You know, if anybody needs support, come through. I'm here. Faftai. Yeah. Thank you. Thank you very much for sharing with us about the important work your team is doing to support our families and in our communities. Ia whaftai fo ivesi, mo le pokalame nei tae au, ia ona ole ule o atu i ele tātal noanga isi vaenga ia, mo lau ia atono sistemi o iluma ia whaawau ni isi vaenga tā uo. Lau oi fo itau tua ma lau o nanga i le vaenga o kupenga o moana. Ia emanuia lava ia ngaluengo whianga i ele ia so mo ulua. Ia whaftai fo Isavelina, ia pe on tvai loa, tai mai vai lele papa sa taua. Ia. Tau whāsau fo Samoa. Thank you. Thank you. Yeah. Ka ki te ano. Ia o tatu po kalame nā mo le nei fo ia so whaftai te le lava le whaafonga mai. Ia ai o tatu po kalame fo il soifo malaloina e toi maua i lea fo iwa iaso. Ia e mole taimi nei. Ia mātou te whaato wha. Whaasoifua i le mamalo lau whaafonga. They say
se fu sola I te pai se fu I lula to o le to e ha ina le te le pito wa uma wa ina te le alo fai te lingi se le I talo na leo e malui e le sao e sao fiko me lo o ton li I o e te langa ai o me wa e ma watu fai tu wa oi e mana tu ai na upune si o ton li I e te malile fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo tu pulanga ana tula I maia o le tai milene o tato e fe mai le fale mo se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai falo ma le vai tipolo ma wale best you fresh malulu te fai o le sai ta si o me fanga ma le su e so oni ta sais tu so se me la voi tu fito ma fai e mo wa uma la voi fale asi fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le tai milene o tato fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le tai milene o tato ali I ma fai pule amata mai mga manuia ya mawale to fa ale tu feel funny lu ma fia ya to aloto tu maule tatalo manuia ma faiva I ola pule to no fai so osetonu mo time ma ainga fa sa mai se fo sa wile tu ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le tai milene o tato fa sa vili mai se fo sa wile tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le tai milene o tato
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O 15 minuta te nei le tū lai se fulma le tasi, tautua wha ua pēr si fonga laumua Wellington, e le ngāta ilunga le ala leo le tasi o na te si ma le tasi wha moi na imitua tausi, o lo wha fonga mai ai tonu a inga o mo tangase ngase, mo tau tangata mātua, wha pēr le awa vata vale, ia ma ila tau o lo o whaonga mai, ia le tātou le tio, i tono whalewhai ngā luenga, ma lore ngā lulue, ma lore on sai, ma lore tau ata i fi au matiu te le nei aso, ia ma ngā luenga, ia tono a inga, nā tau fo i o lo o va ia nei o tātou mutua tausi. Ia pole au kuka, ia ma lo lava le wha ma losi, ma lore on sai, ia ma lo fo le tausi matua, ia me nā tu fo i nā ua, te pena fo i o tau, ia wā, ia kuka, ia po tanga nei tau mawhitanga fo i nei mātua, i le tātou no le tū lai se fulu ma le lua, toi whawhelo e atu, ma le nganga wha alo i le pa ia ma le malo le tātou e tino. Ia ilunga o tātou upenga ta whailangi, la tau lo mai mo mai le TV, o lo ki iai lau YouTube, le tau tua le si fonga lau mua, mai mo mai iai tātou polklame, ia mai so wha fia fianga, so i filoi, ia e wha talo fatu, ia ma lo wha ngā lue ma lo le tau atai, le o tātou iai le stofi le nei, se fulu ma le valo le masina o se tema, lua afe lua se fulu ma le lima, ia na fua mai atu le polklame, tā ua le soifua ma lo loina, ia e peona tano atuai, sa vini kasiano, ia mana i whalatua, ia vese toi lolo, ia mai se ia whalatua, ia Kathleen coordinate, ia uangalo te au le whai ule, ia le nā, toi lolo, ia mana ia tere po kalamene na umate, ua e tari tonu, o le toa tere la fo i o tātou a inga, ia o lo whaalongolongo mai, ia o lo whaalongolongo mai tonu o maota malawa, ia a o le polo kalamene na abate o le soifua maloloina, ia pe o le tele lava, ia o le tūlanga e pe ona ia tātou maota malawa, ia o lano winga, le nā luatu al pokalame, matala no atu le au fai pokalame, ia whaletua e mai se foi, ia Savina Kasiano le whafoina le pokalame, ia nāo wao ngā foi la le pokalame le nitai au, ia wae manatu nā na whai atu tātou pokalame, nā matatu pokalame le tūla se fulu, ia nai foi le tapuni uma pe taloka uma whaamalama, ia mawhai tutoa, ia lono winga, nao ngāle por kalame le na tui natu. Ia ua tutua ilunga nisi te tala whai tutoa am whaamalama ma, whaasaule e tonu. Ia wa lava fo ile soifua maloloina i le aso ma le aso. Ta ua tele ia manatu na ua ta oso foi tātou umalava na whaafonga foi ma mai moa ma le tātou por kalame ilunga o penga te whailangi. Ia ile tā ua ia o le whaamawhanwhanei o tonu maota malawa. Ia mese taim fo ile se fea ile pawa. Ia e sa o le tasi le vaenga e se le alu le pao. Ia o palaka fo ie o la fasoro atoa. Ia au le tāua la le proklame le ni tai au. Ia ua au ngātere fo ia tia ua o lo ufale le si fale tate ia la whapea ta ita ua uma ua la uta pe uma tu lou ia palaka. Ia tate te ia ta amira tu le si pito. Ia o la eo la le palaka. Sau no ma le piri. O ka oka se piri. Ia au le nā. Ma la ia tele ia nai proklame tāua lea. Ia mo le tātou fo i so i fuanga whaale aso, i le aso ma le aso. Ia ma tau se fea i tu pele, le te te leo pili. Ia e tāua tele. O leo la ua ilo nei, o le tāua o le melea, o le tatala o le whaitatoa, o whaitatoa. Ia ma wha malama, ia mo le se fulu lima i le lua se fulu minute i aso uma. Lona winga, wha peo nei tatala le whaitatoa le whale, ia po wha malama foi, tāua tele. Wha saule ea fe lesi nei tonu. Ia le ngata le mana waina le soifua maloloina. Ia o le mana ia foi. Ia ma waile ea foi tonu o le fale. Ta ua tele. Sifuru iwa minuta te enele tiula sifuru maritasi. Si fonga la moe Wellington. Ea la ua tu whaafia fianga. La aua wai atu. Ia whaafia fianga ufai pese. Se ia pa ia le tiula sifuru marilua. Ia lea ua tapena mai. Ia Savina Kasiano ua watata ua aila iei. Ia le whatua au matu proklame le soifua maloloina. Lea ua tapena foi. Ia lea ua tapena mai Savina Kasiano le whaapoponga muli muli. Ia o telefou o le nei auri pe atale tu la se fulma lua. Ia ma lo lava le tapua i ma lo le ona sai. Ia tiu te mga luenga o le nei aso. Mana tua, whaasoa, pe tango e tu whatu le tātou Facebook. Ia ma omi mai sau like. Ia ma nai whatu mumuna e tau ai mai mātou le nei auri. E wha ma nai le tātou maftaka. Ia lua se fulma minuta te nei le tu la se fulma tasi si whanga lau mua Wellington e. Whaafia fianga so i whiwhiroi. Le vai o le tama.
Tala no ai tama, iafi o e vanga, e suri ula fefila, ma sei tu ufa asasa, ma uli ma ile aupala, ma pepe se ile oriana, lo sei oriana, eso solo i maua, ele tu putele, ai tau fele fele, tupua o e mai ana mua, tupua matara o le mamatua, sa te wai o Samoana, no usei oriana. Lo usei oriana, se I esa salamai, e te nofo mai maunga, ma e wha ma liu liu ai. E tau whau e teine matama, e whai ai o la tau sei. Ma sa vali vali I le masina, ma pepe se I le oriana. Lo sei oriana, eso solo i maua, ele tu putele, ai tau fele fele, tupua o e mai ana mua, tupua matala o le mamatua, sa te wai o Samoana, lo usei oriana. Sa te wai o Samoana, lo usei oriana. Se whang malie o le whanatua ia laine au e lua, ma le pese lo usei oriana, ia whawhia fianga se whiwhiloi, tau tua si whonga lau mua, ia mpes pesenga I mol mori atu, ia wā le whaafonga mai, ma le tāpo I mai se la tōro o whianga I pēa, I whi au mga ruenga nei taimi, wha pēo nai te mafuta mai lau ofisa, ia nai omi mai lau masini po lau computer, ma lo lava le omi, ma lo le mafuta mai, ia e tā ua vāinga wha pēna, ia a whitau fo e ale pese, ma tūlanga pēo nei lau ngā ruenga, ia e uma fo e ale nei asa o whai fia lau ngā ruenga, e sa au pē moi, ia pule ha oi pe sa pe moi ia e o I la tau a ngai fo ni yaso wa fa nga fa tau tongi nga pili ia fa le le lau pa ke te va yaso si pe ya ona uta o le tele time o ele tu a to ia fa nga fa tau tongi nga pili o e wa fa moi moi ina le to wa inga ia e fa so ina le tupe ia lo no winga la a se pe le lava fa tau ia o ia tu ia nei me o malava ia ai o leo langa ia nei atunu ia o leo langa tongi pili no winga e te tau ona fa mo pili o a pili e te tau ona tongi taimi nei ma le vai aso nei ia e te tau ona fa mo le tongina ia ona so o ile ma vai ngo fa tau le vai aso e mai se fa tau le fa ungo le vai aso ia e fa mo la na pili na le na le ma fa ona tongi fa ungo le vai aso te nei te ua e mai se te ua wa fa le tonu atu le pawa na nei ia ona na e talo sanga ile le vaenga le ole pawa le po le tise le e te iai ia e te tongi umatu nei ia le vaenga le na le mfai ona tongi le vaso te nei o le taua na so ta I ofisa ma company ia wa mfai ona tu mai le no ia te oi ia I le taimi e tongi fa umatu ai ina ia awana ia se fa le tonu ia le tūlanga, ai mese lava le tūlanga le tau ele tise. Ia mese lava ainga fo ele i nei matua tausi. I le tau ona whale tonu le ele tise. E te tau lava ona ola I teimi uma.
mai se ana I ainga o lo ia ina I matua tausi ia o lo o mana o mia ai ia le tise le taimi ma le taimi ia e taula ona whaamua ona tongi le pili ia e whaamuri si mea ia na ona I whamanatu ana ia te oe ia po oe na o lo o minstau tupe ia il tau ainga I taimi uma ia oe lava nai tu atu e le whaatua tuanga ia le tongi ina o pili ma whainga whaatau ana ia oe fia fo ina au whainga luenga le oe whainga luenga ai o mai e whaamatala atu ia ili whaasoso ina o le se leni o le neiva yaso ia alae saol whaasoso saol whaaluina ia e au mai lasi vaenga le whainga luenga le tinga ina mai e watu e ili talo le tupe o le neiva yaso e le whetaui ia e whaavai e fo ina I tangata le whainga luenga tahua la ia tātou ia ni nofo ma kād fo ia le ia whai le mea taun whaamua to e 25 minuta na tale o le tūlai sifu malua ia e whaamuli le tupe la fuisamo si fonga la mua Wellingtone whaafia fianga sui filoi
Ora la tawa ona watunia I pese fo ina de te sa ai ia mafai au fu ngai tono le fale ia if tawi le fo ina I pese siva sa mone ia e te mo e ama fai lau veki mo le fale te pena le fale pe fai lau tanga lava pe te siva ila lo le wa tau lava ia o ye pule atu ia te o e ana Manuia foi fai ngā malanga I la tau le asau ni malanga nei aso, e le ngāta I Samoa, ia si singa I ainga, e meisi fuafuanga fai ainga, ka le sia manu, whapea I la tau le amalanga atu, I Amerika, Australia, ia so o se atunu o laulang, I Amerika Samoa, Hawaii, ia po I la tau o nai malanga mai to e tau nufo I New Zealand I ta whaonga malo longa, e meisi asia singa I ainga mwhanau, whatalo whatu ni le taimele tai au, ia whapea o na ua e ala e ua, le inisi o le tau ainga, ia e le whape o sola e use mea, le o le o langa I atu nuu nei, o le usu e whai ngā luenga, a whape la o nawa e maleifua mai ni tai au, wale ei manisi il tau ainga, ia o la ua usu tamaiti lea o ngā, wofu e lau whai ngā luenga, whato atou whelo ina nei le fiafi ia po le tula toru, ia ai tātou ia no whale, whai ane sei putia nei lo mātua mnei toa ina nana malang mai Samoa. Samoa boy o talanga o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pela pani le to apa ua e mautinoa uso ali I maapea lo mali e toa susumu mai sa ua atoa o utapau ai pola pui pui e puti mahau apau le I e silingia ita Samoa o talanga o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea le pani nei tau mate tio Samoa boy o talanga o le lalulangi e te silapi ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea la pani Tala o tala tu o le atunu o mala malama o le o langa tau I bitalu mai le mamau so wio o mali e toa o malo tau nei e fi
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fa a aulo sa e fa
Shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shikia oe. Oitane ua mimita, fai fui o ringa, ile mana yo na iau fika, uoso ai lo uniniva, fia songi o fufunga, ona o onga, fia te pai lo ulane le talo faya itane. Shoop, shoop, shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shoop, shoop, shabana baby, shikia oe. Seki ya oe, seki ya u, seki tato uma ia aile seki vaenga na la ataris fululua o pulu lope ia afu ele ife ala ngai, ele ife ala ilunga ia ai awal pole na ma lili si vaenga na malang mai Samoa ia tapena anel tau maftanga o ilava na tapena ina tau maftanga na imtu tau si nei taimi alofa te lea tu tato proklame malole on sai, malole tau tua, malole tau si matua yo pesen nei ia e taina atu mo auto ia ona tali lole o sua ia na yo tatu matua ia ai faisau malo longa esau o te pena mai se vile kasiana o le whauponga o telefoni tu lai siluma le lua pe amai al pesel nei mai le tia maa o aso uma.
Aso tofi manuia le tātua tunu o le isi whaopoponga le neo tala fau mai Samoa o si mai le whaafonga. Ua whaamaunia mai le whionga le pālemia le lauli le mali atoa plante vau fosi o lo whaamautu ma whaamai a tāpenanga po le ilo ilonga i lo ia o ni tangi se 5 ale vaenga whaapufai le whaatuatoi le tua Samoa o tasi e tui nātu le whaamasinonga e whainga whaatosina o le pālota ma o loo ilo le foi ma vaai pe le o ni mata au pe mwhai antoa lau pule tua pe tui nātu loa le whaamasinonga. Pei tai o lo tāpina foi le vaenga whaapufai le HRPP pe o na whae loa le te al vaenga whaapufai e ono o atu le fitu ni alatu mata o polo o ilo le foi alatu lo ia e veso o tai ma whainga whaatosina o le whainga pālota o mawai. Ai o le whailoa inga mulimuli le autu stala ma le pātia le Samoa ua poto na whaalia manino ai o lo lātu teitai le whionga fia mena o mimata awha e le aini a lātu tangi e tāpena ina. Wa apa le whionga le pālemi e whaanga ioi le isi vaenga lo na lua o la sanga whaltu la whono e whaanga ioi e le pāketi e le atunu ina ia awa ne to alia ngā ruenga le malo o lo o matua mana o mia le visoa swani tau se leni. Ona na ia wha ai loa, e le o lava le se leni le o lo tatoe mai le pāketi na whaonga ina e se whai ngā malo tau si la lo tula whono, mo le vai aso e tasi le o lo tatoe. Tātou lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tātou budget. O lo o lava isi tu tino i tu langa lava o lo whaasolo ia tina e wha au mea. A le mea le urgent i le taimile nei, ia o te tongi o tangata whainga luenga. O mafua wa maua foi ele o mawhaina to tongi o ba taimile nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol tanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo il tūlanga masani o le kātou whaanga ingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whaonga ina le tasi o lima i lalo le whaabaya le malo. E ta pena i se paketi to tonu le tolu se fuwaso. O mawoi na avel whatonunga ta pena i alava. E le to e manao mia le mea lea o le umo le tolu se fuwaso e to e whaapema i vo i to extend le ai. A wa avel tu a lalo le mtanga luengo tupe ma la togo lo ngafa ma le whaso so ino tātou tupe. Ta pena le tātou 105 po le tulafono le ai mawhai ai o na pasi i le fionga i le au mamalu o le malo, i lalo le fautuanga le kapeneta, e mawhai ai o na whaanga i o i tātou malo i tonu le toru su waso. Ai le teimila mai tasi na whailo foi le fionga le pālemia, o la lātou wha mua le ua iai le teimile nei. Usfuru waso, o i nā e ta pena i le tātou paketi e teipo le pālemene. Lona winga he te tau na fua whataitai tauna o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa. O tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tono le pālemene. Ma e le tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tono le tolu sfuru waso. A e ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process aua ne itoa iei se tūlanga o le whaanatinasi ma mea uma a mata le whainga ma lo le pāketi le lei, pāketi ato toa, tu ule vanua le pālemene fa solo at committee, fa solo ma fai launga fai pule fou lo lato wa vanua launga fa tau pou, fa solo el tato ruva yaso masani. O lo fa moe le fionga le pālemia o le vasolona lua po le vasolona tolo le masina fou o ki topa e te tau wailo o na folosia le tala fa te tau au tu o le tupe lumo le kapeneta mo le lua fe lua se fulmole o no lua fe lua se fulmole fitu. O le sole le afa mai e nai se fa la wilo sa fa tau te le Universite al Pasifika i saute e maua ava noa ai le mamalo le atuno e tala no ma fa soa fesa nga iei ma sui mai pisinisi o kompani ma fale whainga anuenga e le ngata ina i o lato malamla mai ai loto nuai le tu ai ngā anuenga o lo o iei lona to mai o na nga waa malona malosi ma fia fo i nga lue ai. O lea o onga o lo so soani e fo ili universite, e le whaia lea o tusi tālu sanga mo ni awa no whainga luenga i lato wia. Fatase ma le whaatau te o nea o onga mo i lato, e ta pena le tangata mo le whaatala no ino se awa no whainga luenga. O le au ngol wha moe ina i e whesoa soani,
ma wha au pengaina te ngata Samoa i to mai i ngā ruenga e fili e fia ngā lulu e ai. Wa mawalesi awa noe te tali malo ailu tātua tanu, mai o se fesoa soani telefo i le te mau ainga, e pi o nei ai Samoa i le fontanga malo le tau pulenga, e lana fontanga na usue mai i Samoa. O lea tari ngā malo i le tau sanga fau lea wa whaatu langai, e tau wala mai i le asosia le ausi si ua mea mamafa Samoa, i le tau vanga whaavao malo i le ipo le laulangi, le anu wha ai loe le whaia onga o le asosia le ausi si ua mea mamafa lea tunu, tu au Pepe Jerry Warwick, e si lia i le lua hafe tangata ta alo moa lātou au ofisa, le o le a au waimai i Samoa. O tu alalo foi tu au Pepe o ia foi Ole Prestene o le asosio ta alonga le atunu, e anga i atu i le whainga malo ina i e fisoa swani e tutu fantasi, e langolango ina ma upongi le nei wha moe moe, o na orse manuia foi mo le atunu atoa. Ma wa amata mea le faltupe le National Bank i le wha moe moe, e ala le ele fo ino se siaki tupe 5 feta la. Mai o tūlanga fo i whapeo lo ta pai le fisoa swani le Prestene, o le asosio ta alonga, e le ngata o le malo ai whape nā fo inisio company, e fia fesoa swani le tāpe nanga. Pei foi ona le toi pōmale e le sila fio lo tātua tunu le laulangi, e na o le paule ne o le asosi ta alo i te tono le atunu, o lato au sia mata tia maua le lunga, ma o lava i ta alonga le Olimpeka, wa maua mai eipin euro, ma wha alawi loa ina lo tātua tunu, mai ana lava ta ma whanau i whanua. O tala fowia, manuia le ne yaso si o tātou tunu. Whasoi foia. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le ne iau a uli. Ua sili atu le numero tangata New Zealand maana na oe whaise la fonga ua ta ua capital gains tax nei lo tangata e te e iai pe a whai e le au fie le whale ono no whaile a inga po le family home pe a whaata watu e ui e le o te le se e se senga o le unga leo se saili linga le to New Zealand le Reed Research o lo iei le fasili pe lango pe te i le whainga o se la fonga i tupe whaapopo i e maua pe a whaata watu se whale e le au fie le whale o le a inga o lo ono no whai e whaalua te sima le ono pasene na o la tau langoina tolu 5 te sima le valu pasene na te ai lua tasi te simaleono pasene e le oilopo o fea e mafuli e o lātou finangalo. E ese mamao ma le lango pe awa apea e au fia i ma le fale o lo ono no whaile a inga le ena o le sifulu tasi pasene sa langoina ai silia ma le fitu sifulu pasene na te sa ilo mato mana tupea i le leipa i le polisi talo na pa uma i le whainga palo toli lua whiloa tolu sa au fia i whaatou sina i le lua sifulu tasi i la lol ta inga fiol kof wha apea ma le lua sifulu wha i le teita inga David Cunliffe, peita ina whaia ina whainga malo a John Key. O sauno kof e le o le polisi lea le mafua anga auto na whaia ina ai ia whainga palota. Ua whaasalaina i le whale puipui mo tau sanga e tolu mamasina e fitu, se taule lea o kilani ina ua ioilo na umia ina o ni ata se i waafe whaapea mani videos. O ngai o inga matanga i tamaiti e o lava i pepe, na ioe Keith Lawrence Dale Williams o Remuera, iona moni a ngai whae to saimas whaamtalanga so upo le matanga luenga mata upo le loto i whale. O le amatanga o le luafilua tolu, na amata iso enga i lea tau le atolu se fulu tau sanga le matua. O masini na whaonga ina e teu ma mawai a ta whaapea ma videos o le a whaaleanga ina uma mai se whaatonunga le whaamasino. Ma e ao ona Restala Williams o se tangata na whaasalaina i ngā ioinga mātanga i whana witi. Na utu o sui al whaalapo tupato ngā tau si soifua le minister soifua maloloina i le taimina whaiela na sauno a ngaila lātou kone Verenisi.
Na saunoa Simon Brown i le whaatasinga i le te papa i Wellingtone o le te ea tausi soifua wa whaina i tangata ngase e whaataua le malo le ngā luenga tausi soifua ma ua iauna ina i le uni ina ia whaamua tangata ngase. Aina saunoa rangi Black Tufi le ena taita ia le te e le i fuafuaina na osolo na ita ona o le tau mawhainga le ministai fōlinga e whaatupu se langona salamoi tausi soifua e peo i lātou ua mafuai peitai e a fia lava ngase ia sa uma ona o le lava o le au whainga luenga ma le lava o tupe o le luava ia su taluai na whaiai le te e moa soi lua a le to otolu sifulo no awhi o tausi soifua whaato sanga ma e efsosani le tausinga o ngase ona o le lava o tutongi ma ia whaau popo le au whainga luenga o le aso lua September le aso mua le te e tausi soifua na whaate pai i lātou na i whafo le ofisa whaitu Malo Brown. I ni whaeilo na whaapipi i whaamalama o tū siei ni whaapunga e whaapea ua whaina le silia ma le sefulu tolu awhi o tautonga masiaki i fōmai ona ole te e le iuni. O se li potin whaalauloina le aso ananafi a le Infometrics. Na mawai, petu samale 5 se lau valu sefulu fitu le fua whaatitau o le numera sa le lava i tausi soifua i sifi taitasi i le tausanga taluai. O le Potin whaingoina o le How Many More Nurses Does New Zealand Need? Mana whaawai lungo whaamaumaunga ale te whaatu ora, mai sifi e tasi te simaleono iwa miliona, i le vao le lua awhelua ma le lua awhelua wha, i whale mai e 5 iwa a le malo. Whaichoina le minista o le vai whafo wawa samana i Winston Peters le sui pa le Mia David Seymour i lona talanoa i mata upo. Ele o i lona silafia e whaatitau le ia Palestina. Peitai ua te ene Seymour i atu ua inga. Ua iesa fuafuanga po se whai unga le kapeneta. E ui e le i whailoaina. Se ia o i le taime whai iesa saunoa nga awawa samana ia. I le whaafina unga tele le fono tele malo o whaatasi New Yorka i le vai aso a sau. Natali Seymour i fesile whaatitau i le mata upo. Mana ia ulua i saunoa. O le a whaasirsila lo i le minsta e fitau tonu male mata upo i le taime tala whia ngai. Le whai unga ua whai ale malo i le mata upo. Na saunoa e winga i le manatu ma le tūlanga o la lātou vaenga whai i le mata upo. Au le i whesiringi e ina po le aso na whina ngalo. Pe mo mio na whaasa o lotu tangata o lo tau fia whaapango tā. Ina ia mawhai e New Zealand o nā mana ia Palestina. Na saunoa Seymour. Na te lea mana ia ina se malo o lo wha au penga ina tangata o lo tau fia wha malosi ma tau fia mo tau sanga e tele ni tangata ini whainga le to sai male soifuanga na saunua wawa samana i leo aulia na nafi e le se pule si mo e whaisana wha matalanga e le o le tūlanga leo le malo ma e wha iloma wha matala e le matanga luenga le vai fafo ai o le wha alua i leo na tala noa se tangata i se mata upo e le o i ilona i lopo lo na malosi pe o na saunua le minista o le vai fafo. Wa tau fia mo le taimine le malo New Zealand, nisi o polkalami o tamaiti vai tama mai fafo, ai pito silio na a fia i Samoa, ona o atungalunga i mata o polo o sawa ina ini tamaiti, na vai tama mai atunu i fafo. Na whaalia le minista langolango wha amsinonga ni Colin McKay, o lo wha solo le taimine, tau mawhainga male malo Samoa, wha yasa fufanga i whaafi tau li o lo o tutupo. I le polkalami o lo vai tama mai i tamaiti mai fafo, peita ina i saunoa i tu maupeona tau fia le vai tama mai o tamaiti se i wangana ua mautu ma lava ni puipuinga. Na whaalia McKay e awhela wha ingo tamaiti e vai tama mai fafo i tau sanga taitasi. Na nofo sila fia McKay i le mata upo talu mai no vema le tau sanga talu ai mai a sauno ai. O le tau fia i le taiminei o le polo kalame o le tali atu le mata upo na vai tama mai i tamaiti mai fafo. Mawhea ngai ei masawanga. O le asolua na fula sia whaana tinati i le teuteu ngā le pili o tamaiti vai tama, ma waweo na pasia i ona vaenga uma i le pāle mene. O le vai o sonei e amata whaamamalu i nai le tū la fono, ma o le a whaatu maupea, se i aulia se aso e whaatu langa mai i le kovana sili, pe se i aulia fo i le aso mua i o lai, i le lua whelua fitu. O le taiminei e valu se fuluono atunuu, e le o awhia le tū la fono po o le tapu, mai na o tonga mawhiti o le Pasifika, o toke lau ni ue ma le atukuki e le o awhia i foi, ai ona o atunu o lo ilalo le whaamalmalunga o le pule ngā New Zealand. Na sauno McKay, o lo ngā lulue whaatasi le mata ngā luenga o le vai fafo New Zealand, masui o le malo Samoa,
e whaavaeni malilienga mo le whaasoa ingo whaamatalanga. E tusa ma le fitse lau tamaiti o lo vai tama mai Samoa. Whaatusa i le 5 se lau maisi a tunu. Ele ima whai e maki o na whaamaonia po wai tonu a tunu e pitusilo na tele tamaiti o lo o sawaina o e na vai tama mai. E se fultasi tausanga na whaasalai le whale pui pui Joseph Aunga Matamata i le tausanga lua whelua sifulu o na whaafita au le whaapea. E te le se vai ngā tupe fau mo le fuafuanga le Pasifika e pui pui ai ona o ngā sami na whaasilsila le Bezos Earth Fund e ilunga la ititi ato le $5 miliona jala Amerika. Se tupe ua fua ai e langolango ai tau mawhainga mo le pui puinga o ngā sami i atonu uma territoria se fulumalelua le Pasifika o lea whaaputu ngā tupe. Na whaawaina i leli i bilionea Amerika o Jeff Bezos. Lea na amataina le company telo le Amazon ma ua whaatulanga whaapitoa e pui pui ai le nātura matali e tuai suinga o le tau o a awhia ai le lalulangi. O le a whaatupe i fuafuanga ma polo keti a le atu mai Polenisia, Melanesia ma Polenisia. O se vai ngā tupe le tau maunga le Bezos Earth Fund e se lau miliona tala Amerika e langolango ai atu moto le Pasifika mo le pui puinga o le Sami. Ua filifilia le aua tamaita i New Zealand le Black Ferns mo le taalonga makanata i le semi-finals o le ipo lalangi o le lakapia tamaita ita ito o se 5. O le au ua filifilia New Zealand o Chris Villico, Georgia Ponsonby, Tania Kaloni Vale, Maya Kawana Kaulani Rose, Alana Bremna, Liana Mikaeli Tu'u, Kennedy Tukuafu, ma o le isi kapiteni lea, Kaiba Olsen Baker, Risa Liana Bori Lane, Rohei Demand o le isi lea fo i kapiteni, Portia Woodman Wycliffe, longo i pulotu le mapotai i Sylvia Brandt, Stacey Walker, Braxton Sorensen McGee, Renee Holmes, o le aufa leo, Atlanta Lolohea, Kate Henwood, Amy Rule, Chelsea Bremner, Laila Sae, Maya Joseph, Teresa Setefano, Maisha Leti Inga, To'oluani tamaitai ua lea vanoa i le filifilinga ona o manu anga. Tala fawia mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. O le nau whaafonga tātou atinu i tātou i talafau le nei auli ia le whaaponga mulimuli pe on tāpeneina e Sevlin Kasiano ia matala mai Samoa. Ia le sunga ia tāse sa Lam Sam. Mule ua 20 minuti o te enei le tūla e 12 o leo tātou iai i musika, mamalolonga o tau maftanga le nei taimi o le aso ia ua le whaafonga mai le tātou atinu. Ia ua tantonu fo ina ua alo i taringa asua ma tau maftanga le nei taimi ia nei o tātou matua tausi i le ngāta i tono ainga ia whaapea tono mo tanga ngase o mo tangata mātutua. Ia ma so se no whanga lava o lo o whaano foi o nei o tātou matua tausi le nei taimi ia alo i tau maftanga ma malolonga ma vai ainga nei taimi le aso ia lela a ua beatu tātou whaafiafianga musika suwi filoi le si whonga lau moe Wellingtone ia ai o i la tau o lo whaupea ngā luenga nei taimi ma lo lava le tau ata i tiu te mwhaiva whaawina pea utou ngā luenga e manatu nae iei fo inisi o le tātou atinu e le i malolo mai lava talu mai ana leila ia na o le whaamanatu pea ua a telefo in ngā luenga ma umi le taimi te puno wai ia e pe te tuana i lunga pe tau matapungi al mele tau alo ia i o nei whaamalostina fo i le whaima e tu lunga whape o le nae e whea ngai pea oe ma masini mai le ama le tai au na leila se ia pa ia mali le taimi ia e iei lava fo i le taimi e langona ai le vai vai ia tau lava o na whaima e whaisina manava sina e fau ia ai tu le masini ia ai whaisina sa vali fo i le au tafa ia mas inu sina vai ia toi whafo isi e le malosi ia mawhaawina pea ia le ngā luenga le aso ia ma o le tātou lava ia tau ona whaamua mua le saonga le mui tono ngā luenga ia awane ia vea le pisi o le tau ngā luenga le taimi ma le nau o le fomeni ia po le taitai o ngā luenga e tope le oka nae tau ona alu nei le afaris furulua ia mawaianga o le atele ai ina e popole ia ma e atu vale ia ma le mautono ilo ma fau ia ma oi se vainga fo le una se lau whainga ino masini ia ona ua halu tele lo ma fau le ile te leo le oka le tau ona umane le sfurulua ia pole itura tas ia ai whaamua pele saonga le mu wa le tele lava nao ngā ruenga tono ni atunu ia o le saonga le mu lava e tau ona whaamua tangata whai ngā ruenga ma lore tau atai ma lore ngā lulue i nei taimi le aso le si whonga neo la mue Wellingtone
Ia la ua atu nei whaafianga musika nei taimi lea ua 20 minuti te ai nei le tu la 12 mana tua lena whailo atu te tai au o le tātou tautua nei la stofi ia se ia pa ia lava e taula tu lava na nei le tu la tolu no winga mai ale ngale ala leo o le tasi ono te sima le tasi whamo i le tu la tasi ai tātou mafuta pea se ia pa ia le tu la tolu i lungo o tātou penga te whailangi ia o le whatalo whatu le sunga pol whatua e seta tango moa ma lo whaftai a si lulu polton mai au kilangi o saulanga ma lo whaftai lava le mafta mai ia ai usi pēle whaafonga ma le mai moa ma lo i tau maftanga le taimo le aso a le laua wa atu tātou whaafiafianga sui filoi le tautua le tifonga lau mua i Wellington e le ngata i le tasi ona tesi ma le tasi whaamo whapelungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ma le tātou app le na le Samoa Capital Radio app. Mani e tau maftanga malo longa nei taimi o le aso le tifonga lau mua i Wellington e ia whapefo i nai tāla wafe ia mani tua nei whaifi au pe a tele ni ai alo whaifo nei aso o le mana i le tau
so o se mea e te whaia ia wha amua mua. Ai awa le tia ia se loma ua e panga tia. Aha, o le atua o wala i le manu ia. O le atua Samoa lo wala i le manu ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. You are
ta te re o le alofa. So e rua ai to e bala bala ai ui ina tapa i le vasa ai leiloa i pea i talo sama Ramona ta talo pea i le atua i so se mea Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ole malai pono taua
Whawhiwhianga nei teimi o lea huli toi luas fultasi minuti na tā leo le tu la e tasi ia o na mai a foi leo le tātou tautua I lunga o le ala leo o le tasi ono te pea tasi ono tesi ma le tasi whamo ai tātou mafuta pea se I pa ia le tu lai tolu le whiawhiana nei I lunga o tātou penga te whailangi pe ona masani ea stofio vesto I tasi ia o le tātou tautua e mai Samoa pe itaiane ia o le la whaawat pe nei le tātou ofisa I nei Porirua lima suna tasi man Kevin I Porirua se I pa ia le tu lai tolu ia ai toi whaamalo atu ia mana ia le whaala titi o lautala noa li tasi e whaatele tātou pese musika o le uli ia ona o laito a tele le tātou o tunu o lai mana o miena I whaafiafianga sui filoi ia e whaala titi lautala noa li tasi wan fultai au e tala noa ia malo lava le mafutama li tātou o tunu o le nei taimi o whaafiafianga ia ona I pese vave ona I pese sui filoi atu na ia iai mana I vaenga fuile na I pese e whaasole iu mawhauwhaunga le uli ma whaafaingofie fo iau ngā ruenga ia ai mai se lava I lātou lo whaupea ngā ruenga le taimi toi ruas minute tāle tu la le la oso o le alofa o se mea e whainga tā ia na
kelo Vai mai o oele ai se to alua Ai panga Ua e tala noa mai ona Mana tua Oro o whaatali mai o tama Paai sa upanga e te lusi siva Sa usao iai o e pai o lau tama Auosi auare kusia o lau panga Pangana ole au le tauria Pangana ole au le faito alua Pangana ole au le tauria Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. He wrote me today that he won't come back to stay, that he'd only come to pick up his load. He wrote, I must not cry, that his love for me has died, but he found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a boy as my sweet baby blue. Baby
Iwa minisa na tale o le tūlai tasi o le pese na Baby Blue, ia po o le pepe lanu moana, ia o le asoa, ia o le asfroilea, ia e tawa ona e whatalo whai lau pepe lanu moana lai, alu su e mai tupe, tau sita mai ti. Tal tasi mai al tatu tau tua, ia mo le atu whamalo, mo le whaftai e la tolo tal tal noa mai, ia peo nei le sunga, ia vale le mati mafuta mai au kilani whaftai tere lava vale le mania fo inga ruenga o manei aso whaftai le mafuta mai parisina malo whaftai ia o le sunga ia Felice a mo matavale manuia lava le nei a uli ia malo whaftai tere lava ia le mafuta mai le teimo le tātou polkame ia la whaot pe whafia fianga si ipa ia le tulaitasi ia tātou whato whai lunga le ala leo. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. They're all
teine a pakasi Ai sili ai oe la fele Ole la nusa mo Mate mai la tupua Bete no ale o Tele i ole sami, tele fo ila au ole vao mai le au vepese le fitu lima ina ua toe 5 minuti o le talia o le itu la tasi Samoa. O lo mafuta ma whaafonga mai lungo o le tātou tasi ono tesi ma le tasi whaamo whaafetai te le lava. Ia e tu sai o le tātou maftanga ai maise o le tātou proklame le nei aso. Ia ila mafuta mai tonu a inga ma lau ngā luenga le nei aso. Mai lava le tāo na le la. Ia se ia pa ia mai le nei taimi whaafetai lava le tāpuai. Ma lo talo le ua hi mo manui ai le tātou tautua i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ma latu sa whaamlia ina ma lau whaafonga ma lau mai mo mai a tātou pokalame whaanga solo mai lawa le tāo na le la se ipa ia mai le taimi. Ea ai whaamalulua tua ua salafo i se ngangana ia ale au whai ngā luenga i le nei aso ia whaamangalo so mātou wha le tonu ia manuia lava leo toianga ia i la tau whianga i ngā luenga li tula tasi whaawina ngā luenga ia manuia fo le tāpo i ngā nei mātua ia lo mafuta mai tonu maota malawa ki ane pēlau TV ia i lunga o le YouTube mo le Facebook ia o le ala a tātou mafuta atu se ipa ia le tula tolu ai mo i la tau lo o whaafonga mai lunga le tasi ono tesi mo le tasi whaamo whaamania lava le atua i fuafuanga o toi le nei aso tātou toi whiro i eitai au le tai masani le tula fitu si whonga lau moe Wellingtone ia le ala a tātou pese lea ia whaamai atu ele tātou tautua ia na sole ma tātou telefou toi whasaluino telefou pe ona tāpenina sa vinina kāsiano le tula se fulma le lua i le au au nei ia mwhanga solo toi la fuli tātou maftanga se ia pa ia le tula tolu i le fiafia na nei Talovatu le fatua silur Polton ma lo whaatai le mafta mai i lunga le tātou Facebook ia vale le mati ma lo whaatai
Tui whaatala whaatola whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua sili atu le numero o tangata New Zealand maana na o e whaise la fonga ua ta ua le capital gains tax nei lo tangata e te e iai pe a whai e le au fie le fale ono no whaile a inga po le family home pe a whaata watu e ui e le o te le tia le se senga o le unga leo se saili linga le le New Zealand le Reed Research o lo iei le fasili pe lango pe te i le whainga o se la fonga i tupe whaupopo i e mau pe a whaata watu se fale e le au fie le fale o le a inga o lo ono no whai e whaalua te sima le ono pasene na o la tau languina tolu lima te sima le valu pasene na te ai lua tasi te simaleono pasene e le oilopo o fea e mafuli e o lātou finangalo. E ese mamao ma le lango pe awa apea e au fia i ma le fale o loono no whaile a inga le ena o le sifulu tasi pasene sa langoina ai silia ma le fitse fulu pasene na te sa ilo mato mana tupea i le leipa i le polisi talo na pa o mai le whainga palo tole lua whiloa tolu sa au fia i whaatou sina i le lua fisifulu tasi i lalo le taita inga field cough wha apea ma le lua fisifulu wha i le taita inga David Cunliffe peita ina whaia ina le whainga maloa John Key. O sauno kof e le o le polisi lea le mafua anga auto na whaia ina ai ia whainga pālota. Ua whaasalaina i le whale puipui mō tausanga e tolu mamasina e fitu se taule lea o kilani ina ua ioilo na umia ina o ni ata se i waafe whaapea mani videos o ngai o inga matanga i tamaiti i o lava i pepe na ioi Keith Lawrence Dale Williams o Remuera i ono moni a ngai whae to saimas whaamtalanga so upo le matanga luenga mata upo le loto i whale. O le amatanga o le luafilua tolu na amata iso enga i lea tau le atolu se fulu tau sanga le matua. O masini na whaonga ina e teu ma mawai i ata whaapea ma videos o le a whaaleanga ina uma mai se whaatonunga al whaamasino. Ma e ao ona Restala Williams o se tangata na whaasalaina i ngā yoinga matanga i whana witi. Na utu o sui al whaalabo tupato ngā tau si soifua le minista al soifua maloloina i le jaimina whaiela na saunua ngai la lātou kone Verenisi. Na saunua Simon Brown i le whaatasinga i le te papa i Wellingtone o le te ea tau si soifua wa whaina i tangata se ngase e whaataua le malole ngā lue ngā tau si soifua ma ua iauna ina i le iuni ina ia whaamua tangata se ngase. Aina saunua rangi Black Tufi le ena taita ia le te e le ifuafuaina na osolo na ita ona o le tau mawhainga le ministai fōlinga e whaatupu se langona salamu i tau si soifua e peio i lātou ua mafuai peitai e a awhia lava ngase ia sa uma ona o le lava o le au whainga luenga ma le lava o tupe o le lua vai aso talwai na whaiaile te e mo aso e lua a le to otolu sifulu no awhi o tau si soifua whaatou sanga ma e efsosani le tau singa o ngase ona o le lava o tutongi ma ia whaau popo le au whainga luenga o le aso lua se tema le aso mo le te ea tau si soifua na whaatepa ai i lātou na i whafo le ofisa whaitu Malo Brown. E ni whaailo na whaapipi i whaamalama o tō siei ni whaapunga e whaapea ua whaina le silia ma le sefulu tolu awhi o tautonga masiaki i fōmai ona ole te ea le ioni. O se li potin whaalauloina le asoana nafi a le Infometrics. Na mawai, petu sama le 5 se lau walu sefulu fitu le fua whaatitau o le numera sa le lava i tau si soifua i sifi taitasi i le tau sanga taluai. O le potina whaingoina o le How Many More Nurses Does New Zealand Need? Mana whaawai lunga o whaamaumaunga ale te whaatu ora mai sifi e tasi te simaleono iwa miliona i le vao le lua lua ma le lua wha i whale mai e 5 sefulu iwa a le malo. O whaitoina le minista o le vai whafo wawa samana i Winston Peters le sui pāle mia David Seymour i lona talanoa i mata upo ele o i lona silafia e whaatatau le ia Palestina peitai ua te ene Seymour i atua inga
Ua iei se fuafuanga po se whai ungal ka peneta, e ui e le I whailoaina, se ia o ile tai me whai se saunoa nga awawasa mānaia, i le whaafina unga tele i le whono tele malo o whaatasi New Yorka, i le vai aso a sau, na talisi mua I fesile whaatitau I le mata upu, mana ia ulua I saunoa, o le a whaasirsila lo I le minsta e fito tonu male mata upu I le tai me tala whia ngai, le whai unga ua whai ale malo I le mata upu, na saunoa e winga I le manatu mali tūlanga o la lato vaenga whai I le mata upu, au le I fesiringi e ina po le aso na fina ngalo, pe mo mio na whaasa o lotu tangata o lo tau fia whaapango tā, ina ia mawhai e New Zealand o nā mana ia Palestina, na saunoa si mua, na te lea mana ia ina se malo o lo whaau penga ina tangata o lo tau fia wha malosi, ma tau fia mo tau sanga e tele, ni tangata ini whaingai le tu sai male soifuanga, na saunua wawa samana i leo aulia na nafi, e le se pule si mo e whaisana wha matalanga, e le o le tūlanga leo le malo, ma e whailoma wha matala e le matanga luenga le vai fafo, ai o le whaalua I leo na tala noa se tangata I se mata upo, e le o I eilona I lopo lo na malosi, pe o na saunua, le minista o le vai fafo. Wa tau fia mo le taimine I le malo New Zealand, nisi o polkalame o tamaiti vai tama mai fafo, ai pito silio na a fia I Samoa, o na o atungalunga I mata o polo sawa ina ini tamaiti, na vai tama mai atunu I fafo. Na whaalia le minista langolango wha amsinonga ni Colin McKay, o lo wha solo le taimine, tau mawhainga male malo Samoa e whaiasa fufanga I whaafi tau li o lo o tutupo. I le polkalame o lo vai tama mai I tamaiti mai fafo, peita ina ia saunoa I tū maupeona tau fia le vai tama mai o tamaiti se I wangana ua mautu ma lava ni puipuinga. Na whaalia Maki e awheleo wha ingo tamaiti e vai tama mai fafo I tau sanga taitasi. Na nofo sila fia Maki I le mata upu talo mai no vema le tau sanga talo ai mai a sauno ai. O le tau fia I le taiminei o le polo kalame o le tali atu le mata upu na vai tama mai I tamaiti mai fafo. Ma whea ngai ei masawanga, o le asoluana fola sia wha na tinati I le teuteu o le pili o tamaiti vai tama, ma waweo na pasia I na vaenga uma I le pale mene, o le vai osonei a mata wha mamalu ina I le tu la fono, ma o le a whaatu maupea, se I aulia se aso e whaatu langa mai I le kovana sili, pe se I aulia fo I le aso mua I ulai, I le lua whelua fitu. O le taiminei e walu se fuluono atunuu, e le o au fia le tu la fono po o le tapu, mai na o tonga mawhiti o le Pasifika, o toke lau ni ue ma le atukuki e le o au fia I foi, ai ona o atunuu o lo ilalo le whaamalmalunga o le pule ngā New Zealand. Na saunoma ki, o lo ngā lulu e whaatasi le matanga luenga o le vai whafua New Zealand, masui le malo Samoa, e whaavaeni malilienga mo le whaasoa ingo whaamatalanga. E tusa ma le fit se lau tamaiti o lo vai tama mai Samoa, whaatusa I le 5 se lau maisi atunu, e le ima whai e maki o na whaamaonia, po waitonu atunu e pitosilo na tele tamaiti, o lo sawa ina o e na vai tama mai. E se fultasi tausanga na whaasalai le whalepui tau se whaunga matamata, I le tausanga lua whelua sifulu, o na whaafita au le whaapea. E te lea se vai ngā tupe fau mo le fuafuanga le Pasifika e pui ai ona o ngā sami. Na whaasilsila le Bezos Earth Fund e ilunga la iti ato le $2.5 miliona dala Amerika. Se tupe ua fua ai e langolango ai tau mawhainga mo le puipuinga o ngā sami I atonu uma teritoria se fulumalelua le Pasifika. O lea whaaputu ngā tupe. Na whaavaina I le li I bilionea Amerika o Jeff Bezos. Lea na amataina le company telo le Amazon ma ua whaatulanga whaapitoa e pui ai le nātura ma tali atu ai suinga o le tau o a awhia ai le lalulangi. O le a whaatupe I fuafuanga ma polo keti a le atu mai Polenisia, Melanesia ma Polenisia. O se vai ngā tupe le tau maunga le Bezos Earth Fund e se lau miliona tala Amerika e langolango ai atu moto le Pasifika mo le puipuinga o le Sami. Ua filfilia le aua tamaita I New Zealand le Black Ferns mo le taalonga makanata I le semi-finals o le ipo lalulangi o le lakapia tamaita ito o se 15. O le au ua filfilia New Zealand o Chris Villico, Georgia Ponsonby, Tania Kaloni Vale, Maya Kawana Kaulani Rose, Alana Bremner, Liana Mikaeli Tuu, Kennedy Tukuafu, ma o le isi kapiteni lea, Kaiba Olsen Baker, Risa Liana Bori Lane, Rua Heidi Mant o le isi lea fo I kapiteni, Portia Woodman Wycliffe, longo I pulotu le mapotai I Sylvia Brandt, Stacey Waka, Braxton Sorensen McGee, Renee Holmes, o le aufa leo, Atlanta Lolohea, Kate Henwood, Amy Rule, Chelsea Bremner, Laila Sae,
Maya Joseph, Teresa Setefano, Maisha Leti Inga, To'oluani Tamaitai, Walea Vanoa, Ile Filifilinga, Ona Omanu Anga. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei au auli.
Minga la fianga toa mua ina ua se fulu minuti te nei le tu la tasi tau tua fa o per si fonga la mua ilunga o tātou upenga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube, ma le tātou app le Samoa Capital Radio app. Toi whawhilo ima toi whaatalo whātu nei teimi. Mā lo lava le mafuta mai, ia mā lo fo i le whaafonga mai, mā lo fo i le mai mo mai, ia i tonu a inga mo te malawa, a pia fo i nei ki lau telefoni, ma e mai mo mai le tātou tautua, ia e whaatalo whātu le tātou programe. Mai al tātou au nanga nei le tūlai tolu le awhia finei, ia au i la tau o lo o ngā lua nei teimi, ma futa mai le tātou programe, le tautua le si fonga lau mua, ia e whaatalo whātu mālo le on sai, mnatu nau toi a mata ngā luenga i la tau ia sa mālo lo maris furulua, ia len toi a mata la tau ngā luenga i le tūlai tasi. Ia o nisi vaenga mana ia fo i whai me tātou tau one tātou i loa ma sila fia. Ia wala fo i tātou puipuinga ma le soifua manuia, ma le soifua maloloina, ia i tonu ne ia tunu. Ia pe ona il prokalame o le soifua maloloina na le ilale sa tanu atu isa vlina ma tātou malo. Ia o le vaenga fo i le le tāua o le tātou i loa, ia o le vevela ma le mawhanawhana o tonu o tātou maota malawa. E maise lava maota malawa o lo ia ina i o tātou matua tausi, ma i la tau ele o ato atoa le malosi, ia po i la tau fo i o lo o ngase, ia o le pe ona mai tātou polkalame, o le maualunga o le mawhanawhana, o le tau ona mawhanawhana i lo fale, e maise lava ia i la tau ia o lo o whaata o tolia i tono fale o maota malawa. E te tau ona lua se fulu tikeri le mawhanawhana le ea, le maualunga le mawhanawhana o te tono maota malawa. Ea o le whai mai ia e le vā o le se fulu valu, anga i le lua se fulu ma le tasi tikeri le maualunga le mawhanawhana le ea, ia o se fale soifua malolo ina le le fito inga fale na pa ulo la lo se fulu valu tikeri le mawhanawhana lona winga o malulu tere la mo na yo tātou matua tausi mai se lava la tō lo whaata otoria ia i le whalefu ma le apulo tō whanga i tono a inga o maota malawa tau lava ona tātou malama i tūlanga ia o vātu loa le mawhanawhana o le ea o lo whale po le mawhanawhana o lo whale i lunga le lua se fulu lua tikeri ia ua whai asi vevela mo na i tātou mātua mātua. Ia o leisi vaenga e te le eile pawa. Te le eile pawa pe a ova atu le lua se fulu ma le lua tikeri Celsius le maualunga le mawhanawhana ia po le vevela i tono maota malawa. Ia o le lua se fulu tikeri ia o le mawhanawhana na e te tau o le mawhanawhana i tono maota malawa. Ia po tonu fo i o maota ngase, maota o tangata mātatua, ia i la tau lo whaata o toria, i tau lava ona lua se fulu, tikeri le maualunga le mawhanawhana o tonu o maota malawa, ia po no whanga fo i lo whaata o toria, ia nei o tātou mutua tausi. O vātu loa le lua se fulu lua tikeri, ia lona winga ua whaiasi vevela mo la tau. Tau a tele vaenga na, ai apa umai fo i la lo se fulu valu tikeri, ia ua whai fo i asi malulu mo la tau. Ia na tau fo yon tātou si la fia lei mai loa lei ia vaenga whapea wala vale so i fua maloloina ia ele ngata i whanau ia whapea fo i tātou i tono a inga luas fulu tasi minute leo luas fulu 2 minute o te enele i tūlai tasi o le toa le tolu ia ona mai a fo i leo le tātou tautua ia mō le nei aso ia ai whamano atu ni taimi ia la vatpena i whaafia fianga si i filoi o au fuafuanga o au tiute mawhaiva o le nei aso ia o lo whanga solo le teimi nei ia whapea o le nai te mafuta mai te tono lo sa mai whaalongolongo mai pe te mai mua mai ai ia tautua nāre sa onga le mu ele o toi mawhoi ia e tu ua fo ia onga nei whanau mō le nei aso ia mō pe tātou le sa onga le mu lunga la wala Sa
Fo ila inga mai le we pese le tia maa ina ua luas fulfitu minuta te nei le tula tasi le si fonga la mua Wellington le lana tau tua ilunga le ala leo ilunga tatou penga tawhailangi o le Facebook mo le tatou YouTube mo le app ia olo mafuta mai ai le taimi ia malo lama le wha malosi malo le olo sai malo le seu malo le foe avai ia malo foi la la malo foi le wha palpala malo foi ia le savali tono fale oloa ia mamata matai ia malo foi le mo va le to telo tatu fa malo e tono fa malo le taimi ia malo foi fa so lima le lei ia i tongingo le pili ia mai se o fainga fa tau ia vai le mala ia tele ata tu fa malo le taimi malo foi le moe o ai lava o moe le taimi le ia la mai lava talu ana le la malo al moe ia nai mana ia mana foi le moe e tele ai ia vai foi le alu tupe alu pe ao e tamile mile faloloa ia malo foi tala no vai ia la tu o ka sa fai mai nei Facebook mo le YouTube le Facebook ia o ka tala no nei ta falonga tu ia ki ane le telefone to ma sani le vile la usa mo pe avili mai e vili mai lo fa mai se ki ane ala le ki ane le me po ata le telefone e mana o esi aki mai po fele ele vai ngale na malanga mai samo ya tinga na vai mai ola le fa ya tu pele ma le tomino ya le fa mai tu atu telefoni tu po le fale ai na tu mai vai o talo va tu ya waina fu vai ya malo lava le ya le tawata ile yaso ya malo le on sai o talo foi le sunga va le mati e mala to fa inga luenga ina yo tara le fale fa wai me fale pesa fale moenga malo ya lo tele atu molta tu amale fa inga luenga ina le tele o to ya o te lo fa inga luenga le ye sunga ya va le mati ya fifi loi ya o tama itai mali ya tine tonga mo ya va le mati tele fo ina tine tonga la ye la tu o fa inga luenga ya tama le valele ya le ya oli fatalo fatu le sunga ya pole fionga ya le uru ya li seka ayo lupotea le uru malo le li ya manuia lava le ya so ifo fanga manga luenga lo fenga yai ya po fe fo ina te ta milo se no ai ya ila nga luenga malo lava le on sai malo le tautua ya le ngata ya kalesia nu mafioanga ya misi le ainga le ro ili ya lofte le atu manuia lava le yauri afa tasi le si fonga la mo Wellington isi tatu atu sina on me fai ma su filo ya tatu musika fa fianga vai la afa walu le tai au e sa fai o e fa tu po e nofo ya tu ana lunga e fa lona yo au ya le tatu pesa na o le pese al fulu ipu fo I mal tau tanga lava pe mo I fo lau vao Lana. Sekta tau? Requiring of us the sun.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Chino
Whanga malele sunga ya mauto tasi aswa malpese wa whaingoina lau fili auro ia lena ia mo ila te umalava ia olo ia la te fili aulo nei taimi ia euro fatu pese nei moto ia ia po o foi na olo fai lau fili ia na fatau le aso te nei na wa mata ona matafi ia lo novinga ele o se fili aulo fili na mon fili ya ai malo va tele mafta mal tatu tino tatu maftanga se pa ile tu la tolu ya wa fo ini tu alalo mani fa mana tu masani I taimi fa pe nei ole uli ya ole saunga le mu lava e tau ona fa mo pe ona moni mo wina fo ilungo pe fa ilangi ya ile so nafi inisi o loli mani ta avale o manu nu wa inisi o ma fo ia so fu inisi o tatu tino isamoa ia ole anganga lava I ole nei tautua mo le proklame taimi uma ole fa manatu pe ole saunga le mu wa pe fa mata fa ingo fie lunga le wala ma e fa pe mai o ya se ole mga hala na ole va no masani ai ai ale sas yo me ale na fa manatu pe le tatu tino mai se lava o ile nai ti tango ile fo le ta vale po le avel ta vale ia mai fa fo ina le ta vale ia tautua na le saunga le mu fa mua lo saunga le mu ia awal fa mo ina lo sao ta ua tele vaenga na ia e pe ona mai fo ia le tanga luenga o leo ia matu ina mai fo ia ta to o lo fe ho ita vale ia e mai se lava le taimi fe ave ia inga matu am fa nau ia ta to ia ave ta vale ia ta to na sa ngale mo wa a fa ina ta vale o lo ia se wa inga ia ele o se tu le na vaenga ia pe fo ila ona moni mawina fo I lungo pe fa ilangi mani se hata pe ona mata tu taita ia mai moi fo ile tunu ia le onga fo yo afia ngolo afia ni se ta vale afi ia isa mo le taimi fe o ia ia tau tu na sa ngale mu ia wa ta ho fo isa mo ta va il va ngale ia il taimi fo ina ta lu isa mo lu afi lu tolo sole ia em fa e masania ona ta fa ilo le va o a ta fe lu il ta vale la isa ile au wala la isa mo ia o isi ave ta vale sa mo ia le ale au fia uma le tatu o tunu o le to tele lava ia pe mafai ona o fa pe atu o le iva se fulu ma le 5% o le tatu o tunu o lo fa auta le fa foina o la tu sai sa mo o le isi 5% ia e matua le aia o le winga fa le lauta a talo atu ni sta vale wa uva ai ia o ta ofo ia a talo atu ni sta vale fo le ia le alu atu ala ta vale e fa pe o se au ala fo le po se manga lai e yaini le ole lei pe yaini omo tu lo le odi e pe vai me ala ta vale la sa ule si pito fo le ole alu atu ala ta vale le tu sa ai se une e tamalai o ia la tu ta vale e ese mai fo le male omo ia ese o mai ai le mele alu atu la ta vale o tale mata ala la i vai nga fa pe ia e ma wa so I fu ma la ve ta vale langa wata ai ai na wo foi na wo oi foi ia mo ta mori ma wina foi so le au ta le fa te mo ta foi le matala e ia ala wa ta vale sa mo le matua foi le fa uta uta le taimi o ta vale ia ta tu na mata to le foi malanga sa mo ia vaenga na ta ona mata tu le ia ma mata le taimi fe o ta tu ta vale ia ona ta mala sa mo ia le to nisi to la titi ia e o le fa auto ta vale lungo la wala pa mna tuna ni ya uli si fonga la mo Wellington ia ai le la fa o peta to fa fianga o le vai so nei le fa ta wi nai fo ngana maori ia po tanga ta fenua I tono ni sile nei ia salo e telefoni por kalame ia oni vai nga o lo fa ta wi fo ngana maori ile nei fo I vai so I tono ni sile nei ia ai fa ta lo fa tu nei taimi ia ki ora ma lole soifua ia a ole fa ta lo fa foi le ia wa uli fa pe nei po le taimi nei ole uli fa maori ia e fa ta lo fa pe ia ole ahi marie ia ole ta wa ia ole atamarie ia fa ta lo fa na le ta ia o taimi nei ole uli ia e fa ta lo fa ia te fa ta lo fa pe ahi marie ahi Maria ele asias ele ia fo ele asias le ta to le ai ole ahi Maria
Ia, ole na. Si whanga la mua Wellington ia, whaafia whianga nei taimi o lea uli, ina ua toe kwata, pe toe 15 minute, ona talo lea ole i tūla e lua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Manua
Ea, mai fifi lava i nei fo i vaenga o le tai ao. E mātou te whatalofa ma whawhiro i atu i le po i maulunga o le au whafonga. Ea, ma si tātou tinu u i so o se vaenga o Aotearoa. Ia whapeo na sila mai mua mo iai. Ia, ma whafonga mo i fo i lau tāpua inga. O le nei vaenga o le polkalame ma nai swinga fo i pei on whaatulanga e le lipule ma le tātou tanga luenga nei, le si ufonga o le lau mua. Ia o le vaenga mua le nei o le polkalame ua whaingoina o mta upu tau i upu whai o malo.
Ia tala no ai fo I ma whaasoa I le tūlanga o me tupu maali li mai I pūlenga wha le malo ia ma wha pūlenga wha le nuu wha I tū malo e wha peo na a fia te le ailu tu soifua ia malo tātou nopia ia I le tonu o le nei atu nuu o New Zealand. Ia mai le pose lilo e peia o na maitawina ia o se vaenga tā ua tele le nei o lo tātou soifuanga I nei atu nuu. Ia mai au te whiwhi ai, ia e whaafeilo I atu, ia Mari whaivaru pei ona ma ua tautu lua atu nei. Ia ile amtanga o le tātou polka lamele nei e whaamoe moe. Ia e talatalo no ai, ia nisi o ma tā upu tā ua, e au ngā mo tātou uma. Ia mele, ia malo lava soifua Mari, whaaftai fo ile, so ni mai ili tātou ngā ruenga nei. Ia, whaatalo whātu lau whionga la wano, māluru sui fōman wiri le tai au, te whaatalo whare tātu tinu, ia, māluru sui fōman wiri tātu pol klami mo mone, ia upu whai o mālo. Ia, mōr sil fia fo I o le, sosani mai fo I le sunga ia, tāsi mai awa tu I turawa, ia mātou to tolu atu ai I le nei vaenga mo mua le pol kalame. O lo o pea ano whaafonga mai e tātou pol kalame o mawai, ia, maisele au nanga māsani le si ufonga le lo mua. Ia o le te lea ina tātou whitu whaai, ia ma whaasoa ai, I ma tā upu o loma nei, ia mai se a o whai ngā pālota, whaalota I whale, po pālota whaai tū mā local elections, o loma mai, ia ma o le u tātou a whiai, pe o na whaafonga I tātou porkalawe mua le nei aso, I le whaasoa mai fo ilo maru le tunu ui nisi o ma tā upu tā ua tele, e le tau ana tātou manino, ia ma tātou malama le iai o ina e whaavai ai ia le tātou manatu whaalia le taimi e pālota ai pe o le anganga tonu lea o le tiute fo I lama le ma tā whai oia le si ufonga le rau mua ia whape nao na sanga tala no pe iai whalau I tele a wālawa le si le fia ina ia o le taimi whai ai tātou filfilinga e a wala ia tātou pālota ia ua whai a male mauti noa, e ui a ina, e tō tele tātou e se aona pārota, e pei o se mea whaatala sua, e o le upu moni le nā. Mali. Ai, e manatu ia le pulenga ma le tātou ala leo nei, ia e le ala mātou tātā longo pēr, ia wha manatu, ia malongo pui li pēr, ia le manu lau wha fonga. Ia ina ia awane ia ise me whaanunumi, ia mawhapea, a mea la mātou te lei manino a o tūlanga lea, a pi o le nganga tōnu lea. Mali. E pūle ale tangata ia I lona whina ngalo whaalia I mea nei o pālota. Ia ai, e pi o le nganga, e te tau ona tātou pālota, ia mawhai ma le mautinoa, ma le manino ia I le mea o ave ia le I oenga. Nai lo le uma hoi o whai ngā filfilinga, ia ona whapele, ia mea la, le ama. Ia ai, tauan whaatau o mua. Whaau ngā, ia le awa noa pālota ai. Ia pālota ma le mautinoa. Ia po le ale mea tūlai mai, a la ua e fia. A mea la, o le esa, whailo leo. Ai, pei o le mea ale, pei e maa sani ai tātou. E whaato ato e pisa ane muli. Ia ua uma. Ia ai pangale o le o whaiwha ai unga po le ale me tupu. Ia ai leise me o whai au mo moe le I pālota. Ia po le alawa ni si o whaavita auli. E pei ona māsani, ai pei o le anganga leo le porkalame. Ia mo le wha moe. Ia o toi whangu mo iai e tātou whapenao na whaasoa iai matalutala no iai. Ia mo le wha moe la le ia o ke topa o ke topa. O le taimi le wha umai, ia whai ngā pālota, ia wha alota I whale, le whai ngai nei ma tātou I New Zealand. Mali. Ma alo whaftai lau whionga la wano, whaftai fo le ua e whola le ano moni o le tātou pol kalame le upu whai o malu. Ia ma lau nau te inga fwoi. Ia se sao le tātou tau tuar si whonga lau mua. Ia wha malama mai ni so vai. E ile maulo whionga la wano e tele o na wha asoa ile to tele. E le se tā ua o porkiki ia moau. E le se tā ua upu whai o malo moa. Ia ai pangā lea lau whionga lau anu. O porkiki uma mea uma. Moi a tau noa whai unga I porkiki
tūlanga o tau tupe, tau tamau ainga, tau tui fo maloloinga, e leise me le oaile le afianga o le porkiki ma upu whai o malo, I whai unga whai. O lea o le tā ua fo ile o le tātou a wai I eiso sao, I mta upu umai whatanoi le porkiki ma upu whai o malo, leanga e iei ona I a afianga, ia mo tātou umalawa pete talavou, ia pe o tangata matua, ia afia uma tātou, I a fianga o porkiki mo whai o malo. E mo I le leia, e pei o le teleana, o le langona, ma le manatu o nisi. E whapea o mata upu whai o malo, I po o politics I le porkiki I le tau whapupu. E pei o se mea le. Pei o se mea le anga I turo. Pea tau no le upu le o porkiki o whapea le. Ia mai telea ina whaatua nai I ai. E tātou te le manatu ma mawha I ai lona winga. Mali. Ia pea ona silu fia hoi a mwise ai lantou e su I ai hoi ia maua I ai whai longa I le vaenga. O meo upwhai o malo, pei o ina ai whai ei tonu. Moni. O mea tau pūlenga, so se pūlenga lava. E pei o le winga le o whai unga whai, ia e pūlea ai, ia ma wha foe. Ia se pūlenga I se whainga malo, wha aloto I whale, ia pe wha le malo foi. Pe o le winga tonu le o mei o upwhai, e tala no ai, ia mo whaia whai unga ia awhi ai, ia tangata e tele. O lona winga la I se vai-vainga, Murray. E tā ua tele le tātou manino le lei I ai. I le mafuanga e whai le whai unga. I malmafuanga e te ai tangata I se whai unga o whai. Ia malea lava. Awai ele tutusa uma tātou. Ele whapea a mai le whai unga le malo o tātou I oe uma I ai. Ele ai. O pau al soifua. E pēlau le nganga tonu le o hoi o whai o malo. Ia e tau ave al tātou ai a te tau. Ai fua hoi. E le whapea na o tātou I ele tātou ai āna tau, ai le ini ai āna tau o istarat. E whapea nā le soifuanga. Ia ai, o le mea pito o sili auna tāua, mai se tātou pālota ia ua iai nei local elections. Ona o a fianga mō tātou, le tātou soifuanga I le aso, ma le aso. Aua hoi e le whapea tātou te whaatali I le whainga malo tele lai I le parlemene. E au mai ai se tonu mō le tātou pito no, e le ai. O le ara le whai ai a pānota I e fili I le tātou pūlenga. E whai a tonu, e tūsala o mea, e se wha te inga e pei ono silo fia. O le hao ino meo o leo tōta o malapisi. Ia o le matawa ioi lea al council mo le tātou pūlenga lea. I le nuu le tātou te ala lai. Mali. O meo awala o paipa o meo uma e sao ye le sao te leo o le malo tele ai o le tele a me nei me fo I paka ai ta vale me tu la pe o pulenga I va ai e le tātou lava whainga malo fa alo te whale Mali e pe o le ai o manatu ni so pe ia palo ko foi o lai fai mai Wellington ia le fai unga e tātou te alua I o le upsa ai le ai o whai unga te tele au e au fia ai leo tunu atoa o le mta whai oina le parlemene le whai ele tū la whono. A tū la whono a ia le e pūle ai o tātou nuu ia ma a whio anga whoi ua alala ma wha mautu I ai I tātou uma. Ia leila o le pūlenga lava wha alo te whale. Ia po o le City Council lea e lalo le tātou I ai. Ia o ina le au mai ai tu la fono e pule ai tātou ma tātou soifuanga ia se oma. Pe o le mele tā ua ai le tātou silo fia. Ai e pe o silo mai le malo le tātou o le atali a Mari. Sa avea ma sui tau wā I Stasi Award I nei I le ai o pori rua I le pānota le taluai. Ia ona o le nganga. E fia urufale I a whaise sao I mata upula nei pe on tātou iai. Ai, mai tau atu mari le nei tau sanga pi whaale ai nisi o tātou I nei lo tau ai porurua o wha moe po tau whetuli le whainga pālota. Tātou Pasifika
Ia pa matatu ho sa mo tele o le mai tau atu no fionga la wano pe to lua sa mo e o iai. Po lua la valea ma se tasi o uso to e lau le o te mo e fu. E pe no to tolu na ia to te le ai e pe tu langa na pe o le ata na le te minei e nisi foi tu malo. Ia o le to i titi o ni sui Pasifika sa mo lo te mo fai tu sino mo ni e foi tu fika. Ia te mo fai e ese sao i tu langa upu fai falo tu fale o tatu pule nganu. Ai mane lo fionga la wano le la ta no ai fu tatu por kala melias. Ste mita o tu i tu langa o tatu pule nganu falo tu fale. Ai mane ta to te pai si tatu tunu isa mo le ua ta amata ile le tau le ua la usir fiel malo tatu tunu. O le ua mai ala to fa fo i le polo inga le sa mai la fionga le malo. Il komisino fenga palota fa tino fenga palota le umai al fa nga fili nga wa sa moila so lu sumali va kusu ma le uto fa fo il komisino fenga palota le polo inga la al malo ma le fa ma ni mai ia ele al malo ila tona fili mai ia il fenga fili rona lua o le umai fo polo inga la fionga le malo ile aso ma le taimi ma le no forma e fa ile fa tutonga o la so lu al vers fo il a foliva il tau. Ia o le si vaenga tele lea ua tatu wawai tūla i mai tutono tatu se fai sa mo. Mo i le lava i oe. Ia pea hoi ona ia il tā por kalame i le vaasa o ma vai. Ia pe sa tatu tā lia la le tu ina mai la alo ia. O le polo inga lea mai lea manuol malo. Ia tu sai o le filfilia o i la tau na wha manuia ina i le whainga filfilinga o le palota. Po o le waenga leo o filfilia ai e sui o i tu malo i lima sudasi. Ua umala i whainga o le vai aso ia on tau au mai alo ia le polo inga lea ma le whaasila silanga mai leo manu. Ia tu sa o le manu lea ua filfilia e sa moa. Ia mo le paia inga fau o lona palemene. Lona winga la, wahalo ia i le aso na whai le polo inga lea lea manu. Ia le filifilinga o i lantou o ni sui filifilia o le paia inga, po le nofo inga lona se furma le malu. O le palemene o le malo tuto tasi o sa moa. Le mua lea. Ia ona se so mo ia i la lea, ia pia o lea sa, e po le mai tau atu i sa moa. O le polo inga ale au malu ia ua whapenao na tu mai ai le taimi ma le aso e tau au fia i loa ia le pale mene filifilia lea lona sifuluvalu o le tino ia le o tātou nofo si le fia uma ia le polo inga ma le whaasa launga alo ia ma u whaia tāpenanga ia ua le wha moe tā ua i le tala whaasa o pito le tātou tino o le po le fono o le tau fianga mua a lona pale mene lona se furma le valu o le aso lua o le vai aso fou a fo le iwa i le tae ao ia pe o le tulanga na le mai tau atu iai ia lona winga la i mea maasani e tupu o la o ta pena ia wa o le usilo fia ia le tulanga o le manu malo o le fatutua i le tua sa mo utasi i le whainga pālota ona e au pito i tō tele i o lātou sui whaipule i o manuia. Ia o le whainga po le whaapunga whainga o fia na i le o toe masalo mia la le vaenga. Ia o te tauna ona tā pena i lātou ia mō le tau ave ina o le whainga malo. E oe. Mantua fwoi o le le whainga malo tausi. O la ia le palmia ma lana kapeneta i tūlanga alo ia. Whaatoa ave ese a ia le tūlanga alo ia lana i le taimi e whaatau tō i nai le whainga malo fau. E alono inga la ele ia se me le tau ona ia i se whaale manino ia po se whaalua fesasi. O ala nao me tau ona uia. Ulia ia la solua le vai asa fau. Ia ona sa ngai lo la lea ona la pe ona ta ua fo il tātal no anga talu ai il tātou por kalame les foreile.
ole esenga o Samoa ma New Zealand as fa de inga Mali e mene ana fa pe New Zealand o la o mauti no na ale fio tua foi pule il maota fai le lotu ona tau ave lo le malo awa le o umal palot o ma o ilo partile malo o ilo foi tai tai e pale o le fai ngana ta to le pe yon silofia o se ta to no yo e ta tau ona palota il parlemene pe fili il parlemene le pale mio samo Mali e le mo vai la ona fa pe o le taimine o le o ele pale mia le anga o le ele I filifilia ele mauta se ilonga lava e uma ia le filifilinga ale pale mene ia ona tato mauti no lole o le pale mia le o le tunu ai e ui lava ilna ai e pe ona o ta o mo e te taua o la o te taua na leva ona faia la tau tapenanga I le taimile fai ele wha tonga ia matu lai mai loa a la ua o te pena umale o wili linga o isi mea ia pe ona maasani ai a ele mwhai ona wha ailoa I nalo ia le taimine I se vanga na o uma ia le laksanga mua ane pe ona awae o le mea awane ingalo e ma whai ona iei fesui e Mali e ono iei se fesui e ai ala tātou I loa lawa po o ai o le awha atu tū awa o le memu mua na a ungono whiwhilia le whongoftalai o le tunu ia ona o ia lo whongoftalai no la lea o le a whaafoeina loa le whiwhilia o le pālemi o Samoa e a wala la I le tāpā o ni sui wha atu tū mō le pālota ona o aia inga o le whaavae lai whai mai o le pālemia e filifilia e sui o le parlemene. Ele me fai lao na fai se filifilinga. Pe a le aingi nominations. Foi le. Ia, o aso ia a ele io o mai ina mao popo ia parti fai nga fa upu fai o malo po parti a Samoa. Ia, sa tele a ina feta lolo ai le tunu ho ile le tama ai nga matu langa ta ua o le suafa o le male ia o mela sa tu sa camp to gala upika io ia tu lua le asa la asi le fio uma el taimila se amiele le vai taimi la tamai o ai ho io o wa ai mo tupua a po tupuola ia sa camp ia le vaenga e langolo ina tupua I oi I le I 12 ia a camp ia HRPP I langolo ina wa I vaivasi ia ona o le mesa pui ai o le mai o lesi pati o lesi tu ia sei atu ia po le alava le mea tu o le la hasi le fia uma a pe o le mea e pui o la e fai si la ia o la foi camp ia I vai fai le taiwi nei ina ia o le nganga mahuai ia pui a pena la tu foi no mena le ia o le taimi le fai ele pa no le palmia o la e mautu awa ele o se mele le tātou fa pe a le wa ya tātou foi no mela e a o le taimi o le panota e se le tau unga ele e ono tupu a pe o le nganga tonu le na ai o le la sanga ia ma le tūranga e tauna ia le wa mai o le so ruol mai as fo ia o le totali uma tātou I le aso tā ua I le talafa so le pito si o tātou tunu ma lo fa telo fionga la wan ma ne le ua fola foli si vaanga le ia tatu matituina ia le tatu fa tu tonga le va se foi la solua il a foli verta sa mol a fol valu na ia tatu ni New Zealand ia le si foi la sanga o la anga I fu o le ua fa tino I ia tulanga o le nganga tonu o fa vai mali I transition of power mai le fa malo I lesi fa malo ia o le tu faile Yo atu te mo le mai ta watu le ua ta pena tanga ruenga ia ofia tu lo fa malo fo minister fo ma tulang ia le wala ta so fo ila to ia ni report yo ani tulang o lo ia
ia le atinu le taimini ia wala nga ilu mo fenga malo fo Moni, ole tulanga ta ua na ua nei ngano. O lo o pe o ta o lo ye pele malo tausi ai e sili ona ta ua. O lo o ia ile o fai ngā ruenga malo. Ma mata ngā ruenga ia e patino, i le whaatino i na o ngā ruenga mo le malo o sa mo ma ona tangata. E pela ona uta ua o te tau i ta penanga lai fai. Mali. Ona nga iane la ia le pati le ia ilu foi no mela. E wha so ta imita ngā ruenga nei a mela. E mai se la ia ngole tupe. O wa pe o le mea pito ta ua le na e le tauan ave i elfa mua mua o se talo le tupe. E wha a wau i ngā ruenga. Ia pe la ona tātala no hoi ma wha fonga mai pa i le tātu tunu. O ma tā whai na a ma tā ngā ruenga le malo. Mali. Ia vifo uma wha mau maunga ma whai no mela. Ile pati lea ina ia te pena le ia ia la tau tāpenanga ta tia ia po ai ia minsta ma nā tūlanga wha pena a o leo i linga o meo e whai fuafua ia ili wha moe ia e matua awa ole mta whaioi nā mta ngā ruenga nei al malo po le public service e a fo e tau tua le malo e o la e manino po ele malo e tūt foi po ai al malo e tūlai mai, o la tau e tau tuaina, ia se whai ngā malo, ia lono inga, ile te tau na ia se whale tau. Mali. E tau o na abifo uma, ia wha ama maunga, wha amtalanga, e mo o mia, e le whai ngā malo fau. E te pena ai, ia la tau fuafuanga mo le teimi e tūlai mai ai. Ia le hoi mai tau atu hoi whailo i ngā le pāle mia tausi, ma la autu stala. Ia or se tūlanga le leitele, la e tā pena, ia i whamtalanga umale, e tau au atu i le pūlenga fōu. I le taimi o le a whesuia ia, ma tau ave e le pūlenga fōu. Ia le tau i le vainga, ma le pūlenga le malo le tino. Ia tātou tālu sia. Ia o la o mai i le ise me o le a whaanua whestasi ia. Mali. O la iai i Paul Kalame, ia mat mala fua umona whantatia. Ia tau o no wia. E ala na tupu le wha vesi. I o le tele o le wha opunga a i la tau e le tai manino i ai menei. E wha so ona lafo ai wha mtalanga ma whai le wha opunga ma le wha opunga le wha avaya. Mali. I e fori ngā i ua iaise me o tupu. Ua o le mea le tupu nei i il sisilo hoi e si tātu utunu. O le tau mwhai au isi e tū leise mau e le tai moi. E le whaawai au. E o na fōringa le, o le mea moi le nāpe ato o tele tanga tai whai tau ai, wha poe le o le sao la le. Ia le a tātou te iloa e le ai. O si au mai taunu la mawari. I le mahuanga e le ina fōringa e vevesi, ai le me ele ai ama se mea la io na vevesi fua. Mali. Tātou tā lia le aso ua tofa ina, ia ma tau po ina, ia mōle wha amoe moe sa moa, ia so ni moi foi le ia lato fai ngā whiwhiringa ma le whaatau nuina o lea vāenga tā ua o le soi fuanga whaapāle mena si o tātou o tunu. Ma lova tailo whianga lawanu. Ia, ma leia a lava sai for tātou por kalame le teimi. Ia tue teliu mai tātou tatanoa. Ia mi tāpu whaalo tui whale. Mai ser fai ngā whiwhiringa whaalo tui whale o loa ngai mai. Local government elections o leitau sanga whaftai. Tātou whaalo
o si fonga mani o le kolisi whawhaia onga. A tonu o tele a hoi tu pulanga i nei ono po la tu tele si le fia. Sa ia i se kolisi e sa ta ua o le kolisi whawhaia onga. O le Teachers College. Mali. Sa o tau inai le po ia mo le malu. O i la tau fo isa tula i mai i to finga whawhaia onga i si o tātou tunu. Tau sanga tele. Mali. Ia ona o nei ona po hoi ma le swinga o iai pe ia ona si le fia la o mantua. O whai loa le universite au awa le tunu. Ia. Ia pe la i nana o wha se ea tu iai le kolisi. E lea sai i malifa. Ia ua vema vaenga o le universite ia le kolisi whawhaia onga. Ia ai o ia aso. Ia pe o se tasia lea o kolisi au tu sa iai le tunu. Ia whaapitoa lava mo le matata whawhaia onga. Ia mai e le uma hoi le maali o la tau pespesenga wa whaatunga pe on ta wha longlongo tuna. Ia i whaaftai hoi anta silfili o le pese. Ia avea hoi mua pese au tu. Ia pe thi mai le tātou por kalamele nei o mea tau upwhai o malo. Ai e pe on na mata ua mua. O le fe ngai tātou i New Zealand nei, ma whai ngā pālota nei whaaloto i whale. O meo local elections ia wā ia pūlenga, whaai tū mālo, whaale nuu, i pito nuu ma ai o whapenao na tātou no nofo ai i le nei atu nuu. Ia, e mai tau atu la i nei, ia ta amata i pori rua mari o na o le iei le ofisa au tu o le siufonga le lau mua i lau tau ai mātou ngō whia nei. O le mai tau atu e pei na o le to tolu sui ia tau wā i le tohi pule nu o pori rua i le nei fo i taimi po le nei pālota o tātou whenga iai. E whai ana e sauro o pei o atu o le avoi e le ngata i na tola i titi. Ai e le aise ali i pe ana o tama i tai le vea masui tau wā o le tofi pule nuu o lautou ai tele o poriru. Mali, malo fa tailo fioka la wane moni lei mo tatu wane i porirua e tolu i la tu tina matamai tai. Ia ole ua si au. Ia e la tu tau wā mo le tufinga o le pule nuu i nei a tatu i porirua. O le tamai tai pule nuu o lo i teime nei a Anita Baker. O lo tui tamo e fo i le nei pae inga. O le wanua nei no fo inga wha pule nuu. Lua ia whai ngā pālota o tūlai mai ai foe o le pule ngā nu. O le isi tina o le tamaitai whai ngoi a Kathleen Filu. Ia o se tasi o sui whai pule o le pule ngā nu. Na manu malo mai le pai inga taru pai ngā pālota lua whi lua lua. Ia ale wasi au fui. Ia e tau wala ma Anita Baker. Peo la ua le whai numera pe o la ua front runners o le whai ngā whiliwhilinga. Po la ua le tau la muai i whiliwhilinga pule ngā nui nei porurua. Io Anita Baker, ia ma Kathleen Filu. O le si tina, io si tina o loa foi lana tautua nei atu i porurua. I tūlanga o a onga, te loe tele o whanau na onga nei porurua. Na ia si tina ne na whai a onga ia i lātou. O le tina rarotonga e sua whai a ura pokoati. Ia o whaalua nei tau wā mo le tofi pulinu. Ia e li manuia. Ia leu te tau wā fo i le teimi. Ia e peo tōtoro i lātou. Mahalo, mahalo. Ia e lei ana na o le e whaafonga ia lautou maruho i porirua. O le tamaita i leo Kathleen Filo. O se Samoa po o se Pasifika. Tu sa male e whawhisiri. O si tina Maori. Ai o lo o nofo malali Samoa. E peo ina le le whai ule o Filo. Ia mo lau si le whiore tātu tunu. Ia e pei e iwi nei a ngāti toa ia le tamaitai. Ia e nofo male li Samoa. I la whanau nei pururua. Ia whai ngoi o whai ula o Filo. Mahalo, ia o le na. E tā ua dele le sila fia. A misale ma mano o tātou si tātou tino. Ia wā e le mai lope te ua manuia. Ia o le iei so tanga hoi ma tātou. Samoa, sa o le lea. Le ngata na ai awane ngaro. O le iwi le iai o na di toa. O se tasi o iwi au tua i nei le area po o le tu malo nei o toa. Mali.
loinga e te le ia le tūlanga e ono whaamanuia ina le tau mawhai o la le mafi. O le tūlanga la le mai tau e tō tele ni sio, ta o pūle e laulunga le timili. Ia e se fo ilona tūlai mai tono o pūle ngānu pūru. Pe o se tangata fo ile atu si tu pe whaatupu ina ni ilo ni vevesi au tūlanga fo i ole whaatupu manatu i tono o le bota ia po tono fontanga. Ia tele ala na Leo tele ana la unga ma na whaasoa, tele na fisili fo, tangata fo tele ana fisili i tono o fono. Ia fa pena le bolinga mai o lana whaato singa leo laro temi le. Ia, o si tangata e fisili. Tele ana fisili a wā, ia tangata ratepayers po tangata toki la foni tono o tātu pulangano. Ia o lau sila fia fo ele malo o tātu tono ia le, tamatai pulino ia ni tapeka. Le tele na whaia whaatantanu ngai le masina, i logo o tātu tautua. Ia tanu atu e fo me la fionga le lipuli. Ia o ila tōni o lo o tau whai. Ia si o ao wale tātu pulangano nei porua. Mahalo. O le mai tau atu la i le tūlanga i le whapela na o tātou i porua. Ai pei o whai ngā whiwhiringa uma mō New Zealand. O lea ua te tau ona a mata ona tuwha mai i pusa meli i tātou pepa palota. Mali. O lea so, la so pea la so lima le sa tau ona whaia. Tu so le mai tau atu o lea so iwa, o lea so nafi leana. O la le. A mata tiliva i tua ia pepa palota. Ia alo winga a leo leiva i si te mo leiva i aso lea so fau. Ia o tau nu atu i tonu o lau pusa meli. Ia tūlanga o pepa palota. Ia ai a matai roi nā o na whaina e. Whaatumu i lau. Ma le ta se atu tūlanga le lau whiwala wanu. O le la whatu pepa palota i o tātou pusa meli. E le ngato porurua so se waianga o New Zealand lo e mafuta mai ei. E la whatu fo i tōpu le ngānu ui a tūlanga o pepa palota. Ona lau tātou nei o lo whanga ina le system le whanga ina le single transferable vote. Ia po le STV. Le wha tūlanga ai whenga whiriwhiringa. I wha numera leo sui tau wā. Mai lawa le tasi anga i o fia lava le sui tau wā. La lau wha ingo sui tau wā. Ia, e a fo. E wha tūlanga mai ea. Wha i luas fulu sui tau wā. E luas fulu fo ia. E ye la tūlanga fo lea le peiwa pēnā. O le, o la mai tau atu i le whaonga ina o le system le nei. Ia ma whaina whaonga uma pālota i le se pālota i mai mau. Lo winga i le isau pālota i le whaleo ngaina. A whaia te pālota tasi, lua, tolu, wha, lima. Ia e ale le au ngā o pālota na. E uma tu e whisui ia ima e ono wha popo uma. E fua isi whenga pālota. Ka ua rua enga lea. O te masa salo hoi. O se tasi a leo o ai hoi o whawhita hauli. Mō le tele o tātou Pasifika. E aunga tā ai e whaatumu le pepa pālota. E whio lolo ala ai i awards hoi i po vaenga na alta i tō lua tō tōlu pe wha i sui tau wā. Ia a whai o le varua ngā i lua. Pe ona ia isi i whai ngā pālota. Ia o le ngā ruenga matua. Ai mo i le sauna ngā mari le tūlanga le i o si la fia uma. Pe o le popo lenga le nā. Ona e maua no tātou le aunga tā. Ia ona le pālota alo le. Ona whaalea o ngā ina. E le whaalea o ngā ina. Awa misi le tātou awa no e whai. Le tātou whilwhilinga. Ai o le whainga le i le u tātou māsani e pio na sao no mari. A whai e tō whā. Ia sui tau whā. Ona whaatu langa le oe. Tasi lua tōlu whā. Po ai awe i lau pālota tasi. Numele lua, numele tōlu. O le whainga le nā. Awala a o ina tu whaatasi. Ia ona whaapasenga ho i le whaape nā ele ofisa o pālauta. Ia le tūlanga o le ena. O le whaanu mela muamua, rua tōr. Wha, ia po le alawa le awha ingo sui. Ia a pela ona o tāua. I lau māso saro. I le eini whaamawonga ho i le pei o stasi leo mea e pei o le waituli a ituli tō te. O la foi kaimi o le a foi o le whainga mea onga le mea. Ai pei tala whaatala sua. Ai o le mea moni a nā le tu. E onga tā tele e le tō tele. Ia ai ona misi ai le tātou awa noe. Whais tātou whilwhilinga. Ia a whape whainei ai le uma. Ia pei si kua kura e runga o pusa isa se i koe wha uma nā nei.
Ia ai so I lo mana la fo ai. Hai le la fo I le meli. O le tūlanga la lau whiunga lau o le māle fwoi whamelino le tātu tunu. O lau wha tūlanga o numero ale mo mia sui tau vale te fia ia. Mo mia re sui tau vale nana numero tasi. Wha mua mua re sui tau vale nao lo e. Ia, whatu a whai ele I o lau risi fwoi le wha tūlanga. Ele mo mia fwoi lo wha atua ino mo numero. A whai ana sui tau vale nai tasi. Wala vale numero tasi tuisi ei. Si wanga la peto o lua peto o tolu ni sui te fia ei. Ia o se tūlanga na wai e fwoi me to tia I la tō data moi. Whao ngali system nei, ia la tuti whai wana wala walana o le tasi ma le lua ia te pālota, a te pole. Ona e tau ia uma pālota pe o oi. Ia e papena ia tūlanga o le mai tau atu. Ai sa o leila o whiongala wan, o le polenga nei tūlanga nei o man manunga funa al whale tonu o le whao ngai no postal votes. Ia e watu fwoi van fwoi ia. Watu tala fola ia ai fisia pa ke katulo wala ai le saka I runga voi le matulo penal ai le mati tuin e watu foi lai pe papalota ia fa mau bonga fa mtalanga o le sui tau va ma le sui tau va e te vai le ato le sui tau va le ia ma wa ia ni vai ngolo polo misi mai ia e tau fai pe a tu le mel foi ia vai nga fa pena a mai ala fa lau fa tu langa na tu fa faule tu tonu no le a te tusina a mai fa tasi pe palot ia ona va ai leo se no fuanga tele New Zealand Post ia po tele ai supermarket o lo ia ni si o pin a pusa palota ia fai ona tu waila palota na ia pe momoli foi lo official pulegano ia ile yo o tu la sumartasi o ke topa pe o la so muli na ia o fai nga filinga fa lo tu fali la sumartasi o ke topa le a mata tu la so ivo se tema le periota ia o fai nga palota fa lo tu fali ele tau tua tuai o pepa palota ale maua pe palota ia le leilo vili ia ele ofisa o le pulegano o auleli maua pe palota le tourist talent palota ia male alo la fiona la ta o tele vaenga le yo e pe o le wingo monia le na le fenga palota o atonu o la son na file fa to a mata ona tu fai pia pele tela ile yo o atu ile pusa beli le tai nei ai mauti no o na ua amata on tu fo ina tu e o no winga e le te le ala vano fa to a muta ila so futasi o ke topa e o no winga e o le sisi le to a yai o le ai se fa le palota pe ona sa no mari e fai uma ile meli a uma on to e fafao I le tonu o le teutusi le ale a meli atu I lau pusa meli. Ia ona avela le I se pusa meli, ia pe mo mori le ofisa o le City Council, ia po se fale tusi, so se fale tusi a laia ia na o le fao a iai. Ai e o le mela e ta ua mori si lu fia, ia mo se lantou le fato a tau mai a le a palota e le se fa le palota e fai uma le meli e au mai la fo mai e mato e la fo I le meli e tatu palota nei ai o le system le na fa nga ina o le STV ia le sa tau so soni fa mani e pule o I lau fa senga a to se fulu wa sui tau va e na le tasi ale te mana au e pa ia o la valna e le fa pe le au nga I lau palota ai e te fa senga le sui e te fia iai e numela tasi ia fa so I fo ila no pe a fa I te mana o ia ale ai o la vale tasi e pe o le ranga tonu le na ia ona toi fa fo ila wai le tau lia na umona ona fa sa o le tasi I lau pusa ona ta ti ai le toi fa fo ia ia le pepa pe o le mea ta ua le ai o le tulanga ia tatu suito wa o le ia mai so se teimia o le levo na amata na faia me o tala noanga ho il nei suita wa ia mole mamalu o le palota po tatou ia o no ia o matou fautuanga ta ua tele le ta pe a mo se ava no ia au pai e tatou te falongo ai ma fesili fo ia pe nga ma oli mo palangi o tātou uma ia I le avano, a la le mea o la lau mea la e whai I le, pe awha pe o la e tūla I mai o tu ai ngā mea, ia pe awha pe mo se avano, ai o se vaenga tā ua, awa e fua fo ia I le whai ngā lau pālota,
pe ai loa o le sui lea ia po o wailawa. O le te mana o tau o tu mai. Ma lo fa telo fio ngala wano ma ne il tu fa mani no tu langa nei. O le whenga whiwhiri ngā lo hat, po le hat city le mai tau watu o lo iei fo ia si tamali Samoa o lo tau wā mai ena. Ia le tu poma le ele sunga ia Ken a Laban. Ia o lo ta moe mai fo ina i le pule ngānu. Ua le ua le tu ta moe le sa avem pule nu. Moe. Ia Campbellberry i whenga whiwhiri ngala nei. Ia lo no winga. To te leila to ia au se vai lana ula fala ma o iki lana pe o pōti no campaign whatusi. Ia, o se whiwhianga fwy, pe a tu lai mai se pule no sa mo. Ia, i le nei whai tu. Ia, pe a ta whai ngā. To telo tātu tunu o lo alalam papa o Nail Heart Valley. Ia, o le whiwhili a man pōtu mal mauti no. I tūlanga o tauta ita. Ia, ma nei o le sa mo. Ia, ele tau whaelo fwy, ia le sunga a Ken Laban la tau ia. I lana sao fo i tūlanga o laka pi ma whaasala wino tālonga. Ia o lo lau sila fia le malo le atunu. Ia nā i le apahat ia utula wano, ia o le fionga ia tofa sofa le kush. Ia i nā i Wellington, ia le fionga ia tumfono ke nā kui. Ia o lo tamu whai mai ia ina fuana, ia o pule ngānu ina ia tātou Wellington. Malo, e o e mo i le leilama. Ia mo le whaafonga mai fo i le malo le tātou utunu i sio tātou vaenga i nei Wellington. Pe o le tūlanga le nā, i le mai tau atu fo i ala tau o lo tau mo whai le nei whai ngā pānota. Pe launa e tā ua. Ia o le lau mua i Wellington, ia pe o le sunga le lilo ia ia tunu mfono Ken a kui. Ia o le tete i fono le tātou a lesi wha sa lau le nei, le komiti wha a foe. Ia o le tau mo whai mai e stasi o ward, i le tonu o Wellington. Ia tālo sia o tele ia malu o le tātou tunu e lala i lea ward. Ia e lango ane ho i le wha o moe o le sunga ia tunu mfono i le whainga pālota. Ia mai o lo whata abilo fo i a whata unanga pe o na au tā ua ma whailo inga nei ma le au pālota. Ia a maua le awanoa. Ia e lei fo ia le whailo ia i le sunga ia Ken ma vesili ia i. Ia po ani mea e whapea ona ono whai. Ia pe a whapea manuia lona wha moe tātou tāru sia. O le ai i le Heart City. Ia e pei o se tūlanga tā ua lea mo ma manu siu tātou tunu ona mai tau ina. Ia pei o se sa mo mua lea o tau wā i le tofi pule nuu o le ai lea o le Heart City ia po longo Heart lea o fi ai wai nui ma mono pita nuu mai pei o na sila fia. Ia mai o le sunga ia whaono Ken Laban ia sila fia ma manu ni tātou tanu ele ngā te i tālonga. Ia ai o le tele o isi tātā fo i sātou tu ai tele e tau sanga o ona ia fo i whaono i le committee lea ta ua o le regional, o le Wellington Regional Council. Ia po le pulenga e au fia o mai Wellington e atoa. E al nuinga la te le nga waa i le tūlanga o me tau pulenga. Ia maise o tau pulenga whaaitu maa lo. Ia o se tasi fo isa ngā lue i mta ngā lue ngā leo i tau sa ngai tele. Pe on si fia. Ia mai ea hoi pe ona e sao noa e tau atu i fo isi o tātou atano e tātou tālu sia ia ole a to tele ia nisi o le tātou atano e lango ina ia le sunga ia whaono po sunga ia Ken Laban ia mo le wha moe tā ua ai ona se atu le mātou pito nuu i Apahat ia moni le sāronga o le fionga ia tofa so fole kush o stasi fo o le komiti wha afoe o le tātou wālesi wha asara laule nei tu lai mai ai tau whai fiofi i tono le pulenga ia po le council la Apahat. I le neipaia inga o le a pālotaina. E le ngata ia sufole, ai mai tau atu e isi tala wau sa mo o lo ia o le o Henry Gray. Ia o se tūlanga tā ua te lele i le mai tau ia ia e tō rua ni nā i sa mo o lo tau mo whai ai i sio mātou pitonu ua pe tō tele i le au papae ma lau maori. Ia tau le ai nisi Pasifika e mo se awanoa ia tātou tālu sia la tu wha moe. Ia ai pe o mea o māmari ma le anganga hoi o le tātou wha manatu le tautua le nei al si ufonga le lau mua.
ia ole on sai e fai ata tu palota mali ho ole e te pe ona mato ta o lava si tai mi si la to hai ia wa o tele ia mo fa sa longa sa i tato local papers for community news ia mo newspaper te tele ai ia ata o la to o lo ia lo sa fo i lunga i fa sa longa o social media ia sila ia o la to anga va ma tu langa fa pe ia mai se o fa mo nga pe a fa ia mo ia mo tu le mai i se o nga mo tato uma i le no uma le no o tato no foi mali ma lo fa tailo fio ngala wan ai li misia u ne ya tato por rua ia o le te mai ta ia Easy Ford ia le te po male malo tanto te no ia le so i foto tu voi o Easy Ford ia tono por rua na te mo e foi na sui pa por no ia i ne ya tato por rua na te mo e foi pule na no li si te ia o lo tau va ia o te mai ta sa mo pena foi le li o Jason Finau ia o le si foi tala vou le o lo tu lai mai le te si lona lima ia e tau vai fainga a fifilinga nei tato i Perua ia lo tu PIC nei Perua no foi Cannons Creek ia male sunga ya mosengalo te lo vo le to tele ni so tato au fa fonga nei tato so to ke lau o lo fa fonga mai ia stasina walo tam fa na to ke lau ro te mo e foi e pe la o to tolu ia fa pena i Kathleen Field i lon pitanga samo ia ma ura po ko ati o Pacifica foi la tonga i la to nei o lo tau vai nei foi to sanga nei ia tato i Perua ia mo fe nga fit fling alo fio ala wan e pe o ni sina o lo tau ia e te tau al fe aulina ia o lo lava le temi ia me la so ivo se te ma tau la sutasio topa ia e fatino elo fa nga fit fling fa lo te fale ia pe o le nga tonu ana o le por kalame nei ma tau ia ma le au nanga si fo le lo mua ia na ona ta longo tua ho tua ia ma fa amanatu pe o le nganga le awone ngalo e le va enga ta u lo tu ta tu so i fuanga i tu no New Zealand nei ta una fa ngal ta tu palota fa i ta tu leo ia ina ia sa mo sta tu leo li fa nga filinga ile palota ina la o sui filia wa pe ia on silo fia o ta tu pulenga ia fa ale nu fa i tu malo ia pe o le tātou pāle mene whaaloto i whale le na. O le pule nu upo o le mea. Ia pe o ia o le pāle mia na e ulu i ai le au whono. E ina na pule, e whai tonu i ai. Ia awala ai le tātou nopia i ai i so se vaenga o Aotearoa. O le tāua le na, e pe o na mātou whaamanatu atu. E moni e iai le palemene ma le malo tele o New Zealand le Wellington e ilona palemia ma le kapeneta. Ia pei o lantou e whai etu la fono ao mo le atunu o atoa. Mali. Ai o le loto i whale lawa ia ma ona pulenga ma le meo iai. Ia pei o tātou whai ngā malo ia. Ia o lantou e whai i tonu. O le pei o le tāua tele na o le neimea e whoringa e le tāua. Ia ona o le tātou le i manino le iai i le ata atoa ma le reality o le mele tupu ia ma le system ma le whainga lawa o le soi fuanga i nei nu ia pei o le nganga atoa le na ai ona saro o le tātou teimi o le whapau mo ia le nei vaenga ia ma le nei whapoponga mo mua le tātou por kalame le nei whawa moe o le atoe mo se isi whaopoponga i la lea fo i vai aso i teimi masani ia ai whaamanu o tu fo i whaafonga mai sa woka ai eise whaopunga ua le ma tango fia i lau whaafonga mai whaaftai mari ia ai mai se fo i le sunga i atasi ia mo le nei vai anga mo mua o le polkalame o upwhai o ma lo tātou whilo ai i le vai aso fo tai Vai,